o te whātara whātu i le nganga whaaloalo i le malefo mai o le atinu o le nei tai au fau. Tātou lia mai fau i o le nei aso fau lia lofa ma le anga lei o le tua. O le aso lulu lei, le aso valo, le masino, te sema, lua afe, lua se furu ma le tasi. Tā lofa lava, o le siufonga le nei o le lumue Wellingtone, i le foto am talia na tautu o le nei aso. Ai alo maia i le tātou sauni ngā lotu, o le a teita i lea, le sunga i le whawhengainga, Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia whapoptonga Kerisiano a Amerika Samoa i Porirua. Iau si maia le whaafonga. O te toe whātalo whātu i le paia mal malo si o tātou wātunu. I le nei tai au fau. Wha malo, wha aftai, lo o tau ala whai mai le nei fwoi aso fau, wha popo i aso le tātou wala. Ia o le vi inga lava lea tātou te wha fwoi lo tātou tua. Ai alo mai loa le tātou tāpua inga le nei tai au, o le a tātou tāpua i le atua. A walo wha pēa o na wheta lai mai o le ali. O le paia o Israel, o le liu mai ma le file mu, e whaola ina ai o tau. O le file mu ma le whatuatua, o lo o tau ma losi lea. O le a tātou talo. E le umale nganga whaaftai i lau fio le li e. Mātou wal wha i le nei as fau, wha popo fo i aso lo mātou nei ola. Mātou te langona i lava, le nganga vivi i ai, ma le nganga whaaftai tele i lau fio i mea uma. Mātou wal au atu le nei tai au, se ia fio mailo wa ngang pa ia, tau to luaina i mātou, ma sio mātou watu nuu. Mātou te āmata lia ai fo i le nei aso, i le manuia, ai toi whai o i le manuia. I lo lava swafa Yesu o mātou talo mātou wala au atuai. Amene. O le whaita wina o le tuspa ia. Tusi ua whiwhilia mo i tātou le nei aso, tusi mai whengaing fau. Evangelia Luka, a lona mta upu e luas fulu. A mata o na o whaita wina le whai upu e iwa. Se i o atu le whai upu e sfulma le iwa. Luka mta upu e luas fulu. Whai upu e iwa. Se i o atu le whai upu e sfulma le iwa. Whaafunga mai i a whiong pa ia le tātou tua. Ona whetalai atu lea o ia i le nei whata oto i le nuu. Na whai e le tasi tangata le tō vine. Ua tu atu iai i e ngā lulua i vine. Ona alu malanga lea o ia i nu ese ua whai pō. Ua whai le fuata. Ona wina atu lea ia o le au auna i e ngā lulua i vine. Ia lato o mai i a te ia, au mai i a te ia ni fua o le tō vine. A o e ngā lulua i vine, ua lātou sasa ina o ia, ma au fua ina mai o ia. Ua toe awina atu e ia le tasi au auna, ua lātou sasa maanga leanga i a te ia, ona lātou au fua ina mai lea o ia. Ua toe awina atu e ia le lona tolu, ua lātou fasia o ia, ua manua, ma lātou turi e sea. Ona whaiane ai lea o lea li e ona le tōwine. Sea le mea o te whaia. O te awina atula o atali i pele. A tonu lātou te awa mai i a te ia. Awa i lo atu o ia e tangata ngā lulue i vine. Ona lātou whetau taltala i lea. Ua whapeane. O le suli le nā. I nā tātou whasioti i a te ia. E mau ai le whanua mo i tātou. O lātou tuli i a te ia i tua o le tō vine, ma lātou whasiotia,
Se a fo i le mea whaia i a te i lātou, e le ali e ona le tōwine. E alu atu ia ma wha uma ia tangata ngā lulue i vine. E tu watu fo i le tōwine i nisi tangata, o lātou wha alongo atu, ona lātou whai mai lea, aua ne i wha pēa. Ona sila sila lea o ia i a te i lātou o wha pēa atu. Se a fo i le nei upu o tūsia. O le maana la fo ina le tufunga whaifale. Wa vea lea ma maa tuli manu au pito lunga. O se pa u i lunga o lea maa, e ngau wai o ia. A o se tasi e pa u i fo i aile maa, e noti pala ina ai o ia. Ua fia pu e ia te ia le au o staulanga sili, ma le au tusi upu, i lea lava i tu waso, a wa lato mata ta u ile nu. A wa lato i loa, ua faa tu e ia le nafa ta oto, ia te i lātou. Ia whamanuia te le maile atua le tātou whaitau, whaalongolongo ia nā whionga. Tiu maupea ia te ia le vi inga, ne ise ia o il whaavau. O le launga i le suafa o le atua le tamā, le alo ma le anganga, pa ia. Amene. O le amaua le tātou matua o le neita e au, mai le tusi lea na au whaita wina. A o le whai upo e sfulma le ono, ma le sfulma le fitu, e whapea lo na whaita wina. E alu atu ia, ma wha umaia tangata ngā lulua i vine. E tu atu fo i le tō vine i nisi tangata, wa lātou whaalongo atu, ona lātou whai mai lea, aua ne i whapea. Ona sila lea o ia i ate i lātou wa whapea atu. Se a fo i le nei upu ua tūsia. O le maana la fo ina le tufunga whaifale. Wa vea lea ma maatu le manu au pito alunga. O le tātou matua a toa le nā. A o le autu o le nei aso. O le maa na tu la fo ina. O le maa na tu la fo ina. Ile amatanga o le neimata upu o le tusi le antato whaitawina. O lo fesili ngia i e taitai o le lotu le ngā luenga le tātou wali i whaola. Whai mai lato, po fea na ia maua ai le pule. A o ai fo i nā vatu i a te ia le nei pule. A wā o le manatu o taitai o le lotu. Wana o lātou lava e iai le pule. O le ki ma le tatala o mea uma. Le ana wheta lai atua i loa lea li i le nei whaata oto. O le whaata oto i le tōwine. Wheta lai le li i whai mai. Na whai e le tasi tangata le tōwine. O na tu atu lea i e ngā lulue i vine. O na alu malanga lea o ia inu ese. I lona tu e fo i mai, i le taimi tonu o le fuata. Ona awina atu lea ia o lana au auna, i e ngā lulue i vine. Ina ia maua mai ni fua o le tō vine. Ai whauta i le mea ua tupu. Whai mai ua lātou pu e i a te ia, masasa i a te ia. Ona tu e awina at fo i lea o le isi au auna, sa lātou fasi fo i a te ia. O lea fo i le au auna lon tolu. Ona whape ifo lea o le ona le tōwine. Se a se mea o te whaia. Se o awina atu ia si o uatali. A tonu la tau te ava mai i a te ia. Ai whauta, whai mai ua la tau i lo atu o ia. Ona la tau whai mai lea o le suli le nā. I nā tātou whasioti i a te ia. Ai whai mō tātou le tō vine, pō le whanua. Ina ua umauna whamatala ina e lea li i le nei whātauto. Sa maofa le tō tele o tangata sa iai. Ai li fia whalongo, ai le au taitai le lotu i utaia. E le ilongo mā lie le lātou whalongo. A ua lato i loa,
O loo whātatau ia te i lātou, le nei whātaoto. O le ala ti ngā lea o lātou loto. Ma lātou sa ili ai pea ni mea mō lia ai lea li whaola. O le ala se fe au sa moa mo oe maa i le nei whātaoto. A wātal tonu le nau o tau sila fia ma o loa. Ne winga ato toa o le whātaoto peana o mai ai. Te le se fe au alo au mai ai, mo i tātou. O le maa na tu la fo ina le tufunga whaifale. Wa vea lea ma matu manu au pito lunga. O Yesu lea, lo tātou whaola. O le ata atoa lea, o le ngā luenga lofa lea tua mole lalolangi. Mai lava i le amatanga, teimi o le whea ngai tuai. I perfeta ia na lātou sauaina. Ma e sa auti wha mātulo, o e sa whaia le fina ngalo le atua. Se i o mai lava i lo tātou li i whaola. Le maa lea, lea lo tau talai, le tūstala i le nei fo i tai au. Le maa na tu la fo ina i le tufunga whaifale, lea o tātou maua i le whaoltanga. Le maa na lea lo ia i tangata, ma wa ai mau lalo ai le tōtele, a wānei, a lea, ua whai ma whaoltanga. Ua whaola i nai oe, whaola i nai fo i au. Mea lea le tātou wātunu ue le nei tai au. A wane ngalo i ate oe ma, pe i lavo le nei vai aso. Ioe, sa tātou wha mawhaina lava le wha vai, e au ona tātou wola ai, ma sa wali ai. O wha vai fo i lea, pe o nau mai mo i tātou le nei fo i aso. E au ona tātou mantua i lo tātou wola. Mea lea sa mo ai tātou atunu. Au wane ngalo, le maa na tu la fo ina le tufunga whaifale. O le maa le nao le tātou whautanga. Ia manuia tele, fe au mga luenga o le nei aso. Pa ia mal malu o sio tātou atunu. I lo o tau wala usu i ngā luenga. Ai mes fo ilo o tau toi fo i mai. Manuia fo ina i o tātou whanau. Tā pena masauni fo i a onga o le nei aso. Ai mes fo i whanau o le a whea ngai masu enga whai o le nei tausanga. O le tātou upu lea mo le nei aso. I le suafo Yesu. Amene. O le a tātou pese atu i le atua. I le pese lua se lau limas futasi, lua limas tasi il pese, tātou pese ai.
se o tātou te talo. Le li ielo mātou tua. O le atua pa ia lava la o fio. O le atua oe mai le amatanga. E le ai lava so ngata anga. Mātou atu whātasi malo watu nuu le neita e ao. Mātou te whaafo i atu lava i lau fio le vi inga mo lava. Ai meise o le nganga whaaftai tele le li ie. I loa lofa mo lo wanga le mai a te mātou. Ua le mawai lea. Mātou whaaftai i lau fio le nei as fau. Ua e whaapopo fo i aso lo mātou nei ola. Whaaftai fo i le malosi. Ua mātou mauaina. A matai fo i le nei aso i whi au mga luenga. Tiu te fo i mawhaiwa wa e tofi mawala au i nai lo mātou wola. Le li ie, whaaftai i lau fio. Lo te mau a inga sa saa mai fo i o mātou lunga. Le lava lo mātou mauaina mātou whaangaina. I so se au wala wa e sau nia ai mo i mātou. Mātou whaaftai i au wāwhionga le li ie. Pei foi ona mātou whaitau ma whaalongolongo ai le nei tai au. Au e wheta lai mai. Tal tonu lava i mātou. I le mana o au upu. E au ngā lea. I lo mātou wola tau mwhai i a te oe lo mātou tua. Mawalunga le nganga whaaftai le nei fo i tai au. I lau whaaltanga. Taulanga tu tasina e saunia mo i mātou umalawa. Nea lava na e maliu wha lava au ai lunga le sātau. Ina ia le whano i mātou. Ai a mātou maua le ola e whaavavau. Ai pa ngā lea lo mātou utua. Mātou te o atu fo i rumo lau o fio. Ma le nganga wha maua lalo lava. Mātou tau tino fo i le li ie. O i mātou nei o se whanau anga sala tele i o luma. Tele mea o mātou whaia le tusai ma lo sila mai. Le a mātou te o atu ai i lalo ifo lo sa tauro le li ie. Se e alofa mai ma e wha ma ngalo ia i mātou ma si o mātou atunu. O alavani o mātou wha le tonu. Vai vainga fo i o lo mātou wola wa e si la fia. Ia lofa ma e so soani mai. Ina ia mātou la ngona ai le sala mō wha maoni. Ai mātou atu whatasi ai luma o lau fio. Mātou wala au i lau fio i le nei fo i aso. Le li ie. Se e wha manuia mai i ate i mātou. Ma si o mātou watunu. Whamanuia i o mātou whaiva, o ngā luenga, o e wala au i nā ilo mātou wola. Whamanuia fo i tono nei atu nuu le ali ie, whai ngā mālo o lo i ai. Ngā lātou ngā luenga le lei fo i mo mea lo lātou whaia. A wāle manuia lau tele, o mātou tangata lo au mau, ma mātou no nofo ai. Mātou talo fo i ai au whamunianga, tono si o mātou wātu nu o Samoa e pele i ate i mātou. Wā fo i tūlanga lo whea ngai ai, ma le atu nu ma si o mātou whai ngā malo. Whātasi le nganga o ele li ie. Ngā lue ina loto mā nganga o i lātou, ai meise ia i lātou o lo taita ia le malo ma le atu nu. Ai mātou talo. Ia whapena o na whatu mawina pea le whawai, pe o na soifua ma o lai o mātou tangata, o lau a fio lava lo mātou utua. Mātou mantua le mātou talo le nei fo i tae au, i lātou umalo a fia i mai ese o le tino. Nātou o lo whatau to lia i tono mauta ngase, po so se no fuanga lava. Mātou mantua fo i lātou, o lo iai mana o ngā whapitoa, o le mawhauwhau, ma le anganga. Ia whapena o na
whaatasi la ufio. Fua i le malo se fau ma le ato toa, i o mātou tangata umalawa. Mātou talo fo i le li ie, a o mātou iai pia i le nei vai tau whaingata, ono le nei wha mai. Mātou tu atu lava i lau fio, te fsosoani mai, ni au wala e mawhai o na ti nei ai le nei wha mai. Au wale malu pui pui o lo mātou soifua ma le ola, o uta ngata umalawa. Le atua lo mātou tamaa. Mātou talo, iai o whamunianga, tono nei ofisa, whaasa lau. Nieli i pule ma le au whai ngā luenga, wha manuia i o lātou tiute mawhaiva. Ngā luenga lo lātou tautua i nai, si o mātou wātunu. Ai meise fo i le lalolangi, lo o atuai, le mālosi o le nei whaasa lau, ia e wha mana lava, ngā luenga i lātou umalo mātou tua. O le mātou talo lea i lau fio le nei aso. I u le nei aso le pō, alo tu mau, ma maua lunga i pea le alofa tu no lau fio, i lunga i a te i mātou malawa. O le mātou wala au lea, e ala tu lava i a Yesu, o lo mātou ali, ma lo mātou whaola, o mātou talo atuai. Amene. O le nā ua whaafonga mai lea tinu i le tātou sauringa lotu o le nei tai ao, na teita ia lea le sunga i le whaafengainga, Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia, whaapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i Porirua. Mo le tuai le whaaftaitele lava i lau sunga le whaafengainga, e tu sai o le tāpineina o le tātou sauringa lotu, sauringa whaaftai o le nei tai ao, e ta ia lai fo ilanga ia to le tātou tinu i whai valo filima mga luenga o le nei aso, whaaftai mo le o fola mo le whaamalosi, ia ala mai fio ngā le tua, ia e tō mtau ina i fōi, ia fuafuanga le tātou tinu o le nei aso. Ia manu ia tele lava le nei aso, ia fuafuanga le awhenga iai, whaaftai tele lava. Ua luas furono minute o te ainele i tulai fitu, le si fonga le lau moe Wellingtone, ia leo la whangasaro le tātou pokalame, o le vi ingo le tua, ia mai le Kalesia whapoptonga Kerisiano Amerika Samoa i whangasai, Amerika Samoa, ia o na whangasaro i leo le tātou pokalame, tālo whalava.
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia.
Yo e esel mana yo le yaso ya of tau le family tato pokala mele ata le tai ao ina o mai ato e fo tato sauninga lotu ya o le ni tai o le fo tara lo ye male tau tuar se fonga la mua ya pe ona ya ya so ve statasi ya o to fa malo mo to fa talo fatu ya il tato o tunu le taimi la to fo wa la usunga wenga ya me se fo ya nai matua ya o tua asina sina o matua tausi le o fa fonga mai tonu le tato mo to malawa fa pe fo tonu mo tanga sengase ya ile tautua se fonga la mua tasi ono tesi ma tasi famo ya o lunga tato web o lunga Facebook ma lunga tato YouTube le tayao ya ma lo se fo mania ma lo fo lange ma talo fa si lai ma lo usu ya talo fa tasi ma lo le tau atai ma lo fa toto ka talo fo sunga ya mari tato nga lu le tayao ya ma lo usu ya ma lo usu ya tu o tia lo loto le upu fa ma lo se fe au ni tayao mana ya yo sa o le o le mana tu la fo in te fungo fai fale na yo ta o te realmente por nama Polarmente por nama o le mana le ntong yo lai ta wang sala e manatu fa ta va el tangata ya o le mana tu la fo in te fungo fai fale ya le o tato ai nei fatseu ya sa o maria por eu Elena fatau tau le se me fale tono le tai ya lo fa wingana le mana tai ya o risi vai na tau le tai o sa o fia ina o fa longo ele le talo le fia o o tu la to o o le e ia mana o fa pitoa ma la to uma ia pe o la to ne ia e fo i la to pe va ai mo la lo i ni stata ia ai pe o tangata ia e se fa tau o fo ia tunu ne o la to o i mana o fa pitoa ia wai o le lava ia fia te lo talo sunga i fa ila o fa lotu mo la o salvi i le aso sa ma le aso ia ai o mana ia foi o to e fa manatu sunga fa lotu ni tao ia e mo e foi le fa malo si au ia la to uma o na fa matu me faiva mo ia wa to singo la to tono ai ga me se fo no fa ngalo to si ai malo ia mana ta fa talo fa le tunu mana ia tele e fa talo fa tu le ia mal malo le ta to tunu ni tao ma to fie ya malo fua i laua maua i le lofa malenga leo le tua ya e fa talo fa tu fo i le salvi feo yo tale le ya lo fa mauta le malu so fa ta fa tau langa ya i nei tafo fio New Zealand ya te nani fo i le lano langi o mo mai tato fa salonga ma lo so i fo manuia ma lo le langi matafi fa talo fa fo i tamam tina ma tu le fo mo le fo mai fa nunga le nei tai fo ya ma lo fa toa ya ma lo lava so i fo manuia talo fa lava le lolo tato tunu le fo o fo e fa ya tu fe au nga luenga masani e wa fo te fa ungo ni tau sanga ya te sema ya malole ono sai malole lo tutele ya malole toa ya fa talo fa fo ine tato fa nau ya me se fo la to le na fa ma fe au nga luenga ma tu te tau singo ma tu tausi ya me se fo fa nau ya tono mauta ma ainga ya malo lavale malo tau tua ma ta vela ya te tonu ya ele o ya ila va se fale tono o tau singa o lo fa manuia pele tua ya te o tolo to tiute i mo to feiva tau ave ya fa talo fatu na nei tai ma tango fe tafa e fia la langi lo mo mai tato fa salonga lunga le YouTube ma tato Facebook live mai sa lunga tato app talo fa la malo ya o tato na o fa talo fo i ma fa malo atu ya e fa malo fo ila to sanga lu po na po malo la va tawa ta i fe nga lu ya fa malo si le to umi fo i le pe to tato to e peto lua vai aso ya ona tato fa fe lo ya tu lo le Christmas ma tau sang fo malo lo fo ile nga luenga ya ai ma futa ma inga ma e wa alu fo ile tau sanga ya o vala ma inga ya ai tarsia ya mos ma tang fia fa ingo le sanga ya ma inga ya ai le ma fai ona tau no na fa moi ya pe fa pe tele fo ile e tele fa auto to no la wala ya la wala ta vale ya taimi pisiani o la wala i mga luenga ya na tu atu pe o tafa ya mana tua ya lau pasese masani i le taiao ma le taiao ya sto ina lava ona sai tam fa ya piki ya sto ina ona sai te luo le taiao ya i o nga luenga ya lo to lua mai taimi mana vai nga luenga melea ya awana ingalo ya sto ina na mai moteli sala fai o ona sai ya o piki ya lesi ya lesto ina na o lo mai taita si like na e tau to lua lava o lua e on sai ya il ne yaso
ia ona maua leo le fie te mi uma o lo soifua tautua Fe hoa i mo ona sai lunga ta vale. Ele anga inga luenga, fai nga luenga fa atasi mo ona sai. Tam fai ave ona sai te rua fai nga luenga fa atasi. Fo le nei aso. Toi foi me foi mon sai. Toi o mai foi mo ona sai. Tu le si on sai. Lei toi mai lo sai ya lo ona sai na ya la to fale ya lo to fale. Wa ba be te ro te ro atu mo ona sai o la e wa na mai ro atu mo ona sai le te ro to ro tu ta vale. Ia ona ye foi le pe fe te me tau nu el fale. Mana ia lu tau nu mai loa, mo moli lo ona sai na lo na fale. Ia lu ia le si ona sai la. Ia la no fai atu. Wa e tau foi na ona sai le fa tele tu fale. Awa o termini, o termini umi ana o ai la finga luanga la o atu ama na fitu tai a sau foi o te fitu po. Ia le ai. Ala fa pele o fa mutso. Ta ko vili atu no tama po fea o ia o le fa tele tu me ai. Ia na e tau tu na ko i mata to ia o le fo la mata fo ona mai anga luanga ni tau sanga fai fo ia fia fa fai nga luanga ia. Le o le me tau na fai ia mo ai fo ile fia o fai nga luanga ia tal no fa ta si e manatua ia ta ul tinal te me te lu atu ai ma piki fo oi ala vili al tina ia a faro le iva sa ro le tamana piki atu le te ifa fai nga luanga ia na na fa tonu le tina fai ia malona le piki mai o te me te la tu ai ta mai do ia avai fa pe o iva ni si fo le wa mata ona fa misa tai au fa ia fa longo le tio la fa mai tamala on sa fa longo le tio si fonga la mo la fa mai tamala te o te fe on sa i fa nga nga fa tasi on sa ma fai au fa tasi on sa so se me ala yo ia e fai foi la kuka va tu on sa i kiru kuka fa tasi ta ia mantua o le tato ia le vai tau o Christmasi ia le nei upo ni ta o le mantu la fo ina ia vai le tu la foi na mana ave fel povitu ia na sa le le na malo na la vale wa fio mai motato ia tato mo fia ia ma wal fe mo ai solo moli pe tato moli le fafo ia vai lai moli tatu ia ma moli e tatu le nganga Christmas fa pia vili amal ainga la frenga fa ki ha no Facebook le isi fonga lo vai ma ne yo ata na tu ta ua fa ati ana me na fina na vesi tai au ya tatu pese le ya tari mai ya tatu taro tau asfa nau ia ma talo mena tupu tala fa sol pito lo langi ya talo le valu tala mai sa moa vivianga lo siva sa fa to elefang
Malawa tai o le talo le tau mo tātou Wellington le yaso ia le va ia le matau la e susulu la ne yaso ia tātou Wellington ia fa pena fo ia so atai au mles freile fa solo atu le motu isau te le so e langi lane le sone e o Christchurch Queenstown in Makako ia mataninen lona winga o le a matua matango fiela le ne yaso ia tātou Wellington ia fa solo atu le motu isau te ia fa pena fo i kapiti ia o manuatu o whanganui e taranaki ia e susuru matango fiela le ne yaso o le malulu le Wellington se furu lima o le mafanafana se furu maleiva pa solo atu i tatu atunu isa mo le yaso ia pia le so ia e to ulu nai timu lua se furu lima le mafanafana o le ea o le vela le whamawina lua se furu valu o suwa i fiti ia e papa faitili le yaso ia tau i le fo i male whaamai la oi ai ia whaamai faula oi ai fiti ia atonu ea o ngā papa faitili ma to ulu timunga ia tau i ai se fole tulang oi pe o nei whaamai faula oi fiti ia e papala fai tiri le aso i fiti e luas fulfare ma fanfana o vera le fa mawina e tauri se fulu o rarotonga i kuk alien e awa ne aso o le ma fanfana e luas fulma le lima ia ma le vevela le fa mawina e luas fulma le lima fo o le malu lua tatou i por lua i le so se fulma le ono ma fanfana se fulma le iva Wellington se fulma le lima le ma fanfana o le ea o le sefulu lima le malulu le ea le mafanafana le whaamawina sefulu le iwa o aloha hat sefulu lima ia le malulu le tau nei whapena fo ilo hat sefulu le ono wainui mata sefulu le ono e ngoto i fo la le afiafia na nei le sefulu le tolu minute i le tula iwa to sefulu le tolu minute i le tula iwa le afiafia na nei e ngoto i le la to oso i le la le tai au i le to i lua sefulu tasi minute i le tula ono le tai au o le aterenga o le tau moni sila a tō lene yaso, mai le motu i matu nei whaasolo atu e le motu i saute, ia o le a tere lava ina langi le leile nei yaso, suru matango fire la, mo le au whangota, Wellington, sua le tai le tau nei le toe 5 minute i le tula iwa, o na pele o le tai, i le afiafiana nei luas fulono minute, ia te ai le tolu, mo le au whangota i le vini, ia whaasolo mai porirua, pele tai tau nei i le toe luas fulua minute i le tulai valu lona winga le ua pele tai taimini nei ia mo le au whangota i le vini ma porirua ia ona toe sua leo le tai ia i le afiafia na nei ia pole aulia na nei i le tea o le tulai tasi se fulfitu minute e te ai le tasi i le aulia na nei sua le tai ia o le talana na le tai mo le nei aso ia ai o le tulanga le el tupe mo le olaf tupe Samoa o le swinga le nei o le tātou tupe pe fo i ona iai le nei tai au. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia ivas fulton sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti ta la fast full sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e onos fulon sene. Ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa ta la fitu tasi sene. Ta la fitu sfulma tasi sene. Manuia la foino se leni ne aso. Ia whamrianga o soifua mas whanau whaamnau tō tupea ia tātou imeli e tau au mai ai pe whaase mai e tātou as whanau o le as whanau at samoacapitalradio.co.nz ia e mo uto umlawa na soifua mai le aso walu o le masina o te sema i tau sanga umawai ia e whaamni atu le tau tua ia mo uto wa soifua whaamania le tua ia ma moa nisi tau sanga stele mo uto umlawa Tusi whai taule nei e wha la e awai fo i lato uma o whaamna tuino to wa soifua ma mai le korenito e lua o lona mta upo iwa a le fai upe fitu. Ia taito atasi ma foa i e peio na fili i lona loto. Aua malti ngā, aua fo i mali whaatawa na wina. A waia lofa le atua i le ua foa i, ma le loto malie. Ia manuia tele le loto aso soifua, a o le pesele nei, ia taina mo tau nei tai au.
Malo aftai ia to fa tala fatu le tato tunu le taiao o tala mena tupu le tala fa solo pito la langi tau sanga o mai le aso le nei. O le aso le nei e fa malunai le langi le aso soifua po o le aso na fa na mai ai le tinapa io Maria e au no male anga sala. O le aso le nei tau sanga e tasi iva tolulua I New Zealand nei na mua I lominai le kopi o le mekasini po le mekasins le New Zealand Women's Weekly I te tono New Zealand mai tusa ma le fitu afe kopi sa fata wina I se tau pa utele. O le wha moe o ia mekasini ina ia ofo ina atu ia se fea fianga mo ila tau o lo maua I mafitianga o le mafaufau po le depression. O le aso nei tau sanga e tasi iwa whatasi na au mai ai se whaalinga ma le matanga aluenga o le palemia o New Zealand e whapea mai o loo iai nei New Zealand ini fe se inga ma Japani ona o le os whainga a Japani I Pearl Harbor I Hawaii. Le sa whaia I le aso fitu o te sema I le tausanga e tasi iwa whatasi. O le aso le tausanga e tasi iwa whalua na mua I se whale mai e tausi ai tangata ia e iai ngase I le mafau I le moto I saute I Dunedin ia mamali waini tamaitai se toa tolus fulma le fitu se I tulou whaafonga le atinu ina ua lokaina le potu sana nofo ma tausi ai. O le potu numero 5 ia sa loka umai le taimi o le po ona o le puipuinga mo lātou ma o le potu fo ilea na tausi ai tamaitai e pito sili ona whaafinga tā ona o ngase o le mafaufau ai peitai na tuai loa ia na tuai ona iloa I lau whainga luenga le mu o le whale ia mai na o le toa lua I la ua na whaasau ina mai ai na mawhai ona o ese mai ma le potu ia ma whaasau ina mai ai le whaalavilavi le nei. Ia ma le aso le nei tau sanga e toi foi atutua I Samoa tasi valu 5 na whaapa iai nai le maatu limanu a le kalesia katoliko I mulivai pia e le epikupo mai wharani o le tuainga o Malisi o PA Battalion. O le aso le nei I le tausanga e tasi iwa tolulua I Samoa na soifua mai ai le afionga ia kātina le pio tau finuu I le afioanga o whale alupo I Savai. O ia le uluai e pikupo I le atu Polenisia sa wha wina I le aso lua se fulu iwa o me I le tausanga e tasi iwa ono valu. O pio tau finuu foi o le kātina le mua foi lea mai atunu o le Pasifika lea sa wha wina lona tofinga kātina le I le aso 5 o mati I le tausanga e tasi iwa fitu tolu. Ia o tala nao mena tupu le tala whaasolo pito la langi tausanga umamae. Mo le whaaponga le taimasani le o toi 5 minute o na tā leo le tūlai valu. Tāle valu o na amadunga leo tātou tala mai Samoa. Ia ma le whaaponga mua tātou tala fau o le nei tai au. Taile whaafonga mai. Ia watu tātou whaafia fianga lea. Ia tā pena mai tātou tala mai Samoa. Welcome you home and give people from Valladolid.
Te whātala whātu i lo tātou aturu ulo ngā tutonu neva yaso, e le aso lulu nei aso valu te sema, lua whelua se fulma tasi. E usi mai al whaafonga, o nisi o mea lo tutupu le tātou atunu i Samoa. Wasilia nei e le lua tausanga o whanga solo pēr le whaapipi ina, o mita fau al whanapa putonga le malu si anga wha el tise Samoa, lea e se fulu miliona tā lalo na whaatu penga. Peitai o le vaiaso te neile na tu inatua se pono inga, mai le office o le pule whaatong tonu le regulator, a ngā i le whaalapa putonga ina ia tau fie le toi whaawawina o le whaapipi ina o ia mita po smart meters. Ai ia tu inatu oma i te tonu report e whaatatau ia mita. Moso e suenga le officer i le telo whaasea le mamalu le atu no ua whaatoa i atu. Peitai o lea utali mai le ofisa sili o le whaalapa putonga le maatsi anga wha el tise, whao mui ese toi moana. O le ale alon whaalapa putonga le ato le la au le telo whai tionga mai le ato no. Ona o le teipitonu lawa na fsuia i ele tau le el tise na wafa o mai le whaka mai le kāpeneta. Mo le whaapa uino le tau le el tise le luas fulpasene. O i na tu lai mai ese wha le tonu le telo mita fau nei. E na ua tau mawhai atu i ene swinga mo le pa ua le tau le tise. Le lana matou longo ina le matou tu sepel matou paanga le operating system le iTron yo i Amerika. I le swinga na le tariff. O le swinga na i la si fa le tonu i le system. Ia on tupo i le fa le tonu fuile ua le mawhai e mamalu le tonu. Una mai e tu e top up ia la tomita. Ai wole mfai fona avese upgrade fule le talano ai le sistema ngai le mita. Fa fita uli nan tu la metemila. Tele lo le o fai tionga fule le tunu. Le ana fa pe mele tunu fule le titilo tu ma wol fa no melo le mita. Ia o le si va no fa pe o mai fata watu wole mfai na le oso mai le tupele na upgrade ia le telenta pa le mita. Ia nei fa le tonu lana sa il temina. Sau no fa mui ua mai ona toi wha le leia le wha le tonu, ai ua tele wha sea ma whai tionga ua tu lai mai ai. Sau no foi fa mui mai le taimi atoa, sa le ipe lava le el tise, o le tele o ainga na wha le tonu, ai ei fo inisi ainga sa le i toi wha ta wina se el tise, ai sa ola fua lava, e na ua maulu whai numera le mita. O ia foi wha le tonu sa wha mawina o malawa i lungo le system ane wha la putonga. Mai o lo tong tong yatu e ainga le tau le elitise le te misa o le fuai se ia o ina maea. Sau no fau mui o le te minei o lo whanga solo whaatana noanga le EPC ma le company America. Le sa tu ina tu ye le whaatinongo le ngā ruenga. Mai o isi o wha le tonu na tula i mai. Ato ai ma le tau sanga ina ia toi sila sila. E te tau na wha e loa pēr le au wha ingo unite wha tau lungo ni mita. Nei lo wha e longa tāla le wha e loa mai lungo mita fau nei. E pei ona whai tio ai lea tuno. Ua whaila nei mōni anga e wha sanga le tina lima sa fumal tonu tau sanga le matua. Le na tūla i mai e le wha lave lave na maliwa i se pepe i tu tonu le ta vale. Mai lea fio anga whale asi utalua nei. Wha mauni mai e le sui kom sena o leo leo awa pa au Filipo longa i tino. O le tina po le grandmother le pepe ua maliu ua mōlia. Mai o mōlianga o lo mōlia i lalo le tūla fono sori ngā tūla fono o le lua hafe se funmaltolu vaenga valu se funmalima. Le o lo ta ua mwha mawinai. O le tiu te lavo le matua. O le tausia le leo whanau. Ma le tu inatu lo mea tala whengai mantatau mo i lātou. O le masino o ki topa na tū lai me yele nei wha lave.
Lena maliu ele pepe tolu tausanga le matua ina wangalo te tono le taavale le ainga mo le silia ele tolu i tula. O le aso se fulmalfao le masina nei le aso lua le vai aso fau. O le a mata vala awel nei mata opu mo le ulua i teimi i lumo le faa masinonga mo lo nailo i longa. O lo mai tawina pele faa tupula i o mata opu e moli ai tupulanga televou. O lo faa to ai o tupea i le faa masinonga. I le aso ne nafi e si lia i le tolu se fulu televou na o atu e tutu lai mo le teimi mua mua e mata opi so ngā tula fono lo moli ai i le potu lo na lua lava la tau. O le tele o ia so ngā tula fono e au fi ai le ngoi, fa tupu fa lave lave, fa misa, fa o ngā lima, fa pia foi fala au fa saina. Mai o le tele o ia so ngā tula fono e a fi lava le ava malosi. O le mafu angalo leu na ia malosi o por kalame toe fuata ina a le ofiso fa amasinonga mo tupulanga televou. E ala le nia o onga ma tuliai o lato i tūlanga lue e toe tau mawhai e tapue ma poupo waile so i fuanga to i lalo mai le tele o ia sori ngā tūla fono o lo o a afi ai. Pei foi ona sila fio le vai aso nei le wa amata wha ngā solo ai le mata opo e se teinei titi fitu tau sanga le matua o le soi fua. Le wa io ine lona lavata mai fast fitu tau sanga le matua e winga mātanga na ia whaia iai. O vai tau nele girisi mase masan iaisa mo le telo tau sanga umawai e whaalongo i nai le whaapapao whanga ofea whanau pe a whai ele eise se le ni e whaatau waini mea ta alo ma o ni whaailu ilo fo ile ia ilantou walata le girisi masi po aso fia fia. Pei tai wa vea nei ma whainga whaaso e sai le telo tangata mātutua matua oi ma ainga wa tele fo i mawhaitionga wa tu i nātula matanga luenga o leo leo ina ea sila pe yeise tu la fono e aia whanga ofe. Sau nole sui kom sino leo leo au apa au Filipo longo i tino. Wa aia nei lalo le tu la fono le whaio ia whanga ofe. Mai o le whaasalanga tupe e whaasala ai le tangata po nisi e leu sta ia tu la fono pe a wha mao ni e le matanga luenga. O le tausanga umawai e to tele tupulanga televou no lato whaonga ina whanga ofe mai na ave ai o se whaafita auli. Ma ua whautu ai le matanga ruenga o leo leo, e na ia vave longo atu le matanga ruenga, ia i lantou o loo whaia lea sol tu la fono. O ia foi tu la fono o loo aia ia ai ma le tu langa fau le ua alia e mai whanau. O le whaapapa leo ia o loo taata ai, mai whai foi si leo tele, o le papa o ia whainga fau. Na vesilingia o telefou se tasio ainga, o loo whaapapa whanga ofea whanau, lena sau noai le tina, e whaase a fo ile matanga luenga, ona o le o tau fia me fia iai whanau mai tele o tausanga, ai leo wha mamaluina lava le matanga luenga, le leo te tele o le tele o la au ta vale, i le leva o le pō. Malitala whaiu, o lo whaanga solo se o onga i le Universite o le Pasifika i le fua, mo li i matamaita i tele vau i le tā ua leo le ngalue wha maoni, ai ia te atua i whainga pio pio, i tūlanga tawati na ai atunu o le Pasifika, mai o le manu lau tia le whontanga e wha apito i tupulanga tele vau ali USAP. O le nei whontanga se hawa noa tāua fo i mo tupulanga tele vau uma le Pasifika e au fiai masa moa. O lo li lifai le tala noina, o le una ia leo ngā luenga e whaia ma le ami o tonu le vau tupulanga tele vau lava ia. I le atina e ina leo pisinisi, ma le tamau ainga tau tupe, a o iai le lalolangi le vaitau a fia le COVID-19 furuiva, ai maisi o ngā yo ingo lea ua au si ai fuafua ngā lual mamau, ua mae o na whaata tia, mo le Pasifika a ngā ile lua a fetolu se fulu. O ia fui whainga pio piolo a li alima a fia ai atu no o le Pasifika, ua tāpā ai atu ngā lunga mai tupulanga televou, e poupou wai se luma nai a ngai luma, a wā ua tilu nei atu no a ngai tupulanga televou, ele tula i mai tai malo a ngai le luma nai. E se fulma le lua sui o antu no o SS le Pasifika, lo a hofia i masa moa o lo a wai i lea tanga. O tala fawia mai sa moa mole o ngā tutono nei vai yaso, manuia lo tātou atu no o, whaasoi foia.
Tala flava le whaapoponga mo telefon mai le si o fonga le lau mo le nei tai au o le aso valua te se malua a whelua tasi. Wa whautoina tangata i le taulanga Wellington e ina ia lava le ono sai o na taluai. Wa whia ngai kampanie whaakone karate e le pule nganu e la wina le lapisi ma whaafita au li ole le lava o ave taavale. Ina iwa yaso tona iato. Sa whaatua i le aonga o lapisi inisio pitonu o Wellington na taua Emily Taylor Hall. Le te ina le ngā luenga le pule nganu o Wellington mo lapisi. E whaapea ua le lava lātou ave taavale le taiminei e umane le aso. E le o le aonga o la pisi isi a inga manofuanga taitasi. O na amata le leisi aso fau le aonga o la pisi isi tu ia sale i mawhaio na oina i le aso mua. O le sitia fo il numero tangata ngā lulu e atu i o lātou a inga. Wa te lei fo ile la pisi e piki. Te le taavale paka i lunga o le awala i luma o fale o a inga i le aso. E whaafainga tai ave taavale o na ao le la pisi. E tali tonu Nick Leckett o le tāpuninga tua oio le atunu o le mafu anga leo le lava o ave taavale. Ai ali au mai tangata whainga luenga mai whafol taiminei o le ale pineva ai le atunu o le matua whaatitele ina lava o le whaafita huli. O toi whaaui tua i le uni e tu mo tangata whainga luenga le Kiwi Rail ni alatou whaasila silanga mo ni alatou solo titee ina ua maua se isi o fufo mai le pūlenga o le kampani. Safa atolanga ina ia solo tite e mole vai sofo mana se manua a afia feo inga umalava no foafi e afia o kilani ma Wellington fa tase ma va ai feo inga ile sami ile va mato masaute no fa ali el polisili le to ma le Kiwi Rail Todd Moyle o se feo tanga inga fainga tate le peitai wai u isataunu unga le lei totongi mo lau fainga almenga ma olo o mautu wai fo ile kampani ma tangata olo o whaunga ina le au nanga e o atulawa ile o ngā totonu o le luafe lua tolo. Sata o whailau tusi o le Rail and Maritime Transport Union o le atu ina atu le o fofo le Kiwi Rail i sui o le ioni mo ilo ilonga. E valu pasene se si itanga satang mawhai tangata whainga alwenga le Kiwi Rail ina ia mawhai ona wha mautu wina. O lo ilo le pule ngānu o Thames Coromandel, le polo inga mo lau whainga alwenga masui filifili o le pule ngānu, ina ia mawhai o na ngā lulu e tutono lo ofisa, ma a whai e langolango ina, e o no whainga alwenga atolo la tau pule nuu i lona a inga. E te ele pule nuu Sandra Cody, i polo inga mo tui pui, ma na te ena ina fo ila vaila a o le whaisa. E whaapea o ia le whaatalitali mo le tui pui le Novavax peitai e le itatala ina i New Zealand taimine. Sato ina atu se whaasea se tasi o sui o pule ngā nuu, ina ota ue whaapea na sauno le tamaitai pule nuu i se fono a tangata e te ele tui pui i Coromandel. I se fono le pule ngā nuu i le asoana nafi, sa whaalia i le au fono o mai ana soa lau pule le whaasea i tutonu la volo la taulo toi whale, masale i whaia i se suenga. Na tāpuni e lea sohana na fifa atala noanga i tuunga mo le wha maoni ngā tui pui mo le au whainga luenga a le pule ngā nuu. O walata ina wha alua ina alwhai numero o tangata whainga luenga le malo na silia malta i whaase la wafi tā la o la tau tutongi i le tau sanga taluai. E to asfulu ono i la tau na maua ia tutongi i le tau sanga wha altupe o le luafi sfulu iwa luafi lua sfulu. Tasi le tau sanga wha opopo ai ua to atolu tasi tau sanga na maua tutongi. E silia malta i whaase la wafi tā la i le luafi lua tasi. E le o au fia i pule sili le fwai numera. Po o CEOs, lea e to atele lava ilunga tolta i whaase la wafi tā la o la tau tutongi. O ana na finfa alau loa ia fwai numera il komisi mo au nanga le malo. E au fia i la mamtanga luenga i tolu sfulwono. E lua sfultasi pasene na si itiele numero tangata na maua la tau tutongi. E silia malta i se la wafi tā la al tau sanga. Si tia male sfulu lima afe male lima sfulu lima ili se fulu walu afe. Tolu se lau male tasi o tangata whainga luenga le malo. O le taimine, e lua sfulu walu te si male ono pasene tangata whainga luenga le malo. E silia malta i se lau wafe tā lao la tau tutongi. Na ta wala komisi mo au nanga le malo. E tele atu si itanga ya i la tau o ngā tutonu o la tau tutongi. Nei lo tangata pitu te leo la tau tutongi, mai te lele si itanga o tutongi o tangata i o ngā tutonu pefe o lolo tutongi, mai e maula lalo tutongi nei lo si itanga, sa whaia mo i la tau e pitu te leo la tau tutongi, pe ona ta uaile komisi. Na whaalia se whai bisi ne Senior Market, o le ale toi te tala ina lana whale o loa yaso to nai,
A matatu le taimi nei, ona o tangata te e le polo ingo tui pui pui sa whaasoi sa i le whai unga o le vai aso. E whai tau se lau ni tangata te ina poto poto i le domeini au kilane. Sa whaalavelave i ta alonga kirikitia whanau. Au le ianga i atu i Broadway, sa lai ona o tangata whaatau i nisi tu o le ai. E tāpuni ai mala tau whaleo loa. Na tā ue le Social Business New Market. I o to lava i le ono se lau wawhetala ni tupe ngā wale au whai o loa. I aso pito pisi o le vai aso. Na tā ue se tasi o whai pisinisi i New Market. E la tai le lua lima tau sanga talo na tatalalo na whale o loa. Mai le iwa ai mo moi se tūlanga whapea. O le aso to nai. O le aso pito pisi le o le vai aso mola na whale o loa peitai. Wa iei sala tau whai unga e tāpuni ai aso to nai uma. Se ia iei se isi whaalinga. Ina ia tau mamau ese matangata te tee o i lātou ie whaasanga i tui pui pui o le whaamai. I ta alonga, na tūsia le numero lua le aulaka pia ta maitai New Zealand o te kura ngata airenga mate i lunga upenga ta whailangi e whapea. Sa matua whaina lavalona mawhau i le malanga le au le whaiunga le tausanga i engelani mawhalani. Masale i whaingofia mo i alana whainga filifilinga e tau talai e whaaleo lona langona i le mata upo. O ngata airenga mate e ilo na pito maori ma le atu kuki ma i le ngati porou. O upuna i tūsia e whapea, sa le iso na manato e ngase lona mawhau i se ta alonga, sa pito silo na fia iai, sa le i o ngatasia na tau mawhainga maltolanga sa nau i ele malanga ta amilo le au. Masale i le leifo ilana ta alo i nei tau sanga utuana i atu, mana a fia leo la malolo i nolo na mawhau. I le valu tau sanga utuana i, le sai i le Black Ferns, sa fia ngai pia mawhainga tai lo na mawhau. Ai whaato atatala atu lava lea o na whaafitauli. I le malanga ta amilo talwa i nei a le au. I lana tustusinga i lunga upenga ta whailangi sa i ta wai. O whaamatalanga ma upo whaia onga le Black Ferns, o isia vaenga nā tili whaale tonu ai. Le ola malolo ina olo na mawhau. Sa iei se o tala le whaia onga ulua le au ia te ia e whaapea. Sa filifilia o iei le au, ai sa le te tau ona iai. Masata o atu fwoi le whaia onga lona maa siasi ona o ia. Masa ia langona, e pe se umana ngā yo ingana whai, ona o le lau wawale, ma fe e atu ia te ia, talo e nei fo isa whai atu wa isa tala e whaapea na alau na piki o ia le malanga ta amilo, ona e na o le tai na lava o le ki tara. Na ta ue Chris Landrum o le lakapia New Zealand, e te le lava le popole ngai nei tu a inga ua whaia, mai le o tu mamaina ia i lātou, lea mata upo, ma o le a ngai ia i su enga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Wa sfuluiva minuti o te ene le valu na o whaafonga le tunu i le whapaponga mua tala whau le nei tai au pe ona tāpena mai e Savelina Kasiano mai se e tātou tala mi sa moa pe ona mai e le sunga e tā se Salam Sam whapaponga le tau nei le tulaiva ia e toi whaamalo atu le tunu le ngā lue ngā amata o le nei tai au whau ia mai se fo i lato o tono a inga ia mai se fo i tono mo tangase ngase ia si nei mātua o lo tono mo tangase ngase ia manatu na ua teimi fo i nei masani ona fai o tau tau mawhtanga o le tai ao, ia ona ino ile o tau whala au, e pe o le valu e masani ona inu ti eisi vaenga lea, ia o wa o le vaenga lawa ia tanga i o le whale mai, ia maisi au nang fo ile ia nei whale fo ia o lo tau sia wha apitoa inisi o mātua, ia taimiani masani na ino ile lato e piti, ia whapeo nai te mafuta mai tono whale mai mo maota ngase ia e whatalo whatule, tātou proklame ia te oe, ia lo e mata mai mo mai, ia pona e fwoi te whaafonga mai le tātou proklame le tai au, silai, tā o atu ai le vaenga lea na umanei atu ai tātou talafou, atu ne au ngā fwoi, ia mo tātou whanau fwoi le mo mea tau tālonga, wa ila lea fianga, ia lea o ana pōle ana saua ilunga le vaenga ia, ia matustu singa ia sa tā uestini lea sa, tā alun malanga lea le au lea tamaitai, Black Ferns. Oka se afianga sole o tala ma upo e fai ai sole alea e fodinga mai ia e afia le mafau ma le o le vaenga le o le tau fai ia tātou nei atu nuu ma le tero tangata ina ia vesea ma le afianga le mafau tua te lea le afianga talo fai o le uam fai ona tala noa mai ia
Ia a whanongolongo tu iai I tala I e whai o le matua ia te au ia o le whai unga tauna whai e le runi le kapi po le talonga New Zealand o tauna tuli le whai aonga le. E le tauna iei into I ngā whai aonga whapene I wha vai vai ma le whai longa lanu I wha upunga I lau le whanongolongo. E mo le vai le afianga o le mawhau o le neito maita. Wan fa pe so wa finele ia si te mai tai le o le matua a fia o la ngono matua o le tuta ua o ia o le wa fole le walanga mai te mai tai le vaenga le ai o ta fia a o le na ina tonu fa pe te o le mo si so na no system ile au ai o ngala me u tupu mai ia e o tu le fole na kapia ni sila ia le tulanga le wa mai ta watu I nei fa na ta alo matini ta alo Ai ua o le Maori Rarotonga sta mai ta. Ia pe fo ringa le te vai to le tu mai tu o le pepa ma fai meli haka. Peo nau mai ia pate o leo matua e le ta oto le leili to inga whawhita uli lea. Ai ma nei a foi ia I matua. Tal noe la to whanau. E le ngato te mai tai. Netball, la kapi, tama. A whai o ieni whai a onga whapea le saua I whaupunga whapea. E le tauana, e te tauana, wai whai ngā tai o tato whanau tu ngā. Nāri whai o alota whai atu le whale maro o te ngi atu le whale te vai atu a iei le whai. E le masanila tō le discipline I tato zamo. Ia, mai se o le au tama I ta. Ia. Ai vai tala whai e le whai a onga a tama I ta iwa o le tama, o le alii a le whaiao. Ia, o le nā. Ai sole. Mai whai mai nāla na piki o le avea. E ise se piki o na tai no kita. Ai sole. Ia, malisi vaenga o mai o tele tu sai mai I si teine pe a ole au. A me na lina. Ia, sa. Vaina I le te leo le whaina le whaina ia mafau talo whai. Me si leo wha leo. A o tau fo I le ma fo I la tau o le na whamale. O tau na whai unga. Tau na whai unga. Le whai aonga. E le ngate le whai aonga o isi la I tu ato le whai aonga. Ia fia umana tau. Wa le wharongo I o le manager o la tau umai involve. E tau anu mato I le leisu e suenga whai I le vaenga lea. Ma talo whai. O se whamanatu mo tātou. Ia o ia to e fia lu e fole le ia to inga au pe whapea o le whainga le whai. Wa an whapea wa olo te alu le au lea ai o maoni tala whapea le whai a onga le au leo te alu ai. Mana o mato tau nuu mea nei wha tau sisi mea. Tau maketi. Pe whai tala tamati a sora. Tau maketi. Ia, o se o ma telefoni na mo tātou. Wa e vai nei le alu le tālonga le o Black Friend au la kapi. Ia. O le au la kapi, ia. Ai va ai nei le alu le tālonga le ata mai ta I tono New Zealand. Ua matua I tele. E o vai ianong tama mai tātou alu tama I tai I nei Wellington. Ua matua fia ta alu le tālonga. Ua sine te fwene la tau whaonga ino le polo na ilo tālonga tama e se fwene mana e le matamata. Ai a whapea o iei ni whinga whapea o whai ai o tau tonu au. Tala noi matua. Longo I nā tau o mwhai o na so tai e vanga whapea. Fo ia whawhitau. Winga whai longa lanu nei e le taunu mana mi e tono New Zealand. Ia, me se o tunu nei le tau te olai. Ia, o mo le whalea o ngā, whaleanga le mawhau listangata ma wai listangata le mai. Ia, lea na le ata ma, ia, mane, waraki, ana le au whapea me olo ua whine ua wawai e. O taimane uti. Nei aua. Ai o tere mana tu tupu melen tupu mo. Tupu le na lokai. Te no. Ia. O toi alu tua I taimi tata no pe telefon. Awo mana tua I lautala me tupu la langi len saune. Ia. Ile o le aso le nei le na whana wai whai mas whana o Maria tina pa ia. Ia. A te se mala so vat. Ia. E tele vaenga ia le foina mau atu lautala o le foina toe whafou le maa foi le I nai maris. Ia. Ia o maa na o whai mai nei le maa na whapea o no le maa la le vai to wai tele ni mato o. Ia fiafi mato nofo I nai muri vai lu mo le maa lana. E I tawhane o le aonga le maris. Nai te wa. Ia tele nai mea mana ia nai tupu ai nei a te sema. I pe ona mai lautala whasolpito. Mana ia maroa ia te ori su e tala whasolpito o lola.
Tai asi gai. I. Tai ya se tanta to pesele. Ya, ona fanga sorelo tato proklame. Ya, o pese Krismasi, mal sunga yo pu fai valu. Lua se fulona minuto te nei le tu la valu. Faasila silanga o le ata oto pe ia faangalu e le fatio pa ia masa Samoa e le mawhaio na ngā whatau le maina i sa mātou upo pe au tala ina i so mātou leo whatau waa a wao pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o se alao o. Ai o le afanga tonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafunga anga Samoa e mātou te whaatulo o tu foi a walo we e whaafufonga i le ava ma le whaalo al tele lava ina ne isala senga ngana o na whailea ma o mātou lape ma masei. Ai mātou te whaaleo le nei whaasila silanga ma le anganga whaalo al tele ma le minga o e te tawai e whaapenei. O le ua mai a le tātou tui mua molko vitis fulwiva e pe ona whaataunu uina i le aso sā, luas fultasio Novema le masina utuana i ato i lalo le whaamalo Samoan Catholic Vaccine Clinic sa va aluai ma le Pacific Health Service Heart Valley. E mātou te momoli e tawaile anganga whaafetai, mai le ta ele o loto whaangai e tia, ma ua tumu le fia o na o la au tau lango mā losi, ua mawhai ai o na whaataunu uina,
so tātou sao i le fofoina o le nei whaamai ma tautia le COVID-19. E ala lea ilo o tau wawhifio matala mai a au i le nā aso, e whaataunu uina le tui e pui pui ai i tātou mō tātou ainga, ai mai se fo i se tangata, whaafetai tele lava. Ai mātou te toi wala a watu ma le whaaloalo ma le minga o tele lava, o lea o lea whaataunu uina le tātou tuilo na lua le COVID i le aso sānei se fululua o te sema, i le itu lai lua anga i leono, i le nofanga masani lava, lua Tasivalu High Street i Lower Hutt, e pe ona sila fia, o le tuilo na lua le nei mo i lātou umasafa i o lātou tui mua i le na aso, ma o le umo o mia nei le tuilo na lua, po o so se isi lava i fia maua le tui, e whapia fu ina talia so o tangata, o lo o mana o mialo na tui mua. O le vala awa toi malfa alo al tele i tangata Katoliko o le Hutt Valley, whapia fu iso se tafa Wellington e atoa, e a fifio matala mai a ao tātou langlangoina le nei wha moe a wale manuia, ma le saonga le mua tangata uma, o le nei wha moe e langlangoina ma losi, wha atasi malana wha amanianga, a le taitai o le Kalesia Katoliko i Wellington e nei, le fionga Katinali John Dew, wha mole vala ulia fo isa o se tasi e fia maua le tuilo COVID-19. Moso o se tangata Samoa, wha pia fo iso o se tangata Pasifika, e talia male anganga fia, e whaelo atu foi, e maua sina fasosoni o lau penisini, pe a mai alo tui pui i le na aso. Wha amoi o le a tātou whelo a iai i le aso e pei ona ato whaina. Wha awhitai tele lava, o lo sainia le fionga pā tele ma le kotofunga, ma le komiti wha afoe o le COVID-19 Katoliko Hutt Valley. Whaantolo watu Samoa le atu no pele i lau whaasausaunga. O sa ma whainga tau le ale ngā whatauli maina le sa mātou upu. Ai manatu ala ata oto ia whai a maene o tailo loto pa ia mamamalu. O wao pa ia o Samoa wa ta oto a o se ala o. I le awa tele ma le wha alo mātou te wha sirisi la tuai. Le wha moe o le Relax, Get Vaxxed Youth Vaccination Festival. O se polo kalame o lo ngā lue whaantasi ei tupulanga Televou i Wellingtone. Ai mai se le pulenga whaafale mai a le CCDHP. O la whatonu ina lei la stona i nei, se fulu maletasi o te sema, e a mata mai le se fulu le tae au, se i o atu i le whai le afiafi. O lea a whaiala nei tuinga i le malu o le Kalesia PIPC i Newtown, i le tuli manu o Daniel ma Constable Street. O le nei wha moe o se tau mawhainga o lo tau la mua i tupulanga Televou, ina ia toi una ia le whai o le tui pui o le COVID-19, a tātou tele i o atu i le Krismasi ma le tausanga fau. O le vala o tuai Samoa le atu no pele, mai se tupulanga Televou, ina ia whao ngā ina le nia vanoa tā ua, e whai lau tui mua, po lau tuilo na lua, ai mai se lau booster shots po le tuilo na tolu, pe a whai wa a toa le ono masina, talu ona mai a le whai o lau tuilo na lua. O le nei wha moe o le a wha fia i se live DJ, o le a moa fo ina whai longa tufafua, ai mai se o se tau mawtanga mo le aso. Young people, this is your chance to get vaccinated against COVID-19. If you live in the western suburbs, this is a message to you, to get your friends, your cousins, and your whole family to come out and get vaxxed. Tātou wheloa ia i le aso i le lofo le li, o pui malu oe malu ainga, mai le COVID se fulmarifa. O le whanotanga maftanga whaiwhi au so whatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e wala awa tuai le pa ia ma le mamalu o le maftanga whaiwhi au so whatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hutt Valley. O le a whataunuina le tātou whanotanga le Port, ma o le tātou whanotanga muli fo i leo le nei tau sanga i le asolua se fulu ma le whao te sema i le se fulu i le tai au i le Kalesia e whakasa tolus fulfitu Mitchell Street e puni Lower Hutt. Ma o loo te tala fo i le avanoa i so se whaawhiangainga e fia awai mai i ai ma le whaalolo lava, whaaftai, sai nia le laulawa whonu. Alo whaftai, ia, o nisina whaasilanga nei Jamie, ia wana fo i le whaafonga mai le tinu, ia, mise fo i tātou Wellingtone, ia, e pe ona iei tui lua le lei, o le aso to nai nei, ia le hola le PIBC ni town, ia ma le sa i o i le Lower Hutt, Ia, na ia vanoa ia, avanoa le una i tātou, i da ia whai de lava o vevela le sau al tūlanga e pe ona iei, ia le whaamai,
Aua vevela foi mal sawa tato vaccine pass le Ia, ai. na. Ia fai ina e ulu fale meu tulang foi te alu ia mo ta faonga. Ia me se foi konseti po ani si me fai on fai te fi awai. Le fai na alu tonu pe le la vaccine pass. Ia e pe ona fatulanga ina mai le malo. Ia me se o tau foi e fia ta fa fa ingo vai aso le la ta wanga ia tu ia so fia. Christmas ma tau sang fo. Ia. Na e pe ona mai foi ta tu telefone na fi. E la tau fa sele na o ta fa o kala po e tu fa nga ia tau fa nga pasi ala to. Ia mtau fa foi le fa nga pasi si se ma pelo. Ia ala mo le. Ia me le. Ia na la e te o ta fa lo tu ana te fia le ta fa. Ia o le talian na o le o lo fa la mo ia o fafo. Fafo. Fa pe o na te wa tu le fa so. Te la tu mala wo na fa pe e fa nga pasi la wo te lo tu. Ina no fa me te o. Ai. Ai mo tai falo tu ina al fale. Ele awa man tu ole tui. E tu sa le tui mal tu. E tu sa spela. Ai se fale uma. Ia na tu fa melona ya. Le mem na o lai. Tui pe tui. Ya na ya. Olo ye foi lungo pe of so ta inga se moli mau sta mai tai torsu iva tau sanga stinai Hamilton. Ia. Na mai no vai tu fai tau to i nei ana po. Ia to i tau tino al tinale. To ia ina a koma. Luas fulu aso fe ngai mal maftianga le. Ile ICU. Ia onna la voli le fai o se tui. La la wona tau tino na fa apea ia. Ai o le mai le na pe na fulu. Ia o te i le fa longa tunga. Ai e wale mafai ia tatali. O le lo fo le tua. Ia le la wa ia tau tino ai fo mai da sola ana nafi. Ia. E sauloa fai lo fo mai. Ia se uma se lua vai aso talona po mai malos. Ta lo le fai lo tui. Alo tau tino. Sauloa fa malos e ona ai ngai. E fai tui. Nga fo ringa mai le ai nga to le tui. Ia na. O le tele le mo le mau wa fi el fa mai. Ia ono le fai tui. Ia o se tai fa fonga fo ile o to fa fonga mai tatala no atu ai pe tui. Ia. Ele fai na tua le tau longo ma le fa mana tua tu ia tu ia tu sa pe wa le fi ma tu fa mana tu pe ia e te le tau fi ale ma tu fa tu ia pula oi lo fa italia ia ai na fa mana tu pe ina ia e mo e foi so maftanga oi malo ainga io le nga o le tatu fi tu vai tu le fa o le pe no fa no vai me o mo fa mai fa me le ta otro fa fisina a fe ia a fe sta motas le fa mai ia na le fe tu ia o ma fa ale pe se ida inga le fia pa kiu le fa ai te leo le fa ma pe ia tatu tala no e fo le tele taimi o te lo pani la ngona fa pe wa te lo pa so la ngona fo le o le o fiulo ai nga tawana o e fela o tuite musu e te o mo fa mai te o fa pe te o mo fa to pe fa mai la Christmas ya te o to so atu o fa mai te le lo pola se sa utala la fa fo mai pe a pula ne fa pe a fa mai fo mai o fa so tui o fa tu le ai te le lo pa fa pe sole o ai fe vi nai mai lo fa na wala te fa pe o te e fa vi mai la o to va au ni al si te Tatia e peitai. Ia malo, ia, fa mana tu e fai ia tatu tui mo e fo ile. Pui ngo e malo ainga. Wa le fo to e fa le to e fai bel tu ile le fo ina fa sala o tu nei na lota si valu. I fo ile High Street. Ia. Ia, na fa io to fa tu lang mai foi. Ia mo la petro pe a fa pe tele fa lo tui. Ia. O fo la stonai o Newtown. E fa pena foi Newtown le stonai. Ia o lo fa ma foi fa malo se to sunga Mari. Ia Mari mo tupulang. Ia. Tupulang ina o ia o fa longo I tala malia le fa tu ia aida fa yumu. Ia le la fa foi ina mai foi ia tato vai gale na ia I le stonai. Malo va tai. Te lo pena mata ile fono il parlamento nafi. Ia, le ai, te li whanau ale tu whai tau tui. O la se sauwa inga I tau inga. O usi le la mata na filu mal TV fa pe se ma nei o se tau inga to lua le tu ro fa fo mele te. La tu pale mia
ia ma le tam tai fou o le tam fou le upo le Ei. ia o pea ia na mata le fono ia pea ia le la mata fisidi so le wa ai atu la le taimi o la sa uni uni mai le ia le tai le o le tuanga i fisidi pea le ai la wa afula ia tasinta Jacinta, ia. ai na tu na lunga te manoa mata na fisidi mata i le sasi Ja, maar toen was het tante Foua. Ze staat te Foua en met het sassi. Mata i se pe o me venele o tamiti venele ko hawa na pepa lo tamiti ala tu mai lu mai o fi venele o tama fo pepa o ngalo ia le stala venele ai o la wa na vai na o la ai tu taimi le amata fo no venele le tama va so le la mata o tia sa o tangata no na tu ona e lunga te malo la faila na fisili na tu ona e lunga fetoi per mo vole le se ia tu mai ia sa ola oi o mo me o tata fato mata fato ai tono ta longa o pulkiki ia na mata le fetoi ia na mana ia fa ia le termina faina fisili pale mia so le mo le pale mia vo le o lava le to mai fata ita tu sala e tau ai atu ia pepa le ale ita ilo le tuanga ila wa ai fa tanga mata vole la tau ai atu pepa le ale ita ilo tuanga ai ese le vole sa voltino ia anti ese ale talila na sa ia vole le o ka se man nei ole tali ingo fisidi mon me le ita fo le masani Pe fōringa mai wa lewa ana wa la wai loa le lei wa sila fia le leia e Jacinta le o ngā sami le la tam fai ia le la alua to it fisit ia o tam fai le ia le o ngā vaenga o le foi le lo pokalamel malo le la to fisit ia e vai le alua to fisit tongi mentat ia o isi me le tu so me o isi me lan tali mai o me le la to fisit ia lo tali mai ole ta fole le matua lava ta pena le tali ino Vasilia sa wale tali matua Maria to ala tanga mata ya tu mai foi la ile panga ale Mr. Tupe o foi le ngo Mr. Tupe le nei Robertson ma ne tamo o foi le tai o Bridges Samuel Bridge tu mai foi panga to luana matua feta ul le sol ma ne foi Vasilia Bridges ya ma ne foi tali ale Mr. Tupe e pe ina ona tuli mata ia ile ta ina ni tuanga ana ha pe po le me la sole ya lawa le mesili lawa o tono mai man tu fo se tama fusua e alu tono mai na fusa mo fai e laki a malu e laki o le malu a fa pe fe ina ya ale palisu ya e fula mata tama o va pea eu po o matu le fono o atu ia le parti le national festival to tanzania vole le sipotu fa pea no po fa pea la to ita po fesili mai la to va nga fa pea e sa uto fole e lo po fa pea le po le la to va e le vai ngo viene me e sa va pea ta vuzo sa fa e ta pini va eta pini va la dota e ali foi mai so esa oi va mai sole e o fulu loco ali ya mana ele vai ngale o watu le wa eta muli ai por que no sila o se me mana ia foi o meta ua e mo meta ua mo vele ai mo le anu ngal te mi pasi atu i mai mo pensini pasi atu i mai mo pensino tava mai la o mo fa no soli atu soli mai ai ese le o le stala no moia na po male nganga fa fetai o lo ma fa no se tala mana ia o fi o su mai fetai se tala mai lenta total noia na fi no wa ia tu lungo peno so ta inga o fai ngoa mai ia le sunga ia Jeffrey tofi lau o Samaria ngalei ia o fai tau atu male ma nei o fai tau atu ilan whamtalanga lera fa saurungo New Zealand hero ele ma nei tele o le fisosoan se fultasi ta avale ia na sefe mai ia o nga luenga foi sa fai lungo o le leva ai se tongi ia ai fo ofisiri ngia nisi ofisiri ngia foi nisi ma tu foi tatou nei
ia wai ia kampania e nafa malvaenga le la to ia leo atu male lori e fa moe o fia uninga no fai tau tagata na tava pe futa sta vale fa tele to se la tala la to so ona se tu pela mo ia e petai tu lai sa maria ngal leima mo so so ia le la na i manu wa o te vai tu fo i le sa o le sunga ia to filau le finga mbano nga duenga de mana i te ma sta vale tele ia ma wa ma sa le muta vale ia ma ia landa pe fo ringa mai talo mai leo ia ai u fa pe ia tata ina tu leo fai a paul me la no si leo po na okay po mai mi a manuia me ma lo vo sunga ia chefi to filau mo le nga luenga le lei yo mo la ngale mo la to ile o si le fiel vangale tal no to ia si la ai o le vangale le tupu i le lo hat le vai tafele sa tafele le amtanga le vai aso le sa pa ile vai na ia le masanita to ile hard river ia le la sa so ni ile sunga ya Jeffrey to filau ia se tasi fo tato pa anga masani ona mafuta mo tato to tu ma tato tel no ia le ua sa faila no so ni to so ina ta vale tanga tawile sa fainga luenga sa pakala ta vale na ia e mana ai mai io matua le loa tino ista vale wa na lunga le pito lunga le fale ta vale wa dia di mai ia nga luenga leila na le sunga Jeffrey na faia i ta vale ia ole toso ina ese mai leo ta vale mai le vai ia mai stangata matua te ia mai wa ese le mena ila ta vale ese le mena tu ile sunga fo ia Jeffrey la nga luenga ma ia pe o la eta vai fo tu singa i lunga o mo newspaper ma vai un fa pena oi so ia la fa mai stangata tau ona ave Jeffrey ta o tangata le Wellington of the year tangata Wellington le tau sanga te la mo ina vanga le wa mantuanga luenga nei ia o city council fui mu o la tau nei e mwhaina so swani i vanga ia e ro pete ua watu fo il fui mu e watu whaisanga award fo ngale tulanga so swani mo tatalau tele ai whaftai i sunga ia to filau o watu e fo talamana ia mo tatou tangata Samoa o nei talamana ia i me tupu ia e tau lele ia el tatou o tunu uma so swani e peo nei ai ia e tonu fai male nganga fo lele se tau so swani se tau ia ai e muli mai tau ai tau o me sa nei lo o va tu le ta vale fo le to truck lena tu pero le no plana me a fai vo le va pe solo mai mo tupe mai mo nei tupe ia le wa mo tupe oi ia le wa vai lo fata se mai le sunga Jeffrey ia ma lo la mo ngaluenga le ia fai ngaluenga e tau le mai tatu Samoa ma lo fo le fo le so ni na tangata ia le na pe o le winga na o tafia tala o se tala mana ia le mo au ma le tatu no fai tau tana ia sa tau fai la ana o le alua i lunga no va ai to te ni vai le tangata ai no walu lo i lunga na Facebook o tanglo tai la no so fa te tilo tu e ma se ne na ta fe le pisi o le messenger tamo Jeffrey ai fata i tele lava malo se tala mana ia le o titulu inga e fio la langi o fai tau lunga tato o i lunga le tustu singa wa o lunga tustu singa le hero le no fai ia e il mana tu staimi ia ona mo fu le tato fata nonga Malaysia Jeffrey lunga tato wala le staimi ia po nei po tai au ai ta sel mela tu mana na fo will le tama ia pe ia pa wa ia sa fai fu le sao le sunga Jeffrey e fo le wa va fa pe ia ai ma loa se le tamole Jeffrey so ai se pisio na messenger nei va yaso ato ia nei talamana ia e fa tupu fia ia ai mau ai fo il fa malo se au mona inisi tangata ina tau fo ia wai ia te tonu o listangata to mana ia lan ta vale lana lan ta uta fe ai o ia e ui ai no susu to tono ta vale walu il vai ia me sim taua le se so a faina ala o sa le momenta vale ia la ia vai nga foi faina no ko pluma ta vale foi le ia ba ia ma mare le Jeffrey mai mo mele sa Jeffrey ia vil me stem vista totala
Ana fo ia fari so fina ngalo ilungo le tato wala leo ia o mai mo fo infa fo ne tinu. Ia po fea sa ia il temina a. Po le fo me wa ia Jeffrey langona le ia so soni tangata. I so tali tu lo fisina. Le se me tali mai le o Jeffrey. Le o le fa matala te fito no lan tala le. Ia. Na nga ia le failan fa tau. Oh? Na sau ia le failan fa tau fa lo. Ai va ia tu. Ai o me ma sai me ia tu pu mai. Ia a fa ia ta valele sau li liu loa alu loa sau mal fo wili le. Ia o wa tu fo wili o po wa fo wili le ambia. Tole yo e so. Ia le maro o tala no atoi ia ona ele fa pe se tau fa vivi. O vi inga ia mal fa tai ave le tua. Ia ai ona o le foi le o le tala fia. Ia ona tu langa o ma fa ia so sani le uso. Ia ila to e foi le o ma fa ia fa sa ina la ta vale ale tangota ale foi la o tu Christmas. Ia pe tu langa na le wa ling fia ma fa tai ia istata. Le o tu Christmas ia manu ta vale ia. Ia lo ni sta vale le tongi ai tala. Ia o te va tu tala le si tama i na pe se palangi na e tau su e ia le sunga Jeffrey po fe no foi e mana o le molisa na faftai. Ia na te fugala awa foi o no falo sa foi me le amboli. Ia pa wan meta te pole te fu wan watu stina palangi foi le moli faftai ia Jeffrey ai ai le fie faltu. Le fie faltu. Ia le ai. Alo faftai. Ia ole ua to e 20 minute o Natalia o le tulaiva ia ai. Ja, ta sta to pes. Maar het e mo mes bes. O fia na foi ma pes ngal Christmas so le manera ta to fa talo fa mua i ta to boyo pa. Ta le ta to pes. Ta va tu le sunga antele ali va foi le ai o le melen tu poi le vai le. Tele foi ia ni vai foi le lo loito no tava. Ya ta va tu le sa antele liva ia vai puna tu tonu ia fa pe foi Marie Alosio ia le sunga Jeffrey to filau ta va Jeffrey Mania fo i nea singa luenga, ia tapusoli luma yava, ia o sefa a simatone, ia fa mai sefa tano tine palangi o latonga luenga ia Jeff. Ia fa bea fo i soalo tui malo, ia ma le toteno, ia le sunga ia tuisila, ia le masunu, ia malo masunu, ia mania fo nea so fo fuanga mga luenga. Ia fa bea fo i fa tarfatu, ia vasa siaso, ia o sele nium sel ia Erika Maoe ia mo to tele o to ia mai mo mai tato klame ni ta yao tau fau masunu fa tele lava le mafta mai ia i tato to tuo ni ta yao ia sa mo le pena ia mo to umalawa tato pese lea ia on tato tal no ia ia initium ta upu o lo fatu ai le au foi ngad wenga le station le station ai chef ia se fa se tone man vai po fa ni ngad wenga le wali i ta fau ta fau tu na min ko passa se tui ya malo ngal le tao telefon suni ula ya va be foi ia Sunny Sau ia ma Livingstone awelua ia mo to umala tata to pese ia tari mai fa ulio tato proclame la langa mapesi ufano mai ole pepe navalo Messi
se me alofa tate avatu itawi ai lona lofa mai na elefano setasi e faccio tua a etamawa leo le fa va oh Yesu le Messia oh le pepe le kirisimasi oh ya ole faola mitogiola inangasala lilalolani oh Yesu le Messia oh le pepe le kirisimasi oh ya ole faola mitogiola inangasala lilalolani mitogiola
te whātala whātu i lo tātou atunu ulo ngā tutonu neva yaso, e le aso lulu nei aso valu te sema, lua whelua se fulma tasi. E usi mai al whaafonga, o nisi o mea lo tutupu li tātou atunu i Samoa. Wasilia nei e le lua tausanga o whanga solo pēr le whaapipi ina, o mita fau al whaalapo putongo le malu si anga wha el tise Samoa, lea e se fulu miliona tā lalo na whaatu penga. Peitai o le vaiaso te nei le na tu inātua se pono inga, mai le office o le pule whaatong tonu le regulator, a ngā i le whaalapo putonga ina ia tāo fie le toi whaawawina o le whaapipi ina o ia mita po smart meters. Ai ia tu inātu oma i te tonu report e whaatatau ia mita, Moso e suenga le ofisa i le telo whaasea le mamalu le atu no ua whaato ai atu. Peitai o lea utali mai le ofisa sili o le whaalampu putongo le maansi anga wha el tise, whao mui ese toi moana. O le ale alon whaalampu putongo le atu le la au le telo whai tionga mai le atu no. Ona o le teibitonu lawa nafsuia i ele tau le el tise na wafa o mai le whaka mai le kāpeneta. Mo le whaapa uino le tau le el tise le luas fulpasene. O I na tūla i mai ese wha le tonu le telo mita fau nei, e na ua tau mawhai atu i ene swinga mo le pa ua le tau le tise. Le lana matou longo ina le matou tu sepel matou paanga le operating system le iTron yo I Amerika. I le swinga na le tariff. O le swinga na I la si fa le tonu i le system. Ia on tupo I le fale tonu fuile o le mafai e mamalu le tonu. Ona mai e te top up ia la tomita. Ai o le mafai fona avese upgrade fuile le talano ai le ia le sistema ngai le mita. O fa fita uli na tu la mai temile. Tele I lole o fai tionga fuile le tonu. Le ana fa pe mai le tonu fuile le titilo tu o mau o fa no melo le mita. Ia o le siva anga va pe o mai fata watu o le mfaina le oso mai le tupe le na upgrade ia le telenta pa pa le mita ia na fa le tonu na sa ia temina Sau no fau mui ua mai ona toi wha le leia le wha le tonu, ai ua tele wha sea ma whai tionga ua tū lai mai ai. Sau no fai fau mui mai le taimi atoa, sa le ipe lava le el tise, o le tele o a inga na wha le tonu, ai ei fo inisi ai ngā sa le I toi whaata wina se ele tise, ai sa ola fua lava e na ua mauru whai numera le mita. O ia fo I wha le tonu sa wha mawina o malawa I lungo le system ane wha la putonga. Mai o lo tong tong yatu e ainga le tau le ele tise le te misa ola fuai se ia o ina maea. Sau no fau mui o le te minei o lo whanga solo whaatana noanga le EPC ma le company Amerika. Le sa tu ina tu ye le whaati nongo le ngā ruenga, mai o isi o wha le tonu na tula I mai, a to ai ma tālu sanga ina ia toi sila sila, e te tau na wha e loa pēr le au wha ingo unite wha tau lungo le mita, nei lo wha e longa tāla le wha e loa mai lungo mita fau nei, e pei o na whai tio ai le atu no. O a whaila nei mōni anga I wha sanga le tina limas fumal tonu tau sanga le matua, le na tula I mai e wha lave lave na maliwa I se pepe I tu tonu le ta vale, mai le fio anga whale asi utalua nei. Wha mauni mai le sui kom sena o leo leo awa pa au Filipo longo I tino, o le tina po le grandmother le pepe wa maliwa mōlia, mai o mōlianga o lo mōlia I lalo le tula fono sori ngā tula fono o le lua hafe se funmal tolu vaenga valu se funmal lima, le o lo ta wam wha mawinai, o le tiu te lavo le matua, o le tausia le leo whanau, ma le tu inatu lo mea tala whengai mantatau mo I lantou. O le masino o ki topa na tu lai me yele nei wha alave lave, le na maliwe le pepe tolu tau sanga le matua ina wangalo I te tono le ta vale le ainga, mo le silia e le tolu I tu la. O le aso se fulmal whao le masina nei le aso lua le vai aso fau, o le a mata vala a wel nei mata opu mo le ulua I teimi, I lumo le wha masinonga mo lo nailo I longa. O lo mai tau ina pele wha atupula I o mata au poe mōli ai tupulanga televou, o lo wha ato ai atupea I le wha masinonga. I le aso na nafi, e si lia I le tolu se fulu televou, na o atu e tutu lai mo le teimi mua, e mata opi sori ngā tula fono lo mōli ai, e le potu lo na lua lava la tau.
O le tele o ia so ri ngā tūla fono, e au fiai le ngoi, wha tupu wha lave lave, wha misa, wha o ngā lima, wha pia foi whala au wha saina. Mai o le tele o ia so ri ngā tūla fono, e a fiai lava le ava malosi. O le mafua anga le leuna ia malosi o por kalame toe fuata ina, a le ofiso wha amasinonga mō tupulanga televou. E ala le nia o onga ma tuliai o lato i tūlanga lue, e toe tau mawhai e tapue ma poupou waile so i fuanga to i lalo, mai le tele o ia so ri ngā tūla fono, o lo o a awhiai. Pei foi ona sila fia le vai aso nei le wa amata wha ngā solo ai le mata opo, e se teinei titi fitu tau sanga le matua o le so i fua. Le wa io i nei lona lavata mai fast fu fitu tau sanga le matua, e winga mātanga na ia whaia iai. O vai tau ne le girisi mase masan iaisa mo le tele o tau sanga umawai, e whaalongo i nai le whaapapao whanga ofea whanau, pe a whai ele eise se le ni e whaatau waini mea ta alo, ma o ni whaailu ilo fo ile ia ilantou, walata le girisi masi po aso fia fia. Peitai, wa vea nei ma whainga whaaso e sai le tele o tangata mātutua matua oi ma ainga, wa tele fo i mawhaitionga wa tu i nātula matanga luenga o leo leo, e na ea sila sila pe yeise tu la fono e aia whanga ofe. Sau nole sui kom sino leo leo au apa au Filipo longo i tino. Wa aia nei lalo le tu la fono le whaio ia whanga ofe. Mai o le whaasalanga tupe e whaasala ai le tangata po nisi e leu sta ia tu la fono pe a wha mao ni e le matanga luenga. O le tausanga umawai e to tele tupulanga televou no lato wha o ngā ina whanga ofe mai na ave ai o se whaafita auli. Ma ua whautu ai le matanga luenga o leo leo, e na ia vave longo atu le matanga luenga, ia i lantou o loo whaia le sol tu la fono. O ia foi tu la fono o loo aia ia ai ma le tu langa fau le wa lia e mai whanau, o le whaapapa leo ia o loo taata ai, mai whai foi si leo tele, o le papa o ia whainga fau. Na whesilingia o telefou se tasio ainga, o loo whaapapa whanga ofea whanau, lena sau noai le tina, e whaase a fo ile matanga luenga, ona o le o tau fia me fia iai whanau mai tele o tausanga, ai leo wha mamaluina lava le matanga luenga, le leo te tele o le tele o la au ta vale, i le leva o le pō. Malitala whaiu, o lo wha ngā solo se o onga i le Universite o le Pasifika i le fua, mo li i matamaita i televou i le tā ua leo le ngalue wha maoni, ai ia te atua i whainga pio pio, i tūlanga tawati na ai atunu o le Pasifika, mai o le manu lau tia le whontanga e wha apito i tupulanga televou ali USAP. O le nei whontanga se awa noa tāua fo i mo tupulanga televou uma le Pasifika e au fiai ma Samoa. O lo li lifai le tala noina, o le una ia leo ngā luenga e whaia ma le ami o tonu le vāo tupulanga televou lava ia. I le atina e ina leo pisinisi, ma le tamau ainga tau tupe, a o iai le lalolangi le vaitau a fia i le COVID-19 furuiva, ai maisi o ngā yoingo lea ua au si ai fuafua ngā lual mamau, ua mae o na whaata tia, mo le Pasifika a ngā i le lua a fetolu se folu. O ia fui whainga pio piolo a li alima a fia ai atu no o le Pasifika, ua tāpā ai atu ngā lunga mai tupulanga televou, e poupou wai se luma nai a ngā i luma, a wā ua tilu nei atu no a ngā i tupulanga televou, e le tula i mai e taitai malo a ngā i le luma nai. E se fulma le lua sui o antu no o SS le Pasifika, loo au fia i ma Samoa o loo au wai i le Fontanga. O tala fawia mai Samoa mo le o ngā tutono nei vai yaso, manuia lo tātou atu no o, whaasoi foia. Toi whaatalo whātou le whaapoponga o telefon ma le si o whanga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. E fitsela wafe tala se vaenga tupe se whai inivesi na ngāwi na ua whaasenes company pepelo i atuno i whafo mo inivesi. Wala ngai ma se lapita inga le vaenga i whaatulanga ina tu la fono i mata uputau tupe mo tangata umai na ia mata i tu vaenga whaapea. Sa o atu se wala au se tau lele ai au kilane.
E whaatatau se awanoa mo Inivesi a Novema le tausanga Januai, Masaya Talitono, o se kamupani moni, o se wala au mai se kampani e ta o le Synergy Capital Asset Management i Hong Kong, e whaapea o fienisi e ana toi whaatau SNC kampani, e valua whetala se Inivesi na whautua i ele kampani le tau le lea, po le tamai o kilani e a matai, i lea taimi sa le imanatu tele iai, a ngaula na valua whetala, a tonu e na te aoa o mai fo isile sona na whaasolo solo i lava lea, mai u ina lafo ia iana tupe, ai ile masino Januari le tausanga nei. Na poloka i le faltupe lea tama, ina uamana o e lafo se tupe silia malilima sfululi maafe ta la, malapata e ina i le faltupe le tama o se whainga tau whaasese, peitai, na talitonu lava le tama i le kampani malafo lava le tupe, sa faa wawana i lafo ina tupe le isi ono masina mulimuliane, na fautua fo ielo na afafine ai le ai lava, mai uailo ina li poti le afafine, i le Financial Markets Authority a se tema ma whaamaoni ai o se whainga tau whaasise peitai ua tuwai, ua ngaula na fit se lau wawheta la, e na amata mai ile na o le valu wawheta la, na ta ua Gillian Boyce o le FMA, o se tasi leo ngau pitu tele ua ia moli mawina i whainga tau whaasise o Inivesi, na ia ta ua, a whaia wala awatu se tasi whaape se telefoni, o le whaailo mua lava le nae masalumi ai o se whainga tau whaasese. E valus pasene le numero a onga na whaamawina la tautupe whaasili sa maua ina o si itiaf sosoani ma vaenga tupe na tuatu i ai ele malo. I se ripoti o le iloilongo tupe a onga ilo fisol su sili na ta ua e tele a onga na mawala tautupe whaasili ma e titifo ia onga na whiangai ma whaafi tauli ia la taumata o tau tupel tau sanga lua whelua sifulu na ilo isi tau sanga i tua atu. O le tau sanga i lua sifulu iwa, e na o le 5 pasene le numero a onga na mawala tau tupe whaasili. Ilo na o telenga, e tu samale se lau iwa 10 miliona talane tupe whaasili a onga mol tau sanga lua whelua sifulu. Whaatus tu sale ili tupe whaasili ato e tu samale 10 miliona talai tau sanga i tua atu. Peo na li putia mua. E whaape se lau 10 miliona talani tupe na le maua a onga, mai a afianga e ala il polo kalai mele malo le na whaatino i fua ai, whaatasia i mali le mawhaia na whaatino su e ngā tupe a onga, ona ole kovitis fuluiva, masa whaititia fo i tupe maua, mai tamaitia o onga mai fafo. Wa whautoina tanga taile taulanga Wellington e ina ia lava le ono sai o na taluai, Wa whiangai kampani e whaakone karate ele pule ngānu e la wina le lapisi ma whaafita auli o le lava o ave taavale. Inai vai aso tona iato, sa whaatua i le aonga o lapisi inisio pitonu o Wellington na taua Emily Taylor Hall. Le te ina le ngāluenga le pule ngānu o Wellington mo lapisi e whaapea ua le lava lātou ave taavale le taiminei e umane le aso e leo o le aonga o lapisi isi a inga manofuanga taitasi. O na amata le leisi aso fau le aonga o la PCEC tu ia sale i mawhaio na oina i le aso mua. O le sitia fo il numero tangata e ngā lulu e atu i o lātou a inga wa tele i fo ile la PCE piki, tele taavale paka i lunga o le awala i luma o fale o a inga i le aso e whaafainga tai ave taavale o na ao le la PCE. E tale tonu ne gleke to le tāpuninga o tua oio le atunu o le mafu anga leo le lava o ave taavale. Ai ale au mai tangata whaingaluenga mai whafol taiminei o le ale pine eva ai ale tunu o le matua whaatitele ina lava o le whaafita huli. O toi whaaui tu ai le uni e tu mo tangata whaingaluenga le Kiwi Rail ni alatou whaasila silanga mo ni alatou solo titee ina ua maua se isi o fufo mai le pūlenga le kampani. Sa whaatulanga ina ia solo titee mo le vai e sofo maana se manua a awhiei feo inga umalava no whaafi. E au fiei au kilani ma Wellington whaatase ma wa ai feo inga i le sami i le vao mātou masaute na whaalia le pole sili le tō mau le Kiwi Rail, Todd Moyle, o se whiutanga inga whainga tāte le peitai uai u ise taunu unga le lei, e le lei tatongi mo lau whainga alwenga, ma olo o mautu ai fo ile kampani ma tangata olo o whaunga hina le au nanga e o atulawa le o ngā tatonu o le luafe lua tolo. Sata o whailau tusi o le Rail and Maritime Transport Union o le atu ina atu leo fofo o le Kiwi Rail i sui o le ioni mo i loilonga. E valu pasene se si tanga satang mawhai tanga ta whainga alwenga le Kiwi Rail ina ia mawhai ona wha amautu wina.
O lo iloilo le pule nganu o Thames Coromandel, le polo inga mo lau whai ngalwe nga masui filifili o le pule nganu, ina ia mawhai o na ngā lulue ai tutono lo fisa, ma a whai e langolango ina, e ono whai ngalwe ngā tulo lato pule nuu i lona a inga. E te ele pule nuu Sandra Cody, i polo inga mo tui pui pui, ma na te ina ina fo ila vaila a le whaisa. E whaapea o ia le whaatalitali mo le tui pui pui a le Novavax peitai e le itatala ina i New Zealand taimine. Sato ina atu se whaasea se tasi o sui al pule ngā nuu, ina ua ue whaapea na saunol ta maitai pule nuu i se fono a tangata e te ele tui pui pui i Coromandel. I se fono al pule ngā nuu i le asoana nafi, sa whaalia i le au fono o mai ana soa lau pule le whaasea i tutonu la volo la taulo toi whale, masale i whaia i se suenga. Na tāpuni e le asoana nafi whaatala noanga i tuunga mo le whaamaoni ngā tui pui pui, mo le au whai ngā luenga a le pule ngā nuu. I whawhata New Zealand, e silia malto o se fulu ni tangata sulufa i Rohingya, i tutono Britania ma Amerika ua lātou whaisatangi whaasanga i le Facebook, e silia male se lau 50 piliona tāla, o no le whaatanga o whaamatalanga ma launga ita, na whaie whaasanga ia i lātou o na whaasala lau, o la lātou mau, wa whaalawiloi au onanga le Facebook, ni sawanga i whaasanga i tangata no uto ai titi. E tu samal se fulu afe tangata mo Salemi Rohingya, na whaseotia le jaimi na whaiesa i linga al militeli, i le atu no umien maa i le luafe siful fitu. Ele iwa vetaliane le Facebook le waingone i le meta, i atu wa inga, e silia malilua siful miliona tangata i whaongaina le Facebook i Myanmar. O le tausanga i luafe siful valu na i o le Facebook, ele o lava la tau ngai o ingai pui pui ele whaatupo a mionga whaavevesi, ma whaamatalanga po launga ita e whaasanga i tangata Rohingya. Ita alonga, na tūsia le numero lua le au lakapia ta maita i New Zealand o te kura ngata airenga mate i lunga upenga ta whailangi e whapea. Sa matua whaina lavalona mawhau i le malanga le au le whaiunga le tausanga i engelani mawhalani. Masale i whaingofia mo i alana whainga filifilinga e tau talai e whaaleo lona langona i le mata upo. O ngata airenga mate e ilo na pito maori ma le atu kuki ma i le ngati porou. O upuna i tūsia e whapea, sa le iso na manato e ngase lo na mawhau i se taalonga, sa pito silo na fia iai, sa le i o ngatasia na tau mawhainga maltulanga sa nau i ele malanga ta amilo le au. Ma sa le ili lei foila na taalo i nei tau sanga utuana i atu, ma na a fia le ola malolo i nolo na mawhau, i le valu tau sanga utuana i, le sa i le Black Ferns, sa fia ngai pia mawhainga tai lo na mawhau, ai whatu atatala atu lava lea o na whaafitauli, i le malanga ta amilo talwai nei a le au. E lana tustusinga i lunga upenga ta whailangi sa i ta wai, o whaamatalanga ma upo whaia onga le Black Ferns, o isia vaenga nā tili whaale tonu ai, le ola malolo ina olo na mawhau, sa iei se o tala al whaia onga ulua le au ia te ia e whapea, sa filifilia o iei le au, ai sa le te tau ona iai, masata o atufo i le whaia onga lona maa siasi ona o ia, masa ia langona e peise se umana ngai o ingana whai, ona o le lau wavale, ma fe e atu i te ia, talo e nei fo isa whai atu wa isa tala e whapea na alau na piki o ia le malanga ta amilo, ona e na o le tai na lava le ki tara, na ta ue Chris Landrum o le lakapia New Zealand, e te le lava le popole ngai nei tu a inga ua whaia, ma e le o tu mamaina ia i la tau, lea mata opo, ma o le anga i ia i su enga. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Se i fai mai
le te ile pe tua inia o usa ta fai ole anga mene ilunga ai pupule no uloto ona o santu pua inana ne ililong tuma ai ali ali na o tuma aue ae se i fai mai santu pe tua inimala pe tua imalu santu mala upelle tau masina i vai mahu se inuane ai tama ole aue ae se i fai mai santu pe tua inimala pe tua imanu santu mala upelle tau masina i vai mahu se inuane ai tama ole aue ae se i fai mai santu pe tua inimala pe tua imanu santu mala upelle tau masina i vai mahu se inuane ai tama ole se inuane ai tama ole Vai pese le taimi o le tai au lusu fa minuti o te nei le tulaiva le tau tua nei si fonga la mua ma le tātou pokalame le ata le tai au. Toi wha malo atu, ia le wha fonga mai ma le mai le tātou atunu. Ia le manatu na o solonga manuia fo i a ngā luenga amata o le nei aso ma le nei tai au. Ia e wha pia fo i nei mātua ma tu asina sina. Ia o le la tolo wha fonga mai tono mau tanga sengase le nei taimi. Ia o le mana i le tau. Lo mone Wellington le o to ofo i el timunga pe sa ia nafi ya le mai tau atu le walangi le tau ne Wellington te o se mai fa pe o le vai po mai so le vai lale ai sa mai fo le sai o Wellington ya o le tulanga tau nei le wa matan tau ho ile fa lao mai tau fo le tau sul mai la le o tau sul mai fa la macina yo tau vai le mata la wale ngata o fia te vai le o solo fatu fia wale wa to mai foi lau tala nei wa fe tau mal tala le no fe tau ai le tatal no nei atif ya to sa mal tala o le me tupu la langi ya so nei wa o vai mal o fia wale no fia ona o nei le fa mana tu fo le so fa na o mari tina pa ia au nei fu ile fa na we al to ina le matonu to ina matonu le na ave ma luai a pipi kopo o le luai katina le Pacifica ai o le fa le arupo fo o le anko me ta tau me le tatu vole le tau le ro tangata ia tau ave nu ana sa la tal no po le fa forma a ma si vaenga ia ma to ai ali si vaenga e le foi sei nei foi ali si foi to ino ma to ai ngai o foi parte le io ne vito vai to te lo io non tatu pokala nu nei tanu tatu pokala atal ta o le ni foi nga ainga ia ai sa o si lai ia so le nei to sa nga si valu tolu ia na soi fo mai ai le fia nga fale lupo ia le sa via makatina le asia katoliko i Samoa ia pio ta fino o le kon mai tai na le sina ia ai ole tai foi le ka le sina mai tai o ia le na mafuai ona ofi mai ia le fainga o le nganu fa sa mo tono le sa uninga le kalisi katoliko
le ave mal te min nei e ia ona o ngā luenga le fo ita ilongo le kalesia le na si val tato tau sala i o Roma le la te va ai tu e teleo ia le na me mana ia o tu so na me mana ia na e to e va ai tal fa sol pito wa ole mau ale ita le kalesia katina le pio tafinu a fai o le nu o Samoa e laua lunga le tanga Samoa le ala mela le fai on tu ton sauninga ia le wa il temi nei fanga ile kale si ona wo le tatala ia ona o le asol nei ia le ana le soi fu tau sanga ta si va lo ton ia man tuele o se o le os católico ai se me o ia pe le mo la tala le o no o ia tala ai te mo no lotu ai ai fai lo le mele le no lotu le católico ai mo molia tu lo le mele fa pe le avel tau la le la tu tau po mo ai te lo la oi o le mamalu i o le sauninga na la o matamata ma la o te tilo e se fo o fa ngona na no fa ngona ina ina ua vatu le fatu le pesele na vatu o le fatu le pesa mo a upu fa foi le fa le lotu ia ai mo e tulo mo tau po mo le to le tau langa le tu spa ia mana e tele fa pa le ningo mana e tele le foi le mafofonga o tangatana na fawai vai ngai o tapo inga ia vai la tau le mana ole la sonne le fa longa ia le asona soi fo mai el tina pa ia Maria ia la sfana vo ne ole le po ole katina le si volo to metal te per me na le no va pia ti fu fa pia si le lo na sfana un ne sfana va to si ma tina so ia Yo fa sa ongo le tulanga le ole tu pui le la fa tau le PIPC Newtown ole hall a Johanne Witt o ia ole hall a PIPC no kise hall no kise hall ia ona o le na tau atu fa sa longa ia le manu ia e fa maru atu le tatu fa sa longa ona o vaenga ia le tusi mai fa sa longa ia ai to mana tu atu ele ini tu i fa tono se manu o le tui e fa ngale hall ia pe fo na yel por kala melen fa nga mo sa fa nga fo le hol le fo sa mato ya sa tato ya ia o le hol no kise ia o ne pipi fa tasi male ia o le tu atu si level na ia e fa nga ina il tato fa mo le stona ia ona ngalo ia ni ma telefone mai tau le hol ai le o atu fa tu tui ia na ta ua le ngalu fa tasi o fa tui o le vanga na mai ni telefone le na ta uai le wa fa le tangata fo ile le aveloli la ulapis o sorry le ua ta wa ina tele lapis ia wala wala tangata fa ngal wela no winga ta mai o le mana o mien tangata fo ile aveloli avia lapis e pe ia o te tali tonu o le vaenga le o la fo ile fo ngol le o le class pe ia le class 4 ia tangata im fa ina aveloli i to ngā lori e whewei la pisi te leo maua le ia tu sama e mwhai fo i la ori i e nāwe pasi ia na o wā o la tau ia leo am whaina la tu a vea i to i ngā tāwari la po a whapea e tā ua tere ngā luenga lea o le whaamaina o le awenga o la pisi wā a whapea e le eini a veloli fio si eini a veloli fo i lele o le o ai ia fo le tio atu wai ia pikinga o la pisi isi pitonu ona ua uti ala fa nga luenga tau su e fo ni aveloli e mana ia fa fonga mai tato tunu o le ia la to le sene ia la to le sene o class 4 ia mana ia ai o fa so ta ia wa tilo o lo po ni so aveloli i lo le tanto nu lo po wa manolo no le fa ni tui ia le se me fa pena ia se va nga pena wa ste mo le va sa la mai o le la fa aveloli ia e lono winga na e fōringa mai, ua tele e tangata vai mai i ngā ruanga o nā tūranga. Ia pō nisi fōi ua wawe na hoi maloro, i le Christmas. Ia e whapeo i eiso, whapso tai ia company ia, le fōi le company ia a vea lapis. Ia pō mōna tō ngā ruanga a veloli mo newa i tau. Ia ua a whapeo sioki ia o tau reini a veloli, tau sueni a veloli, tu waina piki lapisi, ia lona winga o atu le Christmas ma tau sang fo o matua pai la pisi ma si vai ngale ta wona na mai tatu tala fo mana tua tuai mo le tempo le talo to so la pisi ru mala wala
foi le te welu atu e whainga tā te le au piki la pisi no mai o le tūru ta avale le pakalau ta avale ala tu mai tu la pisi e whainga tā te le nei tangata ia au aveloli ma au piki la pisi no mai tau whaavasenga se pito foi le piki la pisi no e whaavela la wala e sa o le leile vanga le watal noi man tu le lori lo fa nga ia le e ele no na be foi pisi se ni fo vole e alu awa no la le aveloli te le to alifi me mo ta vale tu tono le ya to alifi me le mata male pina me le tauna e vero ya ai ma na ia ta u va le awa tu u pina pisi tu ta vale ya fa va no le lu mo le ya to so le lu mo le pina pisi mo ta vale ya wa o ele sta to so le te na to so pina pisi yoi ola unga luenga le foi na tele file tele o time jalu ia sa tau mai se la pisi foi le tu ina toso luma tu la ta vale wa toso mai luma na vale tu nga fai wa te lo ai you are number of first to le mo e lo so so ani toso la pisi ia e malo ia e mo na to ia le to va tu le fa mai ia fisili mai sta se tina pe mana ia tina aviloli ia ele tau whaawasenga ina fwena vaenga. Ia la whawhea lau wa eva ai tu te lo tina e eve loli tamai tai o mai roli o mai rungai au kilani i lalo nei. Ia. Teli. E o mwhai i ofo la whawhena le ave loli tina le ave loli lewa ave pasi tina. Ia. Ia a whai o le iei level le na o lau leisene na po le class 3 o class 4. Ia lo no wingo o tau na leo wa mwhainu tau whea ve ia loli la poi. Ia. Na. Ia wana ele ta leisene ave loli. Na ia. Ia. Ole tulanga na yai ia na o watu foi ono walanga ta ua tele. Ole tunu New Zealand ta mfai ia pulinu ama pulinga no mali malo ia mamale ne tunu. Ia faila tulanga le o sioki ia veloli ma le nginta aveloli. Ia. Ole a tele la pisi foi ma fale tonu ia si o manga ne tunu. Fa pena le foi no vai atu o mai ia lapta inga ma fautuanga te sinda folia Anita Baker. Anita Baker. Tato pole nulia. Yeah. Ia il tulanga le lolo vai ai tato i Plymouth. Yeah. Ia i tau fai foi le fa mala pisi. Ma tulanga te lo o lo fa tato pole nu. O lo fa wa le pisa tato pole nu nei time. Yeah. Ia ono le ile la tau vanga le fai o tui. Ma pole nu alo hat. Lena pese. Ia le na fai lana pese. Au lo fai ia le o sa o file mua tato o le tu fasaloni tu. Ia la sa walo hat mo Wellington i fasalong. Ia mele ia tato polilua ele o tato fasalong na fai atu. Yo la fa nga so tu. O toa luanga i na Pacific Half Plus i polilua Kenneth Creek. Ia va ai la lo i tulanga le ia la lo center na ia o fai to tu se fa mole. O fai tato tui. Ia one ia fia se so tato tunu fa mai. Mo. Ia. Ia. Nei vanga tu na tunu te o leo tu mana tu ni le tala o ia leila tasta tu pese. Ia. Ia. Tali mai ia tu tala no atu le ni so vanga. Ia e mana fu tatu tala no i sa mo le taimi. Mane. So this is Christmas, and what have you done? Another you over, and we want just begun, and so this is Christmas, and a happy
Ilele Christmasi Utato ia Fa'angalo nileanga Fa'atape dumala Emmanuel Christmasi Malatau Sangapore So this is Christmas. We hope you have fun. The new and the key one. The older they are. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's the new one. The older they are. A Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's the good one. Without any fear. So this is Christmas. We hope you have fun. The new and the key one. The older they are.
Mawhiwanga o pese nei taimi o le tae au, to e 45 minute ia ona tālea o le tūlai se fulu, tāle se fulu, o le tātou pokalame o le ato e whewhai iai. Tapena ina masauni o le whionga la wano ati i lawa. Ai, sila ai o le siwainga o le tātou talane mai Samoa. Le tātou soifua ane aela tunuma tātou whiola ni Samoa le taalonga le whanga. Ia o le taalonga e le si wha e si mea fwile le o me taalo i tamuiti. Le whanga ofe. Whanga ofe vai taimi o Christmas. A lea pe e na mau atu, mwhalongolongo atu i talana mai Samoa. E pe o lea la, whaisitu la whono fo le whaasala inai ia, o te lopo le ale mafu angala lai ona whaasala ia whanga ofi. Pe whaasala ona, ia o Samoa ele isi me whaapea. Pe o whanga ofi ai e roe Christmas. A whai wa yeini a wai mantua fo tātou iaso ia tātou whanga ofi sai ai. Ia, pe tasi al whanga ofi toi titi lua se furu tamiti lai whapār whanga ofi. Tumu ia. Ia, ai, e manei a taringoringo le pō. Ia, o masani fo i whaafafonga ma a wau whairo ilo leo le Christmas. Ma tau sanga fo, ai, o le mea le tupu. E pe ia o fōringa wa whaina i ni mea tō tino mani i pe o le tūranga na. Ua ura wawale ia le au ngā tupulanga le nei. Ia. Wa o te saua uia e tasi wa eto i ngā whanga ofena lea wa e sa u whaia fo eto i ngā whanga ofena o le whai i a tingi apa. Ia. Ia, ua ma whaina whea vea. Ia, ai matua le whanga ofe ai o le ofe. O le ofe tā mai na whai lea. Ia, e pe o toi ngā mena. Ia, ai ua lawe venta a vale. Po le ani me o whaapanga i tonu o whale. Ia. Ia, vaenga na. E pe o le tūna whai ute te ia tua ia uia. Ona o le ua o whaile tū la whono vole le whaasala ai. Lono winga la e whaasala pia whaapea wha o ngā le te tau po le vaenga. Vole le ua waista mai ti o tawa ai ei. Ua vole le ua amo whanga ofe. Ai whio i malatou le awala. E taimin nei. Ia o aso rai Samoa. Lea ia whai ai tua le mukuka se i wha. Tu lau lawa le whawhanga mai le tinu e whaapapai whanga ofe. Ai o le e sa oi oi. Le lopo o tau a fia ini so i fua vo le o la vivia nei tangata i ta avale ma ona o whaapanga o vole lo papa whanga ofe tupulanga te min nei. Ia mana tua foi tasi o tau o telo tau sanganta to i tau linta avale. Ia. Au vaila te min nei. Ia lopo o tele ta avale tangata. Ia ua ta avale so. Ia o ina la tangata matutua mani la tau foi ta avale ua whaina. Ile whaapadu ta mai toro whanga ofe te mi lata i le awala tele. Ia pe o le vaenga le tele le tau te tua i tātou i le ni tupe la aso. Le tupe. Ia maua pe le ia se tupe a maua le whanga ofe o ka. Ia wa whai o tātou mamari le i tātou mamari. Ina tātou tahalo le pe oro le whewhi tātou walu lo i tātou e tā mai tātou whanga ofe. Ia tātou lo le male. Mo sa pelu vaene tātou lo le i tātou mele le popo ofe. Ia mo mea le whanga ofe tangata ia na mai ala ia le fatai tai pe a fa pe pinga tu na pa lua tolu pa ai vete lua fa pe fa of a pe moto le ofe to mai si ofe matua nei vai ngana to mana tu nei le fanga ofe so le o le tele yo vole le o tulanga tau te lo a mi sa tem vole le o fai tau wanga feula po ia pa tele na feula ina fa mai ya feula oi ia pe lima feula ia pa pe nei te vat nei tau mama me o fulu matari pe yo me o mai sa ta o i fa pa le o mai sa ta o i fa pa no fa ofi ia ole mua fulu mata se tu lo nga na lo tal ia ai sful ton minuti ona talo se fulu ia ale se va tu tato pese le ia ona fa nga so solo to le tato pukala me nei taimi. La la la
Talofa Jeffrey. Oi, ia, tali mai. E fai matai ala ile ama koisa ile ile tama ala langai. Ia, o le whawhong mai pēle tau tuar si whonga le lo mua nei taimi tu e sefultasi minute ia o na tāle o le sefultasi o tātou pokalame o le atu e whiwai. Ia e fia lava nei taimi. Ia pei o na whaelo atu le tāo na leila. Ia le sunga ia Jeffrey Tofilau. Ia e pe o tulanga sa ia foi am tanga leva yaso ia ilona se feina o nisi ta vale ia lolo vai le sa lolo vai ai i le vai le o le hat ia Jeffrey fa tala fatu ma no lava fa tai foi fa no lo taimi le taimi ia ona foi se tato fa tala tanoanga ia lo fa fonga mai tato tunu ia mai mo mai foi ia pa anga ilunga tato Facebook mo lunga tato YouTube ia Patalo fatu fo ila sunga tasi le nei tula le taiao matango pia le lofa mananga le tua patalo fatu fo le lua ba te lua male le taiao patalo fatu fo le pa fonga angar mo ia mar mamalo le tato atu nu lo mfai ona maua mai le patala lau ngale le tato la le tio patala lau le lau mo nei ia malo se fua mal langi mata file nei taiao fo matango pia Malo va tai ia el manatu wa alu fo leva yasu talu na umale ia launga ruenga le leisa fai ita vale ia o pisi fo o le ngata lunga wala leo ia fe fo inicio company na vili atu wa fo ini fata tanonga malosunga e fa tai o molo wa no ia se fai fo statu tala ia wa o le stanga ta numero tasi pa anga si fonga la mua ia Jeffrey la o le ale men tupu o fe fo isa ia la sunga termina na e mo mai ai le fa la vele le lolo vai o ta vale ia il pitonu o hat valley ia fa tai tasi bore fa ia bore no si de fia ko ia madu male va ia la fa fong fong ia ele i fu ina le mele sa tu pon nas o usa nga ia tu e fa tau mai fo ia fa tau ngai fa ti noi nga venga i le son na ia ai te wa watu lo ta vale tamia tu i lo ha i tafa Bank River ia ai over ele tu morunga o le maunga ko le fa ma pu ele masanga ele lau tele nei amato le ha ia nga i fa ile fa tau ti market ia over ai tu mo mai tanga tai na ia o mi lo ari lo ta vale o watu la o pupuni le wale nga i tonu na ole nga i mai fa folo mtala ia na fosi le maso vane fa fonga le tu na ua nga ia tu ali lunga mo lo tu i tu mo tangata ia au titilo foi la ia lalo le vai tafe foi le nei lo ha ia ua matua ile lo ale le ka pakala ko ia makua i lo fia ko i le vai ia mai lo ko i lo ke le ka vale nga o makua i afa ua umu vai foi le ia sai ese fa sainga nga ska sainga nga sa sau ka sanga mai ia orang ka vale fia to mai fai mai pa matalanga le uso wa tolu ia towing company nga bid ia nga le ko to truck ma tu voile lo ren fai se lorion na to so po ia la no vai tafi ia na sa o watu lo tam fai o te anu mo ta vale na sa i do atu matua i to ia o lunga o panel ta vale lai do ia sa fa fai ta lam tanga nga wenga no fai singa tafi voile lo vai tafi ia sa tam fai an me nga tai ma fai ia na sa ko so mai lo lunga le ka vale nga ia or ka vale mo nga ko so mai fa solo me adia mala ko so nga ka vale ia pe ole tadia tu le fa fsili tasi le awala nga na ia tu ai mai lo le me lo tu ono no winga sa ia lo manatu Jeffrey ole na umal ta vale le na toso mai ile ilunga te mua o ifolo lo finangalo wa tau foi ona e anga e to so mai sta vale e ulava ina ele yentanga ta sa yel temilna sa ole tasi e temina na auto so men ta vale le maua le pasimati e na sa le pamatu ia o ri foi tua ta tala le maia o tu mo o tilo le tele o ta vale o pai tau ta vale to e titu ta vale le to e mai lunga le vai kafe ia na o ia ulangona foi le te fa mata foi le o au e ona me to tino ne ia male tangata ne to tasi o saumana o mia so so ona o ma fa le masalo le tele o ne ta vale ona e o tatu tangata o lo fainga luenga la to tele o sila fia le tu lang wo ia le vai tafe
ia wa ola pisia tangata i lana ngaruenga ia ala fo watu pasala ngai lunga le ia penga tirva ia ai dei sio online na time yo lai ia na fa sofia dia lo ngona foi le ola walu e fa se au wala e ui ia ele ia se patangana e ia foi se sina sa fa pem ia la walu e fa luna le me foi le ata to ia ta ilo pore vanel fa fonga na le ta ilo pore malo vale pore ia o le nga lo fa la va ia sa ia na tom fa ia se fe me ta vale ia wa vai tua mata na twist po ia ta vale wa ta fe de vai ta fe malo fatai ole ile taimi la na faila nga luenga le sa yeni tanga ta fu ile sa na mata hatu pe ole fa taimi malisi va pa taimi tau tu ile leo ia sa fa tum dia lunga tasi lunga le mat pu ena ia vo le nga tu lo tangata ia o le to ateliana tau titilo mai lalo ia tau fai a telefoni ia ma pu e lava le ia sa ia de ma fine na sa ia pu ina le live pu ile a Wellington ia si ma fine ana sa ia live na atuanga le po kalami ia a o li malo sa nga ia tum salo e lua ta avale o mona poso mai lua ai o vai mai lo atu ia wa te e atu ia sa lingo ta avale leo ia nasa nga ia toi lo leo dunga na ia na atu leo talo atu ia talo me alo te mau la lo ta avale vole ta idi me ko e hu kai mai am durang pena ia na la we me dunga mo talo mai ia pa pelo ma pau awan me la sia ki mai ia u ia e fatino penga wenga ia na mai alon to so mane ta avale long polu sa lo lunga ia ele ai am se sin sa even na se tangata foi len sa so son na da sa wa ma tu ta avale lunga ele ai ase sia ngai mai ia o te punga ta avale o so muri ma walo tu o me o te fai ke o te mna o yo violina le pe o ta fea ta avale na no wa fai asina kafe te lore o le vai ta ia pauna le languna na o ia te ana o te whalonga tulo a matanga ta fea ta avale ia na nuino tau no sa lunga ia te wa roa ia sa nga le ale tu o la ma fo fauna se ana o fa mo fa tu le tu e le wala le tu mai le tu o te soani ia se mai ia me to tino nai ne ngata malo fatai olo no winga le yo atu ala le lo te mina faila nga luenga na tu le sipito matal talo atu ya te oi fa pe isa e fo iso sonia leo pe sa tal tano atu fo leo po le ma fu anga wa ia va nga fa pena e fo le e ia pe o le ta wa ta wana atu le fa pe o le ma fa ile nga luenga fa pe isa asa isi te mi sa ta utal no ma le te mi o fa ile nga luenga mo tu sai ma le fa siri tasiele ai sa o anga i mai lunga o sa wo koma ia sa fa pela sa la anga ia tu leo wa to lu le wodi dua leo ia ma de ma fine to tas ia e te wo vai atu le sa vale na le atu ia matal ngoi la to walesi ona to sa va vali la mai la ia na o de si tu wa man tu foi i le mele ia le ka pakale dua va ena e te o so na ile si tu ia marisi va enga le te o so to i le si tu ia anga i lunga melo fai primati la o va ia tu le o sa vali ia di madol malo na ile si tu se ivanga na ai la le si tamana mo runga le na le hat city council nga ia o tamana nga na watu matal noa na si ya so le risk or melo te fa patino ina ia o patu le fa ina le tanga de mu amia uma ia na mai alona to so mele le sta vale na pe lona ono i lota ia sa lo le so fa mai o la o man to fe tanga ida to ye si di le awur popole ta vale e manu ile yola mar so tua ia sa o sta ia lava le mesa fatoni na ia o le kanso ia peta ia ne e peta ia la sa lunga lo tau koma foi le afia stava ia ai anga mai lo si ma fine na fa mai olo o ia ona le ta vale tasi ala elo tu mai ta tonu ar vai tafi o ta vale na sa popole mai le malo le tu sa tu lunga na fa ia sina pipi i tele vai tafi ia le tal sanga si ma fine na lang ta vale na o lo ia mai lunga no fa to ana mau le tala le ala nga pa tu tu lo ma nga ia tu me lo tu le pa le tonu na ia na fa fengta se la ngona o popole fole ma le sta ia tu la fon ia ena vai me lo so le ina i tonu lan sa ma to nga is ia to puna le lo li mo lo truck mo no fai le mu to i lo ia o ta vale foi la nga sa fa ia sin fa fengta na mai ona le taimi le mau dui foi le la lo van ia li fa fon anga na tu
ia e tausu ese me e loka mai le mai ia matua i tafea o te puno lalo ia tafea puno lalo e tafea ia ta tamfaia e mau le mai foi le te wes pale ton ia na i ule le tampainga le ese me mo ia na mau atu ai le rim foi le ale ta vale ia hukai lo mai na le rim ta vale ia koso mai lo ia na sa fa sa ina lo le ta vale si ma finen na ma lo va tai la sunga Jeffrey ia o na tatu Jamie ai o le na mata mai tau foi mai tau uma le tele tangata sa mata ile atalea ona sa ia le tow truck o le ara se tala le tangata le na luatu le tow truck i se luata nonga pastai tasi sa nga ia se tasi uso ona o si tamasia sa luatu mana e tau so melantava na vala au tow truck sa faisi e faseale ale tow truck nga ia pula ia le tamasia fai mai ole fai mai tow truck le tau no luatu to so mela to tavali a olana ia pule o ia ona tavali Awan menam na ona yol toso mal tavali. La mai alon toso me dunga tavali si usol na u fa sawina. O sawlo u si fa le de sto ina sia. O yese me fa le tonu pe o sekinga ia e sa volta no si to ina de oficia. Ia na oferta dia ia fa malulu wat. Sa u fa pe le fa palangi ale sa u fa oh I thought you guys happy and appreciated what I did. Yeah, I saw the tali sa ufa no. Yeah, also mal tali sto ina me. No, I don't. I'm not gonna appreciate. You guys shouldn't tow the cars or shouldn't touch anything. Just leave all the cars until the water's going down. Yeah, sa yela langona fa penaita. Wa pidike ta ia le nganga. Wa lu le so su mama adili foilia. Ale sa le tali ele fa madina. Ia pe nasa utom failo tsavadi ese mo wanga ese ia ora na sa fa tonu ma sa fa mtalanga se yalu lalo le vai yon tam faila ia to so mai a ta vale nei lo ma ta na mu ko ile lo twist ile malo so ta fe ia pe yo le talia tu le fesili tu sai fo imale ma sto ina na sa lo tulanga to takana Malo vaftai foi ona sa ia te ole uso ia wa ele faingo fie pe sa oi foi ia oi ia ele faingo fie mer susu matinga ina le tau faingo le so soani ia e watu a saudi talia le si tangata le volele ele tarfenga ele fa longo ia e malo le ona sai ai ole ona o le ua sa le tato proclame Jeffrey ia paule nga foi lele ia ole ua mato mai tau foi mata ana fa pese pa langi le sa faia ia ngaluenga le leilea wa leva na ilunga o wala televisiona ia ona o tulanga foi lele ia e le seme ia e pawale nga ia fa manuale tu ai lo sunga foi mo ngaluenga le ia ma uta tu foi mata tu sa mo la ngaluenga sa faia le neva yaso e wila foi tele mana o miese tawi ia ai malo wa fa tai mo ngaluenga foi so soani na tanga e manatu ia to tele foi tanga na wa tele na so tai atu la sunga ia wa foi nisi fa tata no nga manisi foi o tulanga pe ia me se foi ni family yang wa le lo alme tupwa ai fa tai tele la mo fa no ino lo taimi ia ona foi sa uni nisi o fa tata no nga manisi ala televisione ma le tio fa long fa tai ia fa tai tele foi tasi mo la no le nia so fa mo foi le atu pe nga ye male ngaluenga ia manu foi le nga ya tu le nei bayaso so foi ia sai fu fa tai ia le so ia Jerry tofilau ia e tu sai o tato fa taloanga le nei fo i taiao ia i sana so soani fo i sa faia ia i le se feina fo o ta vale i le lolo vai le sa lolo vai i le vai le hat ia o le ua 2 minuto o te nele tu la se fulu le tu se fonga la mua ia se tata tu tato peselea ai sa ni mele tato klame o le ato fe vai ia i se fonga le la mua fa te tele la vale fa fonga mai Tanto bellissima alegria Panama Yesu ile taupo o Maria Le faaola o tangata Tutongia tatonga ngasala Kirisimasi Fia And happy new year Sha-la-la-la-la Pa'amanuia le kirisimasi Ua o fio mai o le tupu o le
tai o fea na waire a le petu o pula sulugia ole la lola mi uma e rota na fesi o fea na waire a ia teia pepelo ia pasio tile mesia shala la 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 pa amanui ale kirisi masi wa fio mai ole tupu ole langi le fale pofi fana Yesu no tato matani le ala lea ole no toma walando uai a faata ita irai ole a ea sine ano fa o Yesu ilona sofana umafua ile kiwisimasi mawa ole ola e fa avavau shala la 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 Amanui ale kirisimasi Ua fio mai ole tupu ole langi Shala la 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 Pa amanui ana mai ile la loto Pa ape ale vishente uane long loto Ia o te whiwhia lau fo i le nei vaenga o le tai au, mātou te whaatalofa ma whaafei lo i atu i le mamalu tele o le aturu ma le tātou au whaafonga si fonga le nei o le lomua i Wellingtone. Ia, i le tātou ofisa whaasar lau au tu i Porurua. Ia o mātou whaatalofa ma whaafei lo i atuai i le pa ia o le tātou tunu. Ma lo le langi mama, ia ma le soifua lau le lei i le nei fo i aso lulu. O le aso walu le nei o le masina muri le tausanga. Ia, o le o toi mo mauna i aso, ia ona tātou tu vai atu le ho i le aso kirisimasi, ia maso fia o le nei tausanga. Ai, mo le sil fia au whaafonga, ia mātou te toi, watu afo i vai malu i puenga, ia o mai le teimi nei.
e le i toi e ola mai a tātou telefoni. Ia ma ai longa o le amau se awa noa ho i le tala atua ili tātou leina i pei o le nganga o le nei Paul Kalame o le tātou tala noa ma fe whaasoa ai i ni mata au fo i ono au ngā mo i tātou uma. Ia ai mo mua na whaafeila i atu fo i le sunga i a tāsi tui toro waa. Ia leo ma tau lu fo i wale tātou ngā luenga wha au wau. Me lea ma lo le le soifua manuia lo sunga i la waa o tāsi ma lo lava le. On soifo i le tātou ngā luenga. Ia, whatalofa ma le anga whaalola fo i lau fionga la wano. Aftai fo i wa mo fo i tātou maftanga le yaso. Ia, wa fo i tātou pukalami wha awau. Ia, o le atu whiwai lai. Ia, me sini nai, mai tau atu, ia o mo pele, so i fua lau le lau fionga. Ia, wale, whatautainga o le tātou pukalami. Ia, o le vi inga o le tua i le maalosi ma le ola o tātou maua i le nei fo i waenga o le mai aso. Ia, o lo o manuia wha tai. Ai, i nai ma tā upu ia manatu fo i le nei aso. Ia ona o le vai taimia ua tūra lata i le unga o le tausanga. Pei hui ona tā ua le tā Paul Kalame le vai aso taluai tāsi. O tele i o le mau whaafi tā uli ali mai pe a o le taimi nei o le tausanga. Sa tātou fe whaasawai fui ma talitala noa i le vai aso o ma vai. I le a whaina o ainga ia ona o aso fia mo i se ale awa malosi. Ia ona o le nganga lava ia le ia le tātou tā pena ia masau niuni ia i tu a inga o whaafi tauli a wai o le whaamaumaunga o lo iai ia ma le tūlanga alo ia o meo whaalawe lave po o sawanga i tono a inga o lo o tupu pēa ma whaatupu la ia e le ai se va ai atu foi le lo tauanga ina fo ia pe maua se fo fa vita uli pe o le nganga na ia ona o le mafuanga tu se o sa i linga la te o lo fe ngai fo ia ma le mata upu ia ma le vaenga fa le tonu le tatu soifuanga e pe e mu musu ia pe aunga tātangata e talatala no ia i mea i o sāwanga i tono aina. E le ngata i sāwanga hoi ia wha o lima ia ma sāwanga wha pena. Ia aia fia i fo i ma sāwanga tau feusua inga. Ia pe ion ia ile wha upungu hoi le o le meo le sexual violence. Ia peila o le mafuanga na o le ono nei vai tau o le tausanga o tātou tu vai mo iai. Ia e lei ona whaauta le lei. Ia mwa pēo na whaauta ngia tātou uma. Ia mafuanga. Ia peia ona whailo mai o tele hui mafuanga o le meo le awa malosi. Mari. Ia o le vai a sola le nei. Ia mo le nei fo i Paul Kalame. Ia fia o la fo i se whaamtalanga o le fo ua. Wa iai ia le tau whainga le malo e pei ona whaafong hoi mo si la i tala fau o le nei vai aso. I le mea leo le awa malosi. I fuafuanga la ina ia tau whai. Ia e mau aise fiso soni mo la tau o lo o panga tia pea i lea whaafi tauli o le o sa wanga e mafua mai ona o le awa malosi. E pei o le tūlanga na iai le mai tau watu fo i tau whainga le malo. Ia ona o popo lenga na e pei e mafua na aunga tātanga ta talu no i nei whaafi tauli. Ia ona e a tonu e fōlinga le ia pei o se whaapunga whaingo fie mātanga. Ia pei o lala le alei ona le fia ia le tōtele e la ngā hoil nei ia ma whaatala noa i tūlanga i le tau na iai ia atali tonu la usa i ili mana au atawa mai hoi nei tu ainga manta au pu. O leo ngā o le whaatala noa ia atonu e anga ia ina maua ia se fō ia ma se so sani mona ie o mawha tia i pēr i ia tūlanga whaale tonu. O le maita watu la i le nei vai aso mal ta Paul Kalame ta si ole mta upu le pe ona fa sa lau mai foi ola so fua ole mele ole ripoti le e winga il motiva ole poverty le ngana peltania ia
e whaapi toa lava lea whaina ai o alo mwhanau la iti po o le whanau. O le whaapunga le ia i li poti le nei o le child poverty ia po o le tūlanga motiva ma le tango lima ia ma le wha le tonu o ta maiti o New Zealand. Pei o le li poti la le pei ona au mai. E o mai tawina ia i wha maunga le wha le tonu fo i o foinu mela. Pei o le i lau ia mai tau to tasi. Ia e ui ai ta maiti uma o le tunu. Ia e pei e mafuli a le wha le tonu. I o tātou ta maiti Pasifika. E le nā o tātou e hapea fo i o nā awhiai Māori. Alo ma whanau Māori i le whaafi tā uli le nei. O le awhia la i tūlanga i. O le e le o fia la ia i le lipoti le nei. Ta pena e le vaenga e ta ua o le Child Poverty Monitor. E i le whalaputonga lea ia po o stasi fo i o tanga luenga le malo ia e whenga ia ma le sa ili ilinga. O le fuafuanga o mo meo whainga whaamai. Ia mo ise Paul Kalame ia whaata atia le malo. Ia mo le tau fo i o le nei whaafita au lia wai le fo. O le epe ia ona si le fia fo i mo whaafonga i fuafuanga le malo le tu nei le fo e le whainga malo. O le tasi a lea sini au tū o ala tau mwhainga i le tūla i mai i le malo. O le tau mwhaile e wha uma ia pe wha muta le toe tā ua o le aitu a ingo wha whita auli te tauno le tunu. O le child poverty. Ia o le au tātou vai ho ia ina i ngā ruenga e au fiai wha te ita inga. O le o maua le fiso soani mo o le tele o ta moiti a onga. I le tau mawhtanga ho i le po le lunch. Le ua pe wa atonista usanga tānu ana whaatino i tonu a onga. Ia moise ana ia onga ho i nei lai e le whaawase ngana po le whaatula ngana. O a onga e vai te mau ainga me o low desire schools. Ia mai o le tele o ia onga. Ia o loo pea o le silifia. O loo ia alo mo whanau o siu tātua tunu uma isi Pasifika. Ia moise foi. Ia alo whanau o tangata Māori. Ia pe o le tasi le Paul Kalame o le malo. Ia mai ali mai la li poti le nei. E ui ina o lea ua amata o na tino mai ngā ruenga ala malo. Ia e pei o loo te le lava se vaenga e le tau o na whai. O le whaalinga la ma le saunanga ho i mai le komesina o ta maiti. Wa e limta ngā ruenga lea e tau o le Children's Commission. Ia fo na longa komesina o le Children's Commissioner, po le Commissioner of Children. E motua le fia ia le tamaita i le ulu ne ia i le ofisa. I le tulanga wha le tonu le maita wina. I le lipoti. E ui la pe ona o tau. E ui a bole lei. Ia ma fōringa maua se la vea ai o le totele o whanau. I awala la il Kalame i o whaatino al malo. Ai le fai mai ala komisina la tau. E le talia ia le tu ai o le motua le anga lava o le lipoti. Fo i le a moise. Ia o maenga ia e ali li mai mama nino mai. Ia o lofa penao na tele ai la whaina na ia la mo whanau. O le whaatita inga. Si lia le luas fulma le 5%. E ova atu e luas ful 5% o alo mo whanau Pasifika. O i loe le lipoti le nei. E whea ngai pe ala tau mo whaafita auli nei e mafua mai i le 5 vai o le motiva. Ia ma le tango 5 o la tau ainga. Pe ila e le whaapea o ta maiti. Ia ai o ainga e mafua ai. Tele fo i mafua aka i e tau mai. I le aioni ngā ruenga. Ia whaale nei mai tau tātou whenga iei ma le wha mai ma le mau whaafita auli. Ia wha au pōpo uma ia vaenga laiti. Ia ona mauaile o le tūlanga
Fa le tonu le pe ona moli mawina ma fa mauni mai i le lipoti. O le pasene vo i le luas fu lima le si lia le luas fu lima pasene o alom whanau Pasifika. E le o maua e lātou. E le o maua uma e lātou. I ei mea fo i tāua o le soifuanga. E te tauna maua e te maiti uma. Po a inga. E ono mea ia whaatulai mai. Ai ali mai la il sa i ringa. O alom whanau Pasifika ia e siri atu le luas fu lima pasene. Lātou te le o maua. Ia le tele o mea ia ono. Ono ia tau e lātou o essentials. Ia po o mea e mana o mia lava i le soifuanga o se tau mai titi. O le whaateit inga. E au fia ai le lava le leio o le mea ai maua. E le tau mai titi i le aso. Po le enough to eat. Ia e le ngata o mea tau mawha ia. Ia e mo o mia le tau mai titi. Ia meo fuala au aina feles. Fresh vegetables. Fresh vegetables. Ia e le ngata i nā. E mo o mia fo i alo mo whanau. Ia lava mawhana le lei. A meo se e vai. A tūlanga uma ia. Ia o le ea le lei te tonu o whale. Ia mo mea umalama whapena e tā ue le lātou soifuanga. O lea umanino mai, te leo nai ta moitia o wātu luas fu 5% o tātou Pasifika. Ia e lātou te leo maua. Ia pēla o se tūlanga nā ia mō le tātou mō le kalame ma le talanoanga. Ia sa ia i fo i ala naunga a tonu o mali ni vai aso ua ola tātou leina. Foi de tala tua i mo fa so mai al mamaru se tatu tu ala si lo fia lava mai lo e tatu uma. Ia tu langa fa pea o le tele au tatu ho ile pe e le fia tala no ia pe e mata muli e tala no ia. Ia pe ona o ta ua ile amtanga tas o le tatu le tala no pe tatu na o vaenga nei. Ia ele maua ia tātou sozani. Ia wala tātou polonga ia hoi lea, i mo te ua maua i isi mai o le tino. O le lotoita, o le stress, ma le ai, le ano o isi ngase. Ia ono o le tātou le whetālai ma whi whaaso hai. Pea o le... Pea o le nganga ma le autu o le neipol kalame ma le tautua al si whonga lomua. I nai ma tā upu whapea ia a whiai le tātou soifuanga i le nei tunu. Ia se tā ua le tātou he whaasoa. Ia pei o le tasi nā tāma tā upu mō o le nei tāia o hoi o na o le mawhai o na te tala le tāleina. Ia ai o le tūlanga nā iai. E te ilo i sou whingalo e pei o se vai vainga na i le tūlanga e aua ne ina tia. Aha mo mia le sosoani. Tala noa. Tala tātou te le mai loa lava le awala e mawai fi sosoani. Whaasino atu i seisi pe ai loa i eiseo whaafi tāuli. Ia pe whaasino atu foi ia le mau ofisa alo malo. E tātou te hangai ai. Tālo sanga se fi sosoani pe a whai o le tūlanga lea le iai a moise anai whanau. Wai e le tusa uma tātou. E iaina ia inga e to tele whanau. Ia e pena o le tasi li tangata whai ngā luenga. Ia pe ua le toi ngā lue hoi sesi ona o le mau whaafita au lia pe on tātou i loa. Ia e mafu ai ona le lava la le whaasoa. Ia mwhapea ona whaina ia tūlanga ia. Ia aua o le ua whaamao nia. A whai a whaina se tau mai titi i wha le tonu ia. E te le lava le awhianga o lona o langa o ina. E whapea fui o nā whaina atu ai ma le soifua malolo ina. Ia ona o le tū whaatu singa. Ia o wha le tonu uma nei. Ia peila o le melana en tau ona tātou mana tūnatu mamafa iai. Ia o whapea fui o na fua iai. Ai aua ne i nei nā tia ia pe mata muli e tātou te tala noa iai. O soifuanga i nei atunu e mo ia
a foi ese el tulanga o te mau ainga a le ye por kalame ale malo e o meu fala botonga lo telefone nei e awala mamau mo ye sina so ele pe o le ata to mutua no fo ai mo fala ngolango tasi ia por kalame nei ai ele ai o le e ai a mo miele so sani dai pe ona fa ai lo mai li potile nei e winga ya lo mo fa na ole tu ia ole fautuanga lawa ia le tato on sai e sa ili ia mo ia so sani e wal fa na mo tup tup wai e so se tu lavo ni silo dato o ia ma lo va tai te lava lo fianga la wano mana fo ia mata pe ona fo sia fo ia tato tal no ia fo ma fa so i male tunu ia e pe ona mali fo ia ona tulanga tato telefoni o le fa ona tal tato le ai ole mai ta watu fo i le ta pulo na lo le fa ta tia mai le fa mai ona sa no ia a fa ia lua su 5% ia tangata Pasifika ai Pasifika a lo tu mta tu masa mo ole a fia i tulanga le ona sili le ole ma fu anga o tupu nei le fa fita u li fo le tono ainga poi e ia le mana tu fo le a tupu me fa pe tono ainga ia i ainga Pasifika ia tele a me a fia ele lava ia le fa so ia o me ai fa na ia ma fia tu ai ma le ma fa se tu lo wa ale a fulele atango atu ole ise me atango lima ia ona faina ile ole mafau se tu lo o ila to fo i o fa ululu i ainga ia amalisi tu volele e taua ia pe ona ma le fo ila saunanga se ole mata muli se tu lo ole no fo o tele aso so ani i nei fo i malo e tau ona na ilo tato ma tau fo volele ina ia wa ole tele o isia tu no pa isia tu no langi o la tu tangata nu ole ai fa manuanga nei moni le ele ono fo ila to a la mana o mia so ani ia ma ola to i fa la tonga fo i ma vainga fo o mo me so ani e pi ole tele rope sena tu o ta tu Pasifika sa mon melo le ole no fo le la sa no fo la one pe e tau fa pena se ia il tato lava ia tupuanga e le o tātou on te kata ho ile nei fa lia pe talai pe tau mwhai lawa ia le il tātou ai ka ia sa ili se fo le tātou fa vi dauli ia pe e se maula ma nei nu ia ona tūlanga umahal soi fuanga pe on sisila o me uma pe o ngā ruenga le le fa umanga ba le ati na e so se ai e le lo se galueng o te le fa le to o le mafu angal na e le na fai pol kala me e so ani ina ia mauti noa e longo te sia tanga te uma i fa manu yang me fo na le io na fai me io o a fo io so ani le malo a le ai so galuenga ia mo mai le so ani le mai o ile wins ona o le tele lava vaenga o le soifuanga nei. E mo o mia le se le ni e tutongi ai, ma wha atino ai. Mali. E pe ia onu si le fia. Ia e le pe o tātou i o tele a wha ima unu, ia wha paule mea o le sui o le ina i o le. E le ei fo ini tupe tutongi, fo i pe tutongi le rental tātou wha le, wa tātou a wha le tātou no wha. Isa mo le? Ia e panga lea, o nei e tunu umal soifuanga, e le se mea wha pe. Pe ina o le ala lea e a fo i, o pe o le wha awase ngan, wha awase ka ina, o me ave i ele wha amumua. Aso se a inga lawa, awa e pe o tele o tātou, o le wha amumua lea, e ave i le whanau. Ave i le whanau ina i le leia onga, mo so la tau lumanai. Ia e panga lea i le nei taimi, o lea e la iti le whanau pe ona maua mai le nisa i li linga. Ia o lea whea ngai la matu langa wha le tonu ne, e tau ili ta unga lau tele lea o le meo le child poverty. Ia e te le lava la whaina e pe ona e sao no, ma le mafua anga, e tupu ai ia wha whita auli. Ia o nisi a inga, ia ti ngā lava ona le lava le whasoa. Ia e pe e tau ana iei ni
nei wha malo stino hoi le to ina. Ia. Ia pe o le tapa le isi mea wha haru tupe. Ia ai pe wha tu tuana ai ia le suka, mo le pata, mo le whalao. Ia po lea. I mea wha bea. Pe o le isi ia ma whaanga ai pe o mea umalawa i le mai tau. O le vai lava le tamau ainga, ia po o le lava o le whaasoa o le se leni. Pe ua le whai ngā ruenga, ia meha pēr luinga a whai u tātou le ngā lue. O le nganga le, ma ele fisosoani ala mano, ma ele fisosoani moa, ina ia o walu sa ili se ngā ruenga. Ai le o ia se nganga ho ile le, a maua ia le fisosoani, ia ona ta oto ai lea. E pei tei whapena, i tati e lau mātua la tau, a mui la tau o la ua. Wau lia tau sanga ho i mālolo ai mai ngā ruenga i tau sanga i tele. La ua maua la tau pensione. Ia ole e leo se mea, ai ole mea, e ho ile ne ianga waa uma i ai tangata. Pe au lia tau sanga i al soifua. Ua fia se fulu tau sanga o ngalue. Ma tu tongi la fonga ma me whapea. Ala no inga la, ese wa mao la le pensione. Ia ma le fisosani lea po le benefiti. E mafu anga lei ona au mai benefiti i a tātou. E sa ili sa o ngā ruenga, ia pe fisosani mo se vai taimi. Pe hui o se whaalawe lawe na a fia ai mo o mai ho i le si fisosani mai o i le whaalawe tonga leo tau i o whaalawe lawe whaafo sei. Ia mo tūlanga whabea. Ai o le tangata loa ia pei o o le tātala noanga i lewa anga tas. Ia ona o lao te lenga o mafuanga e whapea i ona pangatia se vaenga tele o tātou walo mo whanau. Ma la vea i lalo o whaamau maunga nei alo i al malo. I le tūlanga le manuia o lo i ai lātou. Ai pei ona o tau, e le ngata o tātou. Ai e whapena hoi i ta moiti maoli la tau. Ai pe o le me whaale maalie le whaalongo. I lo lea langona. E se o le leua nea o le li poti sau o maoli mal Pasifika. Maoli mal Pasifika. E o hoi le li poti le o whaale tonu o le awa malosi. Ia lo hoi e mua hoi maoli. So o tuai tātou. I la whai tangata e awhi ai whaafi tauli. O le lipoti lea la tau mai nei, o nafi e le na whaasara lau mai e fwoi. O tūlanga o tangata e a whaina tele, ma o i whaafi tauli o na o le awa malosi. Whaa se furu lua pasene o tangata maoli. Ele i tau whaapitoa mai la al Pasifika. Ai e so o tu ai le fasu tasi pasene. Ia tupulanga te lovo, a mata mai le lufu fata usanga nga ilu. Ai i mea i o whaalave lave a mātu iaia a fiai e mafu mai ona ole ona. Ia o le tasi fu i le vaenga i mai ta watu i le vai aso. Ia le wanga ia fuafuanga al malo. E le whapea o se whaale tonu fo i e le mawhai ona fo ia. Ai o le anga i o le malo i to pena ia ni Port Kalame. Ia e la langa uma mai i lunga, ia wha maunga uma. I le tūlanga o le awa malo si e ngau sia, i tu tonu o le tunu, o le awa inga o le awa malo si e wha tau atu i tua. Ia mai la tau e wha o ngā ina le wahenga. E maua uma wha maunga ia. Ai e pei o le o wha apopole ina le whainga malo. Ia o le tūla i mai pēr, o le wha tupula ia pēr, o la whai o la tau e a wha ina. Ia pēr a fia ai ni wha lave mātu ia. Ia e mā fua lava ona ua ova. Ia le ona mai le awa malos. Le lai pe ona moli mo pe ona po e ho ina sa uno mai ele minsta o meu fala lave tutupu. Pui puinga ele tau fai pui
whaalolowe mātu ia ia ma sa wanga I tonu ainga. Ona o le pia. O le ua anga ile malo e iei pol kalame a fia I pol kalame whaale awa onga I to tonu o le a onga. E ao ai le whanau I tūlanga whaale tonu ma tūlanga le ai. Ia le meo le o le ava malo si po le alcohol. Ia atonu o se tūlanga le mo le hanga I luma. Ta ilo iai. Ai o le o iei nai pol kalame ia. E le ngata ilana. Ai la ta pena fo ini pol kalame tāla whea ngai whaale anga nu. Mo I tu a inga tangata SS o New Zealand. O wai le pose lilo. O le tunu o tātou o iei nei. Ia ele tasi se tu masanga nu o le ato o fei filoi ai ia I tu a inga SS o tangata lanu manga ngana ia manga nu le la mai ta watu ia I fuafuanga malo mo le tau sanga o le ato foi la di por kalame fa pena ele I mai lo ele I tu mai se au I linga ho ile po a onga ia pe ta milo mai tu ni por kalame ia po la lava ai o le nganga ia manino ma malama tangata uma ia afianga o le ava malosi il so fua masani so stasi e pela o mafuanga le ala ina au mai foi no mela ia ma fa mau maunga tatou te tal no ai mo sila fia le ai ia po ai tangata ia e pito I luma I le tūlanga o whaafita hauli nei ma fua ai le ona. Ia, tārusia. O le o pe o le nganga ia le mai tau watu I le tūlanga lau tele. O se nganga le lei. Ia pe o le tau mo whai ia I le tama I minista le ma le malo. I le vaenga le o le tau whai titi o whaafita hauli o le ava malosi. Ma no fa tai ma nei te le tūlanga le wa e sauno I lawa no e a fia mo o nganu a tunu te tas ia I le pokalame ia o se tūle le pe ata tu o tilo ia foi le ia pe fa pe o foi le wa au tau sanga o tupuane fa lave e ma nei foi fa o fi mai o nganu ma a tunu ia se tau so ni la le tu fa te wa tunu le ai ai la fa te ngamo tatu samo a tonu ala fa pe a foi se pokalame fa pe ia fa nga solo pokalame fa pe a tunu ia mana ia foi lale mo le nganu ia sa mo ma tu mo le ngasa mo ia ona va I lole ia pe a ngala I tupulanga sa mo ia lea el foi no le fa fitau ia on tova va le malo po ngala I nisi tau sanga I lua po le tolu nga I luma ia pe fa pe fai ona fa nga solo a matal tau sang fo wa fai ona o ia a mata upu fa pe ma pokalame fa pe I kalesia ese kalesia sa mo ia tātou te tālusia o le whaingana o le a whaia o pe ona uta pe ale ona po ona fi na sa whailo mai ai le ta ile minista I le vaenga tonu ale o tātala lo iai I por kalamela na e au fi ai le a whaia mata upu I tonu a onga ale whanau a onga ai whaopopo iai mani por kalame tāla whea ngai whaaleanga nu ia ai moni lau sauna a tonu I nei ia ma le tūlanga le soifua anga o tātou tangata I Aotearoa ia pei o le lotu ama e kālesia e tele I ai le mafuta ma whaatasi o lea fo ila lea fo ia pine I mea whai le malo e so o se mata upu ai fia whaatara noa whaalawa I tele I le to tele o tātou tangata o e kālesia lava e tāpā ia wā se fesosoani ma se langolong sua I se por kalame e fia whaia ia mai le tātou te mōri mau foi o le awala pito sili le nā mō tātou ai whaingo fio na ofi mai ai se mata upu fia whailo mai ia ma mōla wa no tangata uma e awai e whaali ai fina ngalo ma tala noa whetu whai ia pe lo winga lo tala tātou tālusia o le se tūlanga wha pe nā o le a o ia ia fufuanga ia pe o na sauno ia le minsta o whea ngai malu tā upu lea ai e moni le lei lava
pe ona o ta o ila mtanga ele SS SS o sei fuanga ile nei no po i nei no sila i po fela fo yo fa fo o ia il pa yo ta tu no ele tai fa tu salia si o ta tu a sei fuanga sa ma sa ni sa mo a wa ho yo ia so i pe ole avalava ia le tulanga o se me hoi fa pea o ia se me ta ma fa pea e tala no ai a wai le inta tu pia se va na le pulu se tu lo ia mali ia e te le il tu pulanga e faina na ho ia mai le pulenga matai e uia ho no ia si matai ia e a wai le fai va le o ta ma fa il pulu ai pe le malo stelle a pe o la o matua o le tano avalava e fa poto iai tal no io tal no le fiafi e po la lava il taivi po se galuega ai e le imutua i le vatu no tawai o le to yese ava samo ia o sui le fangu fo il nei po se galuega fai ia ona umale o le fai me ai ia o sui fangu malo si ona na solo mai la lo fai ia la fai galuega ia a pe me fona le imutua i le wa i se tatu tunu ai o i dei la ia pe a fai o le fai ngale le me fai anta to o lo fia e moni le ia fa mau ngal tu langa o le to tele o tatou e a fia i fa le lave ma fualawa ona o le ta pasa ia pe o faisi ma fa tele o le tango lima il fang malosi ia po le ale apa ho i wo mali ai a tonu la a fai por kalamel nei pe a fa pe o le fai ngale la fo ia a tonu ai mo se so so ani mo tatou ai o le lei o le fai o onga nei o le tele o tangata ia mai ta watu la afia ai o le tupulanga talo vo lo inga ele o lava yo la to mal malama ai ala o le alu ai ta inga ho i ma yo le sa ai ele o mutua menino le to tele o talo vo i mafuanga ia la iona ona fa le tonu ia mana bia ia le malo so i fo malo ina ma leo e o mai la pata inga ia fa ai tete pe a fai o le a tango fia le vai pe le awa ele o se mea e ma fai ona tatou fa amuta ho ile o mea uma lava o le so i fo anga nei mali ia le ava malo si la to ia ai o no inga e pa ua il tangata ia e fia fa o nga ina ia le fa o nga ma le ata mai ma le fa o tauta e pe la alvanga le tau ai por kalame ia mai se o ina ia manino le fana mali ile la tu po el nei tunu ia ele o sa mol nei por Pacific ai ese ia le susi o manga le nei ua ola mo so i fuai e tele a ina fa tu la fono ia le tele o mea ia mai se la vanga nei e la matia ia ma ono a fa ina ai le sa ngole mu ia ma le so i fua mano no ina le lei ia malo va tai o lo fa fo mai pele tatu tunu il proclame ole atu fa ila i pe ona mata tano atu e mlafio la wano ia i vai fo ia taua ia mo tatu no fo ina ia tunu wa fo mata u pe tunu atu ia mesi ai o le tatu wanga ia tu fo i le tau fai ungol le tau sanga ia e tulanga i pe ona i fo ia mo meo o ta faonga ma ia ai a fia i loa ma le manos ia o se tu ele le ala le a fia le manos ia lai loa fo le faonga le manos ia a o ile leila faonga le malos ai le lava le malam lama faonga ina ia ona tupoi le o le ngata i lunga o wala ia e me se fo i taimi o ta fawai yo o le tasi o mta upule pe ona mai ta wot fo ile nei vai aso tasi o le to tu mai le i luma o le manatu o le fala bo tonga ho ile nei leo le police association o la to lagona pele ua o le taimi le tauai ona faa o penga loa leo ni silo e leo se taimi mua lea ua faa ali ai lea manatu o le asosi ia ma le tele a fo i o tangata
ona o mafua le mea o le whaala lawe le tonu ai. Le sa, toru leo ia na manu nua ai ua. Vaene ho le daia, ua wha o ngā ia i stangata, ia le lau malosi. O au kilani, le ntupu ai le wha whita auli le, i Glen Eden. Ia, o le whamtalanga i le mai tau atu i ai, ia sa lipotia mai seisi o lo o whapapala na whana, ia ma ua mū mo le whale. Ia. O le lai o atu leo ia i whiu sosoni i ai, ia ma istangata. Ia, ai ta whana hale te hatele nei, o te ngata e ona le whale, o le whaapunga lea. Ia ma, e tolu la leo na sa tau whia i le mai mo tongu whitinga. A le wha whita hauli, po o le wha alwe lau. Ia, o wha ngā ai whana leo. Ma mai le olo si e tangata. Mu uma i lalo mo le whale. Ia, ona o tu ai ona, whaistu o viti. E le ngata la i le nā wha whita hauli, ia o isi fo i wha whita hauli, e le wātu nei. A whia i lawa, ia a penga malosi. Ia wha peo nā wha ina i tangata. A le la pei o le mafo anga le nā o le langona o le wha la tonga. I pi o whai asi wha atupula ia pea. O wha lave e wha au ngā ai au penga malos. E le ngata i nā wha ina i leo a o isi tangata o le atunu. Ia ona pi fo linga e whaingo fie tele a mai se ai ia meo o wha la tonga. Fo ngi po kengi. Ia, maaria. O pe o lanto e tele ai le maufana. Ia le mai tau atu fo i wha mau. E si lia i le afe le a wha i au penga malo si po whana. Ua maua i leo. Taru na whaia le lātou pol kalame leo pe wala a waita ngata awa pea e eisau au penga malo si e le wha fo i mai. Ia. A o le malifile mu a o le i whaia ni morianga ia oi. E peila tau mai i le a wha inga. Ale matua tele le mau fa manga longa fana o fai a o le lava e lo fo i le fa manga le tamo nei le si lia i le afa o penga manos e no inga ale matua mo tu ti al mele e tato tele na wa ya la to o lo ya o penga manos ia mo se la o sa i inga ya le leo e mo matua ia ma o ia la fa malo si ya penga ia ia ole peila ole pine ole be e fa se ilonga o solo i sene e mo ta mo fa ile ona fa ia e sa fana mali al me la e ofo ele ma ofo o fe la ma ia le ano ole ma wa penga ia pe fa fe no fa ngo fio na la to ma e au no mani le sene ia o le mena le wa ma fu ai fu la se la ngona o fala pu tonga le nei a leo lato ona o le polenga i sa ngole mu o la foi nga luenga po o ali imta mai ta i leo i tu a inga o fala ve lave fa pe nei le la o ia sofia fia ia o le vai tau wale nei e ta tau te moli maurina i lea tau sanga ma lea tau sanga le te tele ai o le mau fa fi ta uli fa pe nei ia ia tonu po stasil na manatu le sosi ia ai au tele ilo ia i so fina ngalo ia pe o so langona i le mai tau atu ia ia i longa e ta ilo ia e mo ia al saunga le mu mo li i matama ta ilo leo ia ona o le natura fo i o sia la tau mta fo i oi e fea ngai pea ma fa fita uli fa pe nei ia al polenga i lo o lea vai inga tas o le taimi ai whaatanga ai leo a whewa i mawhana o te maso salo lawa o le taimi hoi le nā o le amatua toi whaatupura i ai ai mai se alwa anga le whaia so tu la fono le matua tele o lata wa penga wa le moni ale ali mai ele i lopo fe au mai ai o le mano losi atu la fono i le puipuinga ia ma le whaalai sene ina o penga malosi ina i mo whai ona tau whai titia la le mau whaafi tauli wa penei e ono mali li waitangata wai whaingo fia al whaapā al whana ia pe o le alma fuanga ia moise
toi fo ia tua ile ova le ava malos Eastain ona ia po of wala au fa saina o le mea la vaitas ma lo fa tai io o le tulanga na pe ona mai tau fo ia ile awa tilu fo ia New Zealand le taimi le nei ia e pe o lai e mo ia o lai fa mai tupu vai fa pena ia ai o lo o malpui a pe afa tu sa i America mai se tinu tele lo langi taimi nei awa va ia tu foi lai i America taimi nei ile tamiti foi le o lo ko fa ta simona matua ia ona o lo fa la vela tupu i stasio a ia matua onga na fa la vela a o le tu le tamai tawa tu ia ia mo ia pe ele o onga tele ia ni vaenga tupu fa pena i New Zealand nei ai o le tulanga pe ona sauno ia o lo fu na langona e utele a wai le vaenga le fa upenga ina le e ula fa ina tato mai tau ile se nga ruenga fa ngofie e fenga tanga ruenga malol mano ia ai mali la sauno ia e sa o le ia e wa a fa upenga ne leo ia o le matua o nga la o vaenga le atupu mai ile au sol tu la fono ia pe fa pe o la fa tanga ina vaenga fa pe ole mele ai ele ngata ile social leo pe o to fa tu la mai la to o pe le o te tau a le fo ia vai fa ia le tai pe fo ila o le tua ngai po le national e lago la to ia le fa pe ngo le leo ho voi o tele na wala ma sol tu la fono ia ma le mau a penga ia ma wala mo ti ai la so i fua e pe la al tulanga na ilo ma so salo ato no ele o to mo mau ia ai fa ofi pe fa tanga ia le tulanga le mele na sa no ia i case le America ia o America lo voi ai le o ste mi mo le o fa anga ni fa na i to no ni ao ai le fe lo le fa le la to mai nei na al to fa ia ma o isi fa la ve tu atu io le fiu se fu o i fa iao le po lenga lo o le fa te tai tu ia io da to mai ma ni ma ta to tanga tai e ia pe le me ho ile o le alu i tai o le fa palangi ho ile le copycat o e fi tele el tu pulanga fa ile vele le winga al mele o fa te tai fua i me la fa is ia pe o le pine o fa te inga o tato fa te ia tato i nei me la tu pui fa ia o le solo te ele no fa il parmene taruai ele un toi mau de la fo in tato lo no ia sa va ia fua malau papa fua America malau papa e tu sei fa punga ho nei e winga il comando le no pele stene America o Trump ia male o so fa inga le no so fa ia i tangata e lango i le ali ia le mauta o palmene o ho America i Washington po la so no e o januari pela lo winga tana no ma fu mo na be ona le sa tilo tangata mata il TV i me sa tupu va i me la tupu i America ale o mai fa tai ale na to titi fo ringa e ono ali mai is fa la ve mo o to o i ka lepe i la lo le pa ele i lungo o palmen ala e a ho i tu le o le mesa i la masalo ana pa i se si le o ke longa lava e fa si o sa uni le o te maso sa sa fa o penga ina sa uni mole sol na ai pe la o to ai ga me e a ho yo le pe o le fa a fita uli o tu le po le danger le ai o le fa tai fua o tangata i be tu pu easy o tu no e fa ko fia na ona hoi ona ono la moti hai fo tato pe la ta u io o por kalame e ta u fai al malo ia mo sem tanga le la ta mo sa ngole mu ina ia e fa pe la fa sa ia ta fio file o fi mai la o tu inga o ma ho fo ia mai tu inga ta mai ia mo tu inga ho i tanga ia manga mai fa ia wa te le la va la fa ina io ta to lo to i fale ma la ga i lu ia mo se ni vai ta o
o le aso fia le o tātou tū la tātou iai tātou te le fia wa ieni wha lawe lawe wha pēr. A tonu a fōi pei o le tātou a māsani. Ia o le vai taimi o le whaiunga o le tausanga, mai se le Christmas. Ia pei o le celebration, ia po le whaamana tui nā alo ia. O le aso soifua o le li. I so se e kālisia, whata whai tāunanga. Ia maa le vai tau fia e whai mea lofa i leisi i le tasi. Ia ma maua i le nganga toa fia mānia, ma fia ia le ai. E tātou te le fia maua. Ia ni whai unga tausanga whaanonoa, ono ni whaalawe lawe. E pei o le tūlanga nā le tātou ngā luenga nei, whaafonga bai le tātou tunu o mātou te toe whaamanunua tuai lau tāpo inga Samoa. Ia o nā panganea e ui ai te konolosi. Ia ai te ele aona whaawhita auli le o whaisi umi e le o whaale tonu pēr tātou leina telefoni. E māsani o nā wala au ma veso ta i mai ai. Whaadia sau whina ngalo i mata upu fo i mātou te whaatula i atu. Tātou te whetu whai. Ia ma tala noa whaatasi i ai. Ia ai tārusia. Ai leo toi mau ia ai maua se lawe ai o lea whaawhita auli tasi. Mo i lele o whiongala wanu. Ia, mālofa tai, taluai ona o le fua Sound Minister atu poklame le tulas fumatasi. Ia o imuna tula wanu o mai elta poklame o le atu whiwa ilea i o nei fo i vai aso. Malo lafa pe nao na fai ioe, pa ia elta atu tunu o le nganga tonu al na o le nei au nanga. Al tatu le tio, ia mātou te dal noma fai lo atu. Ia nisi o mata upu tālusia, ia whapeo na au ngā. Ia msosoni foi il sanga whalau te leina o le silfia ai o le tātou tunu inisio whaafitauli a maise mata upo ngonga ia e whai matula i mai lea taimi ma lea taimi ia a fia ai loutou soifua ma le tātou ola i tonu o Aotearoa nei ia ai ona o tātou e whapefo una whaatulanga o tātou a wanoa i le taimi fuafuaina mo tātou polkalame whaasana lau ia mātou te whaaftai te le atu, ma lo lava le on-site foi, ia ma le talia le tātou ngā ruenga i maota malawa i le nei tū la, whaamo moi le lofa malanga le lei o le li, ia toi whilo i ai i le foi vai aso, i le tātou por kalame o le atu ai whewai i ai. Ai mo le taimi whaaftai atu foi le sunga i atasi, ia wā le lango mai le tātou ngā ruenga i tātou musini, ia ai whaasau i fui ia.
Male oli oli ufana mai o Yesu le ali ioia le tupo ia o le fi le mu ave o le vi inga le fa apetai ma le fa amanu ilo tatou atua ma lona alofa ia i tatou ua foa ina mai o lona alo pele e tongi o laina ai i tatou hey 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 oli mau male oli oli profana mai Yesu oli mau male oli oli profana mai Yesu ese alleluia profana mai le ali oli mau oli oli profana mai Yesu o te muai whaatalofa sa mua i lau whaafonga mai nei tai au sua wharitama le alo ma le anganga pa ia le whaao mea uma whaatalofa i lau whainga ruenga te tofia le atua o i olo whaano no manua wase manuia o Samoa mo na tangata me se foi o tina mata mā mātutua o le atunu o le autoutua i o lava i le lautele o le atunu ai mai se so se fata whaitauranga mā lore ngā lulue mā lore tautua mā lore fitai fe au ma ngā ruenga o le nei fwoi tausanga na tu foi o tātou toi mori o le avalea ia e tau warunga e foi fe au ma ngā ruenga o le nei tausanga ai o le au taita ina tātou se tatalu a mata ele tātou porkalame o le mori o le ava le ari ie ua e si la fia mea uma si la fia foi le nei wha moe moe ma le nei porkalame a unua lava ma oe le ma whaia i mātou ona whaia o se mea mātou wawa ai foi le ngā ruenga ma mana ua au i le nei tae au to ulo o timunga e maise o matangi ma le louroua ne teitai ona mātou popole a walo e umia pēr le soifua ma le ola o tangata i o ua au fe soa soani la mātou whaasoanga whare anganga i le nei tae au wa foi le tau warunga ina o fe au ma ngā ruenga o le nei tausanga tai ro mātou wola ina ia mātou maua se kirisi masi fia ma se tausanga fau manuia wha mā ngaro ma wha ma mā mātou o no rosu wafa keriso o mātou wole mta tālo tuai. Amene. Tātou tusi whaitau o le nei tae au. Taro fōi o tara whiaunga o le lei ma le wha moe moe o le nei masina ma le tātou walo atu. Ia e wha tari le pepe o le kirisi masi. Ma tai o e lua, wai tauina ma le whai upo mua mua se ia whangata i le se furu ma le lua, ma tai o lona mata upo e lua o te whai tauina ma le whai upo mua mua, whangata i le se furu ma le lua o le tusi dima la i lunga o le nei mata upo o le malanga ma ko ye sa iri a Yesu, ia whafafonga maia ia fionga pa ia aro tātou o tua, whanau Yesu i pētele ema i utaia i ona pōhe rota le tupu. Whauta ua o mai ai mā koi mai se sae i Jerusalema. Whapea mai o wheo iai le ua whanau mai o le tupu o tangata i utaia. Ua o mātou wa ai arona whitu i se sae. Ua mātou o mai ai e ifo atu i ante ia. Whalongo iai e rota le tupu o nā atu vale ai lea o ia ato fo i ma Jerusalema uma. Ona ia wha poto ina ai lea o le au whaitaulanga siri uma, ma le au tusi upo le nuu. Ua whi siri atu ia te ila atou, po whea e whana waile ke riso. Ona rātou whai mai ai lea ia te ia o pētele ema i utaia. Ua wha peona tu sia le profeta. O e foi pētele ema i le nuu o yuta. E te leto pito na whatau waa i ali o yuta. Wa e tupu mai ia te oele fai pule. O lena te pule i lo unu o Israel. Wa ami le muane he rota o makoi. Mtu asu e su e ile ia te ila tau i ona pōna i lo ai le fetu. O ia awina atu ai lea o ila tau i pētele ema. Wa whape atu
o atu i outou, i namtua sa idi ia i le tamaititi, pe a outou i loa, i outou fa i loa mai i ante au. O au fo i o te aru atu ai e ifo atu i ante ia. La tau fa alongo atu i le tupu, o na la tau wo ai lea fa auta foi. O le fetuna i loa i la tau i se sai, ua mua atu i ate i la tau. Ua o ina tu mai lunga o le mea ua i ai le tamaititi. Ua la tau i loa le fetu, mtu a tele ai leo lo la tau fia fia. Ua la tau uru fale atu i le fale. Ua la tau i loa ai le tamaititi ma Maria lo na tina. Na la tau fa pa u ai lea, ma ifo atu i ate ia. Ta lai fo i o la tau o loa, na la tau a vatu ai lea i ate ia o mea alofa o le auro, ma le puru li pano, ma le puru muro. Fa i loa i ate i la tau i le miti, aua foi, aua ne i foi atu i a herota. Na la tau o atu ai lea, tu la tau nuu i le tasi ala. Ia sanga wha manino ma wha mana ma lama pēa e lea nganga o lea li. Ana fionga o whaitawina ma wha longo longo iai le nei tai au. Ia ma ia tu mau pēa i ante ia le vi inga o le wha manu ma le wha fitai. Nei e wha vavau lava. Amene. Whai meile whai upo se fulu o le mta upu lea sa whaitawina. Ua lato i loa le whetu. Mtu a fia tele ai lea. O na matua tele ai lea o lo lato fia. Ua lato i loa le whetu. O na matua tele ai lea o lo lato fia. O le au tu o mawhau ngā tātou te mawhau ma whaasoa i le nei tae au e wha au tuina whapea. O le whetu o pētele ema. O le whetu o pētele ema. Ua anga ifo le lao le nei tausanga lua o tasi iwa. Toi fo i o se anga o na tau nuu lea o le tātou malanga i le aso wha manatu. O le soifua mai o le tātou wali i whaolo Jesu Keriso. Le Mesia na valo ia. E tā ua pēa le tala i le malanga le au makoi. Ua momoli mai ai le tala i le Kerisi masi i tausanga taitasi. Ua whamanatu mai ai pēa i ante oe maa usa moa. Lea nganga whaafetai lea lofa o lea tua. Sa mua pēa ma muri pēa i le tātou malanga i le nei fo i tausanga. Ua whamatala ina le whetu o pētele ema. O le whailonga o le tupu o tangata iutaia. Ai na urua i loa i sa sae tangata e leo ni tangata iutaia. Ma lātou sa ili ai se ia o lava i pētele ema. O na tūlai mai ai leo se whesiri whaapea e lua ni whesiri tātou te whaasoa iai le nei tai au. Wafo i lea nganga ma lo tātou iai le toe masino le nei tausanga. Mai se foi o le o mai o le Kerisi masi o le whesiri mua. O lea ua tātou i loa e leo ni tangata iutaia tangata nei. Arvesiri, o whea lai o mai e ni tangata. A whai e leo ni tangata iutaia. O whea lai tupunga mai ai, o whea foi, so lato nu. O le whesiri e lua. A whai e leo ni iutaia tangata ni. Ai se a o lato sa iri ai fua, i le tupo tangata iutaia. Whesiri mua, e leo ni iutaia tangata nei, o whea o mai, a whea lai o mai ai. O le visiri e lua. Ai se awa lātou sa iri ai fua i le tupu o tangata iutaia. Ia o nai visiri ia. Ia tātou te mawhau while mua i fo i le nganga o le nei fo i masina. Mai se fo i o le whai unga o fe au mga ruenga o le nei fo i tausanga. Ia mai se fo i o tātou walo atu i le pamanatu ina o le fio mai o le pepe o le Kerisi masi. Ia o nu mela e mai lau whaasoa o le toru warulima, lua o whaatasi, toru warulima, lua o whaalua, toru warulima, lua o whaatasi, ma le toru warulima, lua o whaalua, ia mai e lau whaasoa i tātou te taratara noa i whesiri ia ua whaatu atu. Ia ua fo tātou toe mo lio le awa i le nei fwitau sanga e la tu atu i le sunga atasi,
Ia tata mai statu pese fa te tari ai lau fa soa. Ia manuia tele lau fa soa le ni tai au. Ataro fatu ile suila. Ya malo voile soifua manuia nita ya tina. Ya sau no ia mo so sau wa vol fa fonga fonga le tunu. Ya ya ai lenga saile yo se fa malo si foi mo sa so wa ka so nga tu ile so fa mana ina so fua maior sa so wa paola ya ole ole tu o le tina tangata mo sa so olo na lo fa tu no mo sa so la fa na ya fa sai lava mo si wa mai a o se tu sia fe so oi e fai la un le foi vai sa wa sa so yai ye la ni foi na fa malo si ai o so le au sale vi e fa malo si ai le ola fa tu i ma so ne e fa se fa longo ia ma tu fa o ia me le mai le tu ai la ia na si un pa ia au mai le festili le e se fo ma na yo festili le sa fa yu pulu o festili le au ma ko o fe o ia le o fa na mai o le tu ko sanga sa yu sai ma na ia la au mai ngole o le tato au tu o le tu o pese le ema ia e pei fo yo le nava ia so o te atu sa festili ni ai le ia sa fa so le o le festili fo na festili ai pe e se a o fa o Sofia ai po a festili ai le tuana sa resa ale pe au tu ta so le nei vai ia so ya pese le ema man fetu ma na ia yo ta so lo ma ta so tanga ta fai tau se ta so fo tanga sa o e o fa masala sala ina le anga pa ia ma o ina i ta so ile fetu ia o fetu wa ia o fetu pula o ta so wali ile o Yesu ia o pese le ema ia o le fale o falau ale lei o Yesu o yo le ari so moni mai le lang ia na ia sawe mai lo na sino fa mo ina ia o la le lang ia ma fa malingi na lo na so pe ia va na ia feta lai o se aile nei ari so e o la lava e o le fa va ia o le as po la wa
ua fio ma Iesu ma ua li fino tangata ua sau fo ile fetu au pupula pe ona sa isa mai ele au makoi mai ai e nisi o sala fo i mala unga sa fa longo longo ye ile meo mai ele au makoi fa pe nisi o e fai tau tusi mai sa ili fa i ole au makoi pe o mai ile nu o Papelonia o la so ia pe ole nu o pisa sili le na poposo ta sa ai tu tonu na vai tai mi manao na po pe ona la so su ai se tu ma mea uma me fa pe na pe fo ole nei vai sai mo sa so ia pe o ina e o mai ai ai o te fia au mai ale ke ne se luas tonu male di mal na o ye le ma de o aper a moment ma de o isa ako na fa pe ai fai upo ele o fo ina so e aper a mo na mea o malava ya isa ako ai fai mai o sama pala ke sa no fo aper am na fo ina so ya aper a mo mea lo ma au ina so ya se la so ina o ola o ya isa sai ile nu o isa sai ia se ai malona sali o isa ako e falling a maila o le au ma ko i te sa so a fai tau ma le sa so tali sonunga le tuspa ia wa o ina sa so pe ona mai le anga o tangata nei o le au ma ko o tangata mai sa sai o ila so o le fa na wa after amo o lo ta ape tu ia ole lau ele pe ona fo ina so le atua e te fo yo lana fe ngai ngana o si ma after amo o so lau fa na we manuia ile lalo langi a so tano no fo ma fa san ai pe yo le filipilinga le atua e filipili isa ako pe ona ia fetalaya ya after amo o lau fa na we ta ua ya isa ako ele o isa maeli ele o fa na o fa fine le amune o kitura lo na ingo a o lau o le filipilinga le atua o isa ako ai fa manuia ina ai ia o tatou iloa uma pe ona maua i le nu o Israelo ia i le tamo o Iakopo le la o tatou iloa o le wa amata le fea ngaiga le atua o le o mai o makoi o le faataunuuina o perfetanga le pe ona perfeta ai ia mika a le perfeta la ititi le o mika pe ona perfeta ai mika mai lava i le fea ngaiga tuai a le o mai le whanau a apera amo pe ona latou sa ili ai ele o tu la fo ina wa o le upo le atua ya apera amo malana folofolang e manuia ya te oe ainga lava o le lalo langi o oe tupunga mai ai tupu so se nea lava lai e le whanau a apera amo le o tatou o mai te ngai ngafoufa mai so se tase a whaatua tua ya Yesu Kiristo o whanau i latou a apera amo o apera amo o le whaatuso le atua le tamale tatou tali tonu iai e la ua mai lana whanau ua whaatuatua monia pai le ave ia i le whiau ai pei e avea fo leo mai al whanau a apera amo e o mai e sa ili mai le tama na filifilia o perfetanga a le whenga inga tuai pe o na perfeta ia na perfeta le o mai e whaatau nuu le mea a leo mai foi e o mai le whale o whalawa o Yesu foi o Yesu o mea malava pe o na tatou whaitau foi le a fiong pa ia le atua al tusi a Roma fa pe la apostolo Paulo e fua mai a te ia mea uma e i ua tu fo ia te ia mea uma e ia te ia fo le vi inga le la pe o na au mai e o fesili o feo mai e le au mako i ta whai le ntangata i utaya ia ua tatou loa uma o i utaya i o le nu o filfilia wa o yuta e mai a yuta le whaala tanga pe o na filfilia ai o Isaako sawa ia Iakopo ia pe o na filfilia mai ai mai yuta ia lea a o isi whanau ia e o mai ele au mako ia o loo lava lea tali sononga ma loo whaatutuanga i le whaitau atu pa ia ma le sa ili le angango le atua i whaamala malama mai o le au mako ia o le whanau a per amo le ua mai e sa ili mai do lato tupu o le tupu le ua whanau i le nuu whalawa le awa o Yesu ia he's the bread of life ia tia ule whaasoa atu ai whaamanu ia tele le atua ia manu ia le kerisi masi ma tau sanga fōi lau sunga ia whaate fōi le au whaadongolongo ale mōli o le awa i tuapai Yesu amen aftai mo whaasotina ia o le talusia fōi ia angalelele atua ma whaamanu ia pe ia te oe male ainga mo voice kerisi masi fia ma se tau sanga fōi manu ia i le fisoso ani mai o le ali whaaftai
Ia tatala pea le tātou wawanoa o le tātou autū, o le whetū o pētele ema o whisiri, o whea o mai ai ia mākoi, o a leo tātou i loa ma i oe ilo ni tangata i utaia, o whea lai o mai ai, o le whisiri e lua, ai se awa lātou sa iri ai fua i le tupu o tangata i utaia. Ia o whisiri na e lua e mai ai ia sau whaasoa, wa vo ia tātou ia i le whamanatuina o le fio mai o le pepe o Krisimasi, i le nei vui tausanga. Bye.
Ia e whaalau i loa tu pēr tātou nu mela e mei lau whaasoa o le toru walu lima lua o whaatasi. Toru walu lima lua o whaalua e mei lau whaasoa e peo le tātou mta upo le nita e au. Whātarofa atu le wala au nita e au. Malo soifua i la songa. Ia, soifua manui ai te o tama. Ia langa o te sau nei ua alu po kalame o le mau le la su e tusi whaatau i mau ia a te le mau le mai le tusi. O le tusi a mātai o e lua. Ia, whaiupu mua e o le sifurma le lua. Ia le lei whaatai. Ia, o le silava aenga le whalongolongo whesiri mua o le. Ia. Ai se ana whaeloa ai le i e tangata le polano o tangata e sua. Ia, ai le oni tangata i utaia. Ia. Oi, ai le tangata i utaia. Ia, ai se aua la tau sa i le ai fuala i le tupo tangata i utaia. Ia o laula tali i ai ona o leo whaeloa i ai le angelu. Ia, ia. Leo whaeloa i ai le angelu e o Yerusalem mai vai tupu. E vai Yesu. O la tali i ai le mele o le makoi. Ia. O tangata ngai makoi o le mele o le upule makoi. E sau mai nuu i o peresia ma me tai. Ia. O me tai ma peresia whae ngoa la tu tangata fo i e wa ai fetu o makoi. Ie. O i fo i me tai e i la tu o staulanga ta o makoi. Ile ngaruenga sfurtolu na i le. Ia. E i le makoi na i noia pa Yesu nana. Nasa i le ngangaleanga. Tu sa le makoi fo i a le meo perfecta pelo. Ia. Ia. O inana la pesa waila le ngole o tangata ma. O la fo la le te lunga ia o makoi nei. O tangata ia mai persia me tai. Ia. O wana pau ia o nu o la to tangata ia po o la to o staulanga ia. E taula o staulanga tangata o mesia pe tai o meu makoi. Ele ngata o staulanga. E ta o meu perfecta pero tangata fo ia meu fa taula ai tu la to te lo me lilo. A me se la to fo la ia. La to te lo be fitu. O te lo fo el mele na nan fa lo ia le tu fa le fitu na o te lo man le la uri ia i me o fitu ia na o lo su el fitu le mo ile de mele fa no me Yesu. Ie. Io la le tali tu ia ile sidi fa stai mo lo no. Ia, va stai mo le fa so ni ta au. Ia lava ia, e au mga ruenga ni fo yaso. Ia, ma o voice Christmas fia ma sta usang fo manuia, va stai. Ad pe la va no. Tira
O tau sa idi so fina ngalo wa voi sau fa so tatu mta upule ni tai au. To e fa manatu o tatu o tu o le fetu o petele ema. O le fetu o petele ema. O le mau o le atunu e tele ia fetu faitaulia. Ia o le mori mau o le tuspa ia. Ia e winga ese a le fetu lea o petele ema. E winga ese alo na pupula mai i le tele o fetu. Langa o le wha amatala ina o le whailonga o le tupu o tangata i utaia. Le whetū na ia taitai le malanga le au mākoi. Le whetū na ia na malama ngia umai ia le ala na sāvalia le au mākoi. La voi leo le tini tau nuu i le mea na whanau ai ia Iesu. Ia wā sā taitai na lava i le whetū le nei o petele ema e winga SA le nei whetū ia wā o le whailonga o le tupu ia o le osi taulanga ia o le ali siri foi ia mai eiso manatu ma so fina ngalo foi i tusa i whesiri o uma o na whaata aditi atu a whai o tangata mā koe leo ni tangata mai utaia o whea lai o mai ai ai se a foi wala tu sa iri ai fua i le tupu o tangata iutaia. Ia o le tātou whesiri ia e tātou te whasoa ai. Ia o tātou iai foi i le toe mori o le awa e whai ua i whea au mga luenga o le neitau sanga. Ia ma le nganga whaalo alu. Tui nā tu pēr le awa noa.
Ya whātaro whātu le wala au i lunga le lainga. Whātaro whātu i lau sunga. Ya. Ale au whārpenga o leo lo teita ina tatum ta upuneta e au matango. Tai. Ia o noa le tau tala. Ya. Tau noa ia noa maa rodo soifua ma le rangi mama. Ia whāpenga fo i lau sunga. Ia. O le te siri le whāpea na o maua mai lau whālongo atrina o taunu mai. Ya. O le e whāpea o whea o le petu o petele ema. Ya, ya. Ia, a tatou mawhau ia, o petele ema, i le ana whanau wai e su. Ya, ya. A o le pesini le fia maua, o whelai o mai ma ko i ana o atu e awela tau mea lofa. Ya, ya. O lo aua tali ia, nai maua mai whai upua e lea lua. Ya. Whai mai o ma ko ia, na o mai le tu i sasai. Ya. O Jerusalema. Ya. Ai, le o sa ili, whamai le sa la tau tatanoa. O fea o whanau wai e Yesu. Ia lava. Ia, ai peitai, o le ta ua mai lava, o le fetu lea, tei ona e ta ua le whai upa se pulu lea na o whaalonga atu iai. Ia. Whai mai, o le fetu lea sa ta iala ia i lātou. Ia lava. O le fetu la lea, sa whai mata iala ia i lātou. Lea whamai ina ua lātou, maua le mea na whanau wai lea li ia. Ia. O le tupu lea lea, e lea le tupu pula lea, lea whai mai. Wa lo ola to iloa ona matua tele ai lea ona winga wa fa po ina lo la to pia ina wala to maua tonu ale au tumale a ano o le mea o le fia sa ili ai ia le u whanau mai o le tupu leo tangata iutai ia le na la ina tamai le na fia o iai e avela to mea lofa ia e na o sia o paso atu lea fo na le tulanga pe o le festili le tau tuli atu ia male a ano moni o le whaatau no uina o fofuanga le na wha mo iai awa ana le ei fatulia e le tau nu o la tau mana onga ia sa whai sa whai mata iala ia i la tau whaatai fo ia le i wale la tatou walo atu mo le whaamana tuina o le soifua mai o tatou whaaola e a vele ma o onga o ngā fo ia i tātou e mawai e tātou le loto maulalo wa le na tātou baba ai uma fo i matou tangtanga ai fo iai ia mamai mua iai le pa fonga anga Samoa na ui mai ale tātou whaola i lalo le pale matanga ia ona ila mawai o iei sa oa onga ia mawai e tātou uma le loto maulalo ia ma le whaamangalo ai ia ma le whaaleleinga fo ia wa o leo le atatou walo atu mole whaamanan trino le asur soifua mai o tātou whaola ia o si au lena tau mau atu o le tuturinga mai po feo mai ia mako ia le apo le pongai na la ia o si au tali atu na iai ia o Jerus o Petele Emale ta uai o na whanau wai Yesu ia le mele na o mai ele au mako ile whamai na o mai le tu isa e Jerusalema ma lato tala noa po feo o whanau wai le tupu ia le lava lana na paali mai ia tu ia o le sai dinga le na lato babe mawai le ta pai le tu ma sai ia lato ia o sia paso atu fo ia le mamalo le atu no ul por kalame ia manuia lava la ustunga o le lo fa fuina por kalame neta ia va pena lava ma fa alo fa sai mo le avanoa ia va tai lava noa mo le fa soa tai voi so ni mai tanto mta upu ia nuia tele o le tina ma le ainga ia mo voice Christmas fia ma sta usong fo nuia fa tai
Ia. Manatu wa fai pisi o tātou i le. Au foi mga luenga ni tai au e me se foi o whātaunga wa foi le kirusi masi. Alo le langona lea e ua tuai mai ai ni whaasore ni tai au. Ai mamori le nganga whaaftaitele lava inisi o ta maa foi ma nisi o tina. Ia sa fai foi masui. Ia e whaasoa tātou mta upu o le ni tai au. Ia ona ua fua lava le tātou poro kalame le tātou taimi. Ia pe o leo le avatu ai se soasoani le whaim tā upu. Ia tusa foi o le tātou mta upu o le ni tai au. Ia o le whesiri mua lava. O whea e o mai ia e nei tangata, ia po whea foi o mai lau mākoi. Ia o tangata ia waftai o lesa mai nisi tali ma ia alfi soasoani le whaim tā upu. Ia o mākoi ano mai sa sai. Whai mai le mori mau o tangata ia e tupunga mai ai kupito. Tupunga mai ai kupito ia tangata nei. Tangata nei ia ilo ni tangata whatau waa. O tangata ia tama mai. Ia o tangata fo ia popoto. Tangata ia sa tua ia ile malo o ai kupito ai mai se are tupu o wharau. E o ai le whamatala ino ana miti. E pe ona tā ua i le tala ia i o sefa i le whengingi tuwai. Ia sa soasoani ma tua vo iai ia wharau. E mai se vo i o le malo i ona upu whai ma mea whapena peitai. E ui ai le nā poto ma le nā tamai. Ia ai sa le ma whai ona lātou whauinga ina miti ar tupu. Wai le i whai loa iai le atua. Na i lava i lo lātou turi loa ia mose ma isa rā ilu ina ia whasio tia lava peitai. O le sa ilinga i le au mākoi o le whetui pe tele ema. Ia na li ua ai le wha maua lunga i le loto maua lalo. E le ngata i lea. Na ua manino ai le wha i loa o le atua ia te ilantou. E ala i le aua ne i fo i atu ia i he rota. Ai ui atu i le tasi ala. Ina ne i le tini matau lau o le wha moe moe o le mesia. O le fesiri e lua. I se aua lātou sa i le ai fua i le tupu o tangata i utaia. Ai le o i lātou o tangata i utaia. O le tari a lau mākoi. Sa me lau mākoi, ua mātou o mai e ifo atu i ante ia. O le ala lea ua na le mawhai ai o na tia la ngona fia ma le loto whaafitai o lau mākoi. Ina ua lātou toi i loa le whetu, ua nofo i lunga ae o le whale o i le pepe. Wai mea na matua tele ai lea o lo lātou fia. Ui lava ina umi le malanga. Sa langona fo i le vai i le mamao le ala. Ai mai se fo i o whiri ma whainga tā. Sa whasa la vei. Ai whai mai na ngalo mana tinga. Ina ua tau nuu manuia. A wā sa mua pēr le whetu o pēr tele ema. Na whai ma whaasino ala ma taitai malanga i le wha moe. E mai wauru whale le au mākoi. Ia maua lātou i loa le pepe ma Maria lon tina. O le mea mua lea sa whai le au mākoi. E mai wa whaapa u ma ifo atu ia Yesu. A wā o le mea lea sa nau ia sa ili le pepe fau. Fia ave mua lātou ia Yesu. E mai ona whato ata lai ai lea o lātou o loa. Ma vatu a lātou mea alofa mo le pepe fau. O mea alofa ma o loa au mākoi whai mai na au mai lava i o lātou lau whanua. Mo lātou nuu i sa sae. E whaamatala ina aile winga o le pepe, ua whanau mai. O ia o le tupu. O ia o le osi taulanga. A o le au na fo ina fo aile soi fua mo le lalolangi. E ala ilona maliu. Na urua i loa le whetu i sa sae ai ngoto i pētele ema i utaia. O le ale winga o ia mea. Na ale winga o ia mea. Wha moe leo le mesia. Elena o utaia. Elena o utaia, Elena o Israelu. Elena o esa moa, Elena o au fo. A le wha moe le mesia. O le whaola mo ta ngata uma. Whaola mo lanu. Whaola mo ngangana. Ia e meise o atu nu uma. O mea lofa le au mākoi, o mea lofa lava sa ta pena ma au mai o lātou lau whanua.
ma nuu na o mai ai. E tā ua tele i le atua le taulanga e filifilia mai lava i lou loto ma lou loto. Tātou te tapena whaatasi ai, la tātou whaatali, mo le mesia o le a fio mai. Ui aina tātou mawhatia ma ti ngā ina i whi au o le nei fwoi tausanga. Ai whawhitai le alofa o le atua, e le ingoto le whetu o pētele ema. E le ingoto le whetu tai malanga. Ai sa whaamano sia pēa ma whesoa soani pēa. Ina ia vealo tātou vai vai. E wha atoa ina aile pupulo o le whetu o pētele ema. Ma natu o loto toe pēa aso o le tātou wholaunga. A le wha manatu, a le whailaunga mo oe ma au sa moa le atunu pele. Tau tua nā le atua o le ala. E iai le whetu tai malanga. Ai mātau le leifoi le whetu wha mau malanga. Aua foi ne ingalo e manino pēa le whailoa le atua. I te oe mau. Pea whai tātou te turi loa, ma le loto maua lalo e ifo ma au auna i te ia. Whailonga le nā o louta lia, o lona whetu, ma e iloa ai le ala sao i te ui ai. Wā le whetu o pētele ema, e sao ai o wala. E whawhia ina i foi oe ma lou a inga yaso uma. Ai maise o le kirisi masi o le neitau sanga. Mo mori atu alo whaanga o le whaimata upu ma whaamanuianga o le kirisi masi. Mo le atu nuu au au, ma so se kārisia. Tātou ta talo pēa i le atua, ia tātou maua whaatasi le fia i le pepe fou. Ma ia tātou maua se tausanga fou o whaamanuianga a le atua. Mo oe maa usa moa i le neifo i tausanga. Manuia tele le kirusi masi ma le tausanga fou. Se i o tātou ta talo. Ua i ula mātou wha soa wha le anganga ma le atu nuu i le neitai au. Mātou wha moe lava i ante oe le atua e ale i loua nganga pa ia. E te wha lau tele ma mo moli i fina ngalo mo mātou loto. A wāfo i se fe au mo i mātou uma i le kirisi masi o le neitau sanga. Leri ie, au ai te tuu la foa i mātou. O toi o nena yaso na mātou tau nuu lea, i le wha moe fo i ala i loua fio li utino tangata i ala i le pepe le kirisi masi. Tātou au pēa ma oe, ma tai pēa oe la mātou fo launga i toi yaso, ma toi taimi o le neitau sanga. Au ane i afe se atua o le ala. Ia manu malo ina pēa e loua nganga o mātou tangata mane atu nuu. Ta talo moro mātou atu nuu o Samoa le adi ie. Ia ngai pēa ma mawhatianga ona o whaama i bepesi. Aua te tuu la foa i la tau. Ia iai pēa lo while mu, ai maisi o lo mawhana whana. E taita ina ai pēa mātou. I toi taimi ma toi aso le neitau sanga. O eo whea ngai whe au ma ngā ruenga o le nei aso. Leri ie, ia whaama maru ma whaapaoro pēo wa auanga le lei. Nuia le nei ala leo, whai pēa ma ala mātou te mori mau ma whaasoa ai, e ala i lau fionga. E taita ina ai pēa le atu nuu i ante oe malou lava fina ngano pa ia. Nuia le atu nuu ma i mātou uma lava. Wha ngalo ni o mātou se se. Tai lo mātou wolo ina ia mātou maua sikirisi masi manuia, ma se tausanga fau fia. E ala ile mā futa mai pēa o loua nganga mo i mātou uma. Ono o lo suwafa ke riso wa mātou wole, ma ta tāno atu wai. Tu mau i lungo Samoa ma ona tangata ma i mātou uma lava. Lo manuia tele le atua le ta mā, le alo, ma le nganga pa ia. Nei o ile whaavavau lava. Amene. Amen. O le vai tau fia ile lalolangi pe a whai tato te au lia ileke risi masi awainga o o a toma e masani e whela wai mawhatasia i lefe alo fani ai talofa inua lea to i lewa ai o to e sea nisi ma ua le awai a vele solo i a whama losi loto i le ola puponga o le ola sa o loto. Maso wano wha amanei,
anga siri la baleta ua Ie wa mamai fa pe matutua Iyo tatawa inga masose na fuanga O soso itinga ma le toli o le fala ia maua e o tole manuia le kerisi masi E mapu itinga maua le ona sai E soifuia na te le tula foai Le fo ma isi li pepe o le kerisi masi Mato wana faanga nei Mo le kerisi masi Ia maua e itata uma le file mu Belo to fia fia ma le maua lolo Ua whanau mai le aliki o Yesu E mana tu o so o I a ai e pupuia Ule e se leola ma polonga sai sai tia Mai o fia ai ulani o la to ainga Falofa se pangari fifia waleba aya Faa lango lango ia il pepe le kirisi masina Te faa sino masitali mafeso soani Tata te fa manatu fifia ai ile taua Ole ne mea lo fasili sili mo I taua Manuia le kirisi masi Manuia le kirisi masi Mo e tato umalapa se kirisi masi Fia fia male manuia Mato wana faamane Mo le kirisi masi Ia maua e itata uma le file mu Belo to fia fia ma le maua lolo Ua whanau mai le aliki o Yesu Mato wana whaangane no le kirisi masi Ia maua e itata uma le file mu Belo to fia fia ma le maua Tui whaatala whātua le whaapoponga o telefon ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O le ale awina atu le malo ni ana ministai ta alonga le Olimpika o le tau malulu I saina peitai I ono a wai sui o le malo a New Zealand a o whaasirisila I le United States le whaasau sui o lona malo ia ta alonga titele na whaalia le minista mo ta alonga Grant Robertson I le aso ana nafi o le masino o ke topa na whaiele whai unga le malo ma ua mai a fwoi ona longoina le malo o saina. E le tasi se mafua anga o lea whai unga peitai o lo whaasilisili lava le koviti ma tūlanga tau I whemalanga inga ona o le wha mai. O le asoana na whina whaasilisila I le United States le tapu I sui o lona malo mai ta alonga ia e whaia ia Februari. E te te ai ia saina ona o sāwanga o lo whaia tangata wika I le tō malo o Xinjiang. O lo ilo fo I Australia se ngā yoinga whaapea e to sai ma reporti. E ta oluani tangata anu ni usila uanga il whaamsinonga I le aso, e whaia sa tangi e whaasanga I le malo ni usila, ma o sa mata upe ono au fia il whaita wafi o tangata mai whafo, ma o lātou a inga, wafi na upolo Fesa Michael Whitbrock o le University o Kilani, ma lele I whaipisi nisi le Vin o David Hicks, I se mata upe whaasanga I le polisi le malo, I talo sanga o visa o tangata I whafo I le taimi o le whaamai, sale I mawhaia ia tamao na au maiala pa anga I totono New Zealand. Mana o la ta ua, o whai unga le minista o whemalanga inga Chris whaafo ia tau fie talo sanga o visa mo New Zealand o tangata mai whafo, wa le mulmultai ma solia I matawhai o ia New Zealand I le vai whafo. I ono toi ilo le masino au kusol tau sanga asau, le toi whaawa o le avanua mo tangata I whafo. E talo sanga I moni visa e ulufale I New Zealand, e ui o le masino Aparila, lea e toi tatala I le avanua e ulufale mai e tangata mai whafo, I le atono.
o Hicks o se whaipisi nisi le vin. Sa fuafua whaipui po malana pa angal tau sanga taluai peitai. O lo iei pele tamaitai malana whanau to olua i Indonesia o polo Fesa Whitbrock o lo na to olua o lo o Isaina. Na talafoni whaupunga le talawhea ngai e se taulele ele o whaingaluenga alfale aingal subway i Waiuku i Aukilani. Ina ua tāpā, ni ana whaamauninga mōtu i pui a ole i whaatanga ina i te tono le whale ainga. O ni ngā yoinga i le talia ina. E to saima se saunonga se sui o le uni mo ia tangata whaingaluenga le First Union. Le ana ia tā ue whaapea. E le sao le wha leo o la taulangona le whiwhi i tangata whaingaluenga a o polisi le malo po o kamupani. Na po ine se tasi se atau ia ngaio inga ma whaasala lau i lungo le Twitter. Masa mata wina aile to ofi le mua leo whaingaluenga ma talo sanga ia i whaailola na vaccine pass po o le alu ese ma le whale o loa na io e alu ese. Aina ia wala au leo tele ni upo e whaapea o le Pack of Nazis. Le asonga fua na liboti ai fo i le leitio New Zealand se taulele a Dunedin. Na loka ina ua ia whaamata uina se tangata whaingaluenga i seanga ese. Ina ua whaatanuina e whaailola na whaamaoninga o tuipui o le COVID mai le aisa na vaccine pass. E fitsela wafe tala se vainga tupe se whai inivesi na ngau ina ua whaasenes company pipelo ia tunu i whafo mo inivesi. Wala ngai ma se lapita ingal vaenga i whaatulanga ina tu la fono i mata uputau tupe mo tangata umai na ia mata i tu vaenga whaapea sa o atu se wala au se taulele ai Aukilani. E whaatatau se avanoa mo inivesi a November tau sanga Januai masaya talitono o se kamupani moni o se wala au mai se kampani e ta o le Synergy Capital Asset Management i Hong Kong. E whaapea o fienisia na toi whaatau ese nisi kampani. E valua whetala se inivesi na whautua i ele kampani le tau le lea. Po le tamai o Kilani e a matai. I lea taimi sa le imanatu tele iai. A ngaula na valua whetala a tonu e na te a oa o mai fo isi le sona na whaasolo solo i la valea. Mai u ina lafo iai ana tupe. Ai ile masino Januari tau sanga nei. Na poloka i le faltupe lea tama, ina uamana o e lafo se tupe silia malilima sfululi maafe ta la. Malapata e ina i le faltupe le tama o se whainga tau whaasese. Peitai, na talitonu lava le tama i le kampani malafo lava le tupe. Sa faa wawana i lafo ina tupe le isi ono masina mulimuliane. Na fautua fo ielo na afafine ai le ai lava. Mai uailo ina li poti le afafine. I le Financial Markets Authority a se tema ma whaamaoni ai o se whainga tau whaasise peitai ua tuwai. Ua ngaula na fit se lau wawheta la. Aina amata mai ilena o le valu wawheta la. Na ta ua Gillian Boys o le FMA o se tasi leo ngau pitutele wa ia moli mawina i whainga tau whaasise o inivesi. Na ia ta ua a whaia mala awatu se tasi whaape se telefoni. O le whaailo mua lava le nae masalomi ai o se whainga tau whaasese. E valus fulpasene le numero a onga na whaamawina la tautupe whaasili sa maua ina o si itiaf sosoani ma vaenga tupe na tuatu i ai ele malo. I se ripoti le iloilongo tupe a onga ilo fisol su sili. Na ta ua e tele a onga na maua la tautupe whaasili. Ma e titifo ia onga na whiangai ma whaafi tauli. Ia la taumata o tau tupel tau sanga lua whelua sifulu na ilo isi tau sanga i tua atu. O le tau sanga i lua fisifulu iwa, e na o le 5 iwa pasene le numero a onga na maua la tau tupe whaasili. Ilo na o telenga, e tu samale se lau iwa sifulu valu miliona talane tupe whaasili a onga mol tau sanga lua whelua sifulu. Whaatus tu sale ili tupe whaasili ato e tu samale fit sifulu miliona tala i tau sanga i tua atu. Peo na li putia mua. E whaape se lau fitu se 10 miliona talani tupe na le maua a onga, mai a fianga e ala le polo kalame le malo le na whaatino i fua ai, whaatasia i mali le mawhaio na whaatino su e ngā tupe a onga, ona ole COVID-19 fuluiva, masa whaititia fo i tupe maua, mai tamaitia o onga mai fafo. Wa whautoina tangata i le taulanga Wellington e ina ia lava le ono sai o na taluai, Wa fea ngai kampani e whaakone karate ele pule nganu e la wina le lapisi ma whaafita auli o le lava o ave taavale. Inai vai aso tuana iato, sa whaatua i ele aonga o lapisi inisio pitonu o Wellington na taue Emily Taylor Hall. Le te ina le ngā luenga pule nganu o Wellington mo lapisi
e whaapea ua le lava lātou ave taʻavale le taimi nei e umane le aso e le o le aonga o la PCEC a inga manofuanga taitasi o na amata le leisi aso fou le aonga o la PCEC tu ia sa le imawhaio na oina i le aso mua. O le sitia fo il numero tangata e ngā lulu e atu i o lātou a inga wa tele ai fo ile la PCE piki tele taʻavale paka i lunga o le awala i luma o fale o a inga i le aso e whaafainga tai ave taʻavale o na ao le la pisi. E tale tonu Nick Leckett o le tāpuninga o tua oio le atunu o le mafu anga leo le lava o ave taʻavale. Ai ale au mai tangata whainga luenga mai whafol taimi nei o le ale pina eva aia le atunu o le matua whaatitele ina lava o le whaafita huli. I whawhata New Zealand e silia malto o se fulu ni tangata sulufa i Rohingya i te tono Britania ma Amerika ua lātou whaisatangi whaasanga i le Facebook. E silia ma le se lau 5 piliona tāla o no le whaatanga o whaamatalanga ma launga ita na whaie whaasanga ia i lātou o na whaasala lau o la lātou mau wa whaalawiloi au onanga le Facebook ni sawanga i whaasanga i tangata no uto ai titi. E tu samal se fulu afe tangata mo Salemi Rohingya na whaseotia le jaimi na whaiesa i linga al militeli i le atunu o Myanmar i le luafe sifulu fitu. Ele iwa vetaliane le Facebook le wengone i le meta i atua inga. E silia malilua 10 miliona tangata e whaongaina le Facebook i Myanmar. O le tausanga i luafe 10 na i o le Facebook. Ele o lava la tau ngai o ingai puipui ele whaatupo a mionga whaavevesi ma whaamatalanga po la unga ita e whaasanga i tangata Rohingya. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Te whaatala whātu i lo tātou aturu ulo ngā tutonu neva yaso, e le aso lulu nei aso valu te sema, lua whelua se fulma tasi. E usi mai al whaafonga, o nisi o mea lo tutupu li tātou aturu i Samoa. Wasilia nei e le lua tausanga o whaanga solo pēr le whaapipi ina, o mita fau al whaanapa putonga le malusi anga wha el tise Samoa, lea e se fulu miliona tā lalo na whaatu penga. Peitai o le vaiaso te neile na tu inatua se pono inga, mai le office o le pule whaatong tonu le regulator, a ngā i le whaalapa putonga ina ia tāo fia le toi whaawawina o le whaapipi ina o ia mita po smart meters. Ai ia tu inatu oma i te tonu report e whaatatau ia mita. Moso e suenga le officer i le telo whaasea le mamalu le atu no ua whaatoa i atu. Peitai o lea ua tali mai le ofisa sili o le whaalapa putonga le maatsi ang wha el tise, whao mui ese toi moana. O le ale alon whaalapa putonga le ato le la au le telo whai tionga mai le antonu. Ona o le teibitonu lava na fsuia i ele tau le el tise na ua whao mai le whaka mai le kāpeneta. Mo le whaapa uino le tau le el tise le 20%. O i na tu lai mai ese wha le tonu le telo mita fau nei. E na ua tau mawhai atu i ene swinga mo le pa ua le tau le tise. Le lana matou longo ina ilo le matou tu sepelo matou paanga le operating system le Itron io i Amerika. I le swinga na le o le tariff. O le swinga na na i la sifa le tonu ilo i le system. Ia on tupo ilo le fa le tonu fuile ua le mawhai e mamalu le tonu. Una mai e tu e top up ia la tomita. Ai wole mfai fona avese upgrade fuile le talano ai le ia le sistema nga ile mita fa fita uli nan tu la me temile tele lo le fai tionga fuile le tunu le ana fa pe me le tunu fuile le titilo tu ma wol fa no me lo le mita ia o le si va nga fa pe o mai fata watu wole mfai na le oso mai le tupele na upgrade ia le telenta pa le mita ia nei fa le tonu lana sa ia temina Sau no fau mui ua mai au na toi wha ale leia le wha ale tonu, ai ua tele wha asea ma whai tionga ua tū lai mai ai. Sau no fai fau mui mai lea taimi atoa, sa le ipe lava le el tise, o le tele o a inga na wha ale tonu, ai ei fo inisi a inga sa le i toi wha ata wina se el tise, ai sa ola fua lava, e na ua maulu whai numera le mita,
O ia foi fa le tonu sa fa mawina o malawa i lungo le system ane fa la pot pitonga. Mai o lo tong atu e ainga le tau le elitise le te misa o le fuai se ia o ina maea. Sau no fau mui o le te minei o lo fa ngā solo fa tanoanga le EPC ma le company America. Le sa tu ina atu ye le fa atinongo le ngā ruenga. Mai o isi o fa le tonu na tula i mai. Ato ai ma tau sanga ina ia toe sila sila. E te tau na fa e loa pēr le au fa ingo unite fa tau lungo le mita. Nai lo fa i longa tala le fa i lo mai lungo mita faunei. E pei ona fai tio ai le atu no. O a whaila nei mōni anga i whaasanga le tina lima sa fumal tonu tau sanga le matua, le na tūla i mai ei wha lawe lawe na maliwa i se pepe i tu tonu le ta vale, mai le whio anga whale asi utalua nei. Wha mauni mai el sui kom sena o leo leo a wapa au Filipo longo i tino, o le tina po le grandmother le pepe wa maliu wa mōlia, mai o mōlianga o lo mōlia i lalo le tūla fono sori ngā tūla fono o le lua hafe se fumal tonu vaenga valu se fumal lima. Le o lo ta wam wha mawinai, o le tiu te lavo le matua, o le tausia le leo whanau, ma le tu inatu lo mea tala whengai mantatau mo i lantou. O le masino o ki topa na tu lai me yele nei wha alawe lave, le na maliwe le pepe tolu tau sanga le matua ina wangalo i te tono le ta vale le ainga, mo le silia e le tolu i tu la. O le aso se fulmal wha le masina nei le aso lua le vai aso fau, o le a mata wala a wali nei mata opu mo le ulua i teimi, i lumo le wha sinonga mo lo nailo i longa. O lo mai tau ina pele wha tupula i o mata opu e mōli ai tupulanga televou, o lo wha to ai o tupea i le wha sinonga. I le aso na nafi, e si lia i le tolu se fulu televou, na o atu e tutu lai mo le teimi mo mua, e mata opi sori ngā tula fono lo mōli ai, e le potu lona lua lava la tau. O le tele o ia sori ngā tula fono, e au ai le ngoi, wha tupu wha lave lave, wha misa, wha o ngā lima, wha pia foi whala au wha saina. Mai o le tele o ia sori ngā tula fono, e a fiai lava le ava malosi. O le mafua angalo leuna ia malosi o por kalame toe fuata ina, a le ofiso wha amasinonga mō tupulanga televou, e ala le nia o onga ma tuliai o lato i tūlanga lue, e toe tau mo whai e tapue ma poupo waile so i fuanga to i lalo, mai le tele o ia sori ngā tūla fono, o lo o a awhi ai. Pei foi ona sila fio le vai aso nei le wa amata wha ngā solo ai le mata opo, e se teinei titi fitu tau sanga le matua le so i fua. Le wa io i nei lona lavata mai fast food fitu tau sanga le matua, e winga mātanga na ia whaia iai. O vai tau nele girisi mase e masani eisa mo le telo tau sanga umawai, e whaalongo i nai le whaapapao whanga ofe a whanau, pe a whai ele eise se le ni e whaata waini mea ta alo, ma o ni whaailu ilo fo ile ia ilantou, walata le girisi mase po aso fia fia. Pei tae, wa vea nei ma whainga whaaso e sai le telo tangata mātutua matua oi ma ainga, wa tele fo i mawhaitionga wa tu ina atula matanga luenga o leo leo, ina ia sila sila pe yeise tu la fono e aia ia whanga ofe. Sau nole sui kom sino leo leo au apa au Filipo longo i tino. Wa aia nei lalo le tu la fono le whaio ia whanga ofe. Mai o le whaasalanga tupe e whaasala ai le tangata po nisi e leu sta ia tu la fono pe a wha mao ni e le matanga luenga. O le tausanga umawai e to tele tupulanga televona o lato whaonga ina whanga ofe mai na ave ai o se whaafita auli. Ma wa whautu ai le matanga luenga o leo leo, e na ia vave longo atu le matanga luenga, ia i lantou o loo whaia le sol tu la fono. O ia foi tu la fono o loo aia ia ai ma le tu langa fau le wadia e mai whanau, o le whaapapa leo ia loo taata ai, mai whai foi si leo tele, o le papa o ia whainga fau. Na whesilingia au telefou se tasio ainga, o loo whaapapa whanga ofe a whanau, lena sau no ai le tina, e whaase a fo i le matanga luenga, ona o leo tau fia me fia iai whanau mai tele o tausanga, ai leo wha mamaluina lava le matanga luenga, le leo te tele o le tele o la au ta vale, i le leva o le po. Malitala whaiu, o lo wha ngā solo se o onga i le Universite o o le Pasifika i le fua, mo li i matamaita i tele vau i le tā ua leo le ngalue wha maoni, ai e te atua i whainga pio pio,
I tūlanga tawati na ia tunu o le Pasifika, ma o le manu lau tia le fontanga e whaapito i tupulanga televou ali USAP. O le nei fontanga o se hawa noa tāua fo i mo tupulanga televou uma le Pasifika e au fiai ma Samoa. O lo le lifa i le tala noina, o le una ia leo ngā luenga e whaia ma le ami o tonu le vāo tupulanga televou lava ia. I le atina e ina leo pisinisi, ma le tamao ainga tautupe, a o iai le lalolangi le vaitau a fia i le COVID-19, ai maise o ngā yoingo lea ua au si ai fua ngā lual mamau, ua mae o na whaata tia, mo le Pasifika a ngā i le lua a fetolu se folu. O ia fui whainga pio piolo a li alima a fia ai atu no o le Pasifika, ua tāpā ai atu ngā lunga mai tupulanga televou, e poupou wai se luma nai a ngā i luma, a wā ua tilu nei atu no a ngā i tupulanga televou, e le tula i mai e taitai malo a ngā i le luma nai. E se furuma le lua sui o atu no o SS le Pasifika, loo aho fia i ma Samoa o loo au wai i lea fontanga. O tala fawia mai Samoa mo le o ngā tutono nei vai yaso, manuia lo tātou atu no o, whaasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Suva, se whanonga mai, o meo whai, e ki whia siva, saulo kao, sauia, tuna me uma tautao, i le siva, valiola mutu valio, Siva Maya ia manai la tato asoe. Siva solo. Siva ilunga malalo. Suma ea so poila oe si pesca cala. Siva oke por fa oe yolo cams. Ole mea eia. Sau suso mai iyo au tapa. Kai bebela ia ile music. Ngeke ua e koe lose. Umalanga dansi siva uma pae. Vai pale ole masina. Eva ai mua oe. Pa mua ya ole ai. Ngeke ua pase mea. Muse mea. Eli vola ia o se mea. Ai sawi po ia se mea. Suma moa. Ole o ke lea. Uma ola siva. Chao momoli o ilo ahina. Na vai loa. Ilawa soya ina. Le ave o ile masina. O si eli e baila na wila. E tele pasi male tanga si vida. Le papo ua tau le ofi. Na lono foma e oli oli. Siva maya. Siva maya ia manaya le tato asoe. Siva solo. Siva ilunga malalo. Maria Maya also ina o ma ua neo le a ina o le a uno kumla o whaamaoni i lo ua fine se i o le oti o e pole se mea e lua o a unei le fai sto lua so e mai loma se fai te au nge i sau ma kua le au o le a laso ma pau pau se i fai o se pa a kakau nge ke i ua koe suri a kulo ma pau pau a le ai fong ua le lei ua misi lo laki ka meki funga lei ai sao vape mai lo la se pong la mola o ba a le le e amu de kong Siva Maya ia manai le tato asoe. Siva solo. Siva ilunga malalo. Siva malo pari tene. Ube oyo pika reche. Siva la ia siva. Siva la ia siva. Siva malo pari tene. Ube oyo pika reche. Siva la ia siva. Siva la ia siva. Siva Maya ia manai
solo Siva e lunga malalo Siva maya ia mana ia le tato asore Siva solo Siva e lunga malalo Paafianga mai a Richard Parker lua se full 3 minuti o te ai nei le tu lai se full mali lua ia ile nei vaanga o le tautua le sifonga le molte nei te o le uli o le aso lulu le aso malu le masino te se malua fe lua se full mali tasi ia na ua whaafunga le tunu le whauponga mulimuli o tātou telefou o le nei aso ia mai se le tō winatu o tala mai Samoa ia wala fo le whaafunga mai mai le tunu ia o mea o tutupu ele ngata i Wellington nei ia ai whape fo i le lalo langi atoa e pei o na tape na ina ma au winatu Savelina ka siano nei a uli ia mai se fo ia o mea o tupu le tātou tunu i Samoa ia e pei o le tautua whaau pea le sunga ia tā Salam Sam ia awa fo i le au ina mai o tātou tala mai Samoa ia wa fo il fa fonga mai le tino ia me se fo yo tato mala mai fo ia i mea ta itasi o tupu le tato tino ia i Samoa to mo la le fa ponga le te masani o tato telefona tala mai Samoa i le tu lai valu le tai au ai o va fole le to fa no to ai tala mai Samoa e la ngona fa no noi i tu langa lo tu lai mai ele ngata i le si va nga le pe no ta o mai ia ole afia ole soifua nei fa nau tono ta vale ona ole tu ai tono ta vale o te ofo le tupo nei mea o fole le matua o ofo le tupo nei mea ole tu ota o fa nau tono ta vale ele o ia i matua ia se ha tupu ila so nei to inga me fa pe ia ale ala o mai mawai ia o lo nei fa nau ia ona le fa tamala ita si ale upo fa ia ia ta to matua sa mo ole fa tamala ma foi on tupu nei vai ele te tau o na tupu ia vaenga i whanau Samoa, tātou Samoa, e me i o tono ta vale. Ia taua ona i whial tangata i tono, taua ona i tangata i nofo i tono ta vale, ia pe alufo, ia ole a whapia fo, ole se ole ale whatau, ia le me la le mwhai o na alu ma afisi atu, ia se si ole whanau i o whaingo whatau. Ale me le ole loka i tono ta vale. I sale taua ona tupu le vaenga ia ona o fata mala la foi ia o matua ia ale la ua le ngata o mai mawai le ona sia foi alo toto ia ala tu e foi lunga le fama sinonga a le sa uni le Christmas ma tau sa fo ia to mai le si tu o le tatu tala mai sa mo e o vatu male tolu se fulu tupu la tala o ia tu le fama sinonga ile le vai yaso ia mana nafi a mata mai la tau mai na nafi ona o le telo le sol tu la fona o tatou to sila la ia sa moa ia mal tatou mai tau atu ia tu langa lo ia o va mal tols fulu ia pulanga tala vau ia tu fam sinonga ona o sol tu la fona o le nga oi se tu lo ia me se foi au tale pe fale ma tu langa uma la fa pena e tau ona ia ona ai o le le vave o le nei o langa ma le alu lu ma le to mai ma tele ai ma le au foi le wa mi o le pule se tu rol tato tunu ya ela mai mau nei tamaiti le tutu i fama sinonga ma ona ole le o fata tau ya va pe foi ole a onga ma po ole a onga foi oka yo stu langa tau foi ona to e tilo ia ile ma lo pulan ma fu ango nei me tutu i nei fa na u tala vou i lumo fama sinonga ona ole nga o ya nga o sole tu ale tala fia nga yel pe tatu va e tu langa lo yel tatu tunu ni taimi male tu langa le lo tu la el au au tala vo yel fa msinonga o nga hoi ma tale pe fale ma tu langa umala vai so le tu la fon ya tatu se ene lo fanga ofele pe on ta o fo ile matal no tu misili la down lela o sole taimi mo le te fa alongo i sole wa la anga e fo ile matanga lo le fa tu la fon fa sala ina ile ai pe ele o manino mai pole ale mela lai ona fa sala ia tangata fai fanga ofe po ani tu la fono fo e ono soli le tangata le fai fanga ofe e mafu haila ona fa sala pe ele o manino mai vai ngale wa fa pe lo atule fa sala ta ita ala o fa pa ino le fanga ofe tala ne o le mato muku ka se tu loa ile po ya amatu ale fetau ya le fa sala pe ole si mena te lino fia tu pulanga la iti mal au iti ya ole tu sa pe le stu pe ale pinkoi ya a pa al fanga ofele
le tūrua pō mau. Ia pe ia o le mea fua lai, pe ia o le taalo le sefuru afe tala. E uia ina palapala ai fō ringa se i tūlou ma whole le mamu ai ia lau mata. Wa his tanga tole ua mu ai lau mata, ai lau mata of tanga sila, e ua mu whamaina na mu whanga ofe ia sola. Lua sefuru fetu minute te anele tūlai sefuru male lua. Le tautua ne si fonga lau mue Wellingtone. Ia, whaafiafianga su i filoi. Toi whaamalo atu ia te utona sa ngā lulua ne yaso. Ia, faise taumaftanga ma faisina manava ia ma faisina Ole le sina koma ilalo se mea paolo lo enga ruei po tono por fale fainga luenga ia ma fa long mai tatu fa fianga ia le la awina atu ia wa fo ilau fa fo mai ia mai se fo ia taringa sua na yo matu ia ma le lo le tatu tunu ai mai se fo ila tolo ilunga la wala nei tai o ka se ma na yo taulo mo de Wellington na timu la fo ina nafi ia ale uma na ile sulu matango fio le la le nei aso ia ile lo mo ne Wellington ai mai se fo i pori rua le lo ile tatu ofisa fa sala lau ia le tautua mai nei ale si fonga le mua fa fianga lus ful 1 minute ia o tene le tu la se ful ma le lua ia tama sa va ile Daniel Ray Costello
Faasila silanga. O le ata oto pe ia whaangalu le whatio pa ia ma sa Samoa e le mawhaio na ngā whatau le maina i sa mātou upo. Pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wao pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o se ala o. Ai o le awhanga tonu le malama ma vili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatulo atu foi a walo we e whaafofonga i le ava ma le whaalo al tele lava ina ne isala sengangana o na whai lea ma o mātou lape ma masei. Ai mātou te whaaleo le nei whaasila silanga. Ma le anganga whaalo al tele ma le minga o e te tawai e whape nei. O lea ua mai ale tātou tui mua mol COVID-19 fulwiva. E pe ona whaataunu uina i le aso sā, luas fultasio Novema le masina utuana i ato, i lalo le whaamalo Samoan Catholic Vaccine Clinic, sa va alua i ma le Pacific Health Service Hutt Valley. E mātou te momoli e tawaile anganga whaafetai, mai le ta ele o loto whaangai e tia, ma ua tumu le fia ona o la au tau lango malosi, ua mawhai ai ona whaataunu uina, so tātou sao i le fufoina o le nei whaamai ma tautia le COVID-19 fulwiva. E ala lia ilo o tau wawhifio matala mai a au i le na aso, e whaataunu uina le tui e pui ai i tātou mo tātou ainga, ai mai se fo i se tangata, whaafetai tele lava. Ai mātou te toi wala a watu ma le whaaloalo ma le minga o tele lava, o lea o lea whaataunu uina le tātou tuilo na lua le COVID i le aso sānei se fululua o te sema, i le itu lai lua anga i leono, i le nofuanga masani lava, lua ta Sivalu High Street i loa Hutt, e pe ona sila fia, o le tuilo na lua le nei mo i lato umasafa i o lato tui mua i le na aso, ma o le umo umia nei le tuilo na lua, po so se isi lava i fia maua le tui, e whapia fu ina talia so tangata, o lo umana umia lo na tui mua. O le vala awa toi mal faalo al tele i tangata Katoliko umale Hutt Valley, whapia fu iso se tafa Wellington e atoa, e a fifio matala mai a ao tātou langlangoina le nei whaamoe a wale manuia, ma le saunga le mua tangata uma, o le nei whaamoe e langlangoina malosi, whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le Kalesia Katoliko i Wellington nei, le fionga Katinali John Dew, whaamole vala ulia fo iso o se tasi fia mawale tuilo COVID-19 fuluiva. Moso o se tangata Samoa, whaapia fo iso o se tangata Pasifika, e talia maleanganga fia. E whaelo atu foi, e mawasina fasosoni o laupenisini, pe amai alo tui pui i le na aso. Whaamoe o le a tātou whelo ayai i le aso e pe ona ato whaina. Whaafitai tele lava, o lo sainia le fionga pā tele ma le kotofunga, ma le komiti whaafoe o le COVID-19 fuluiva, Katoliko Hutt Valley. Whaantolo watu Samoa le atano pele i lau whaasausaunga. O Samoa whainga tau le ale ngā whatauli maina le se mātou upu. Ai manatu le ata oto ia whaai a maene o tairo loto pa ia mamamalu. Wao pa ia Samoa wata oto a o se ala o. I lawa tele ma le whaaloalo mātou te whaasirisila atu ai le whaamoe o le Relax Get Vaxxed Youth Vaccination Festival. O se polo kalame o le o ngā lue whantasi ai tupulanga talavoi Wellingtoni, ai meise le pulenga whaafale maa i le CCDHP. O la whatonu ina le whaamoe le astona nei, se fulu le tasi o te sema, e a mata mai le tūlai se fulu le tai au, si o atu le tūlai whai le awhiawhi. O le a whaiala nei tuinga i le Nokise Hall, a le Kalesia PIPC i Newtown, i le tulumanu o Daniel ma Constable Street. O le nei whaamoe o se tau mawhainga o lo tau la mua tupulanga talavoi Wellingtoni, ina ia toe una ia le whai o le tui pui o le COVID-19 fulmariva, ai tātou tele i o atu le Christmasi ma le tausanga fau. O le vala o tuai le pa i o Samoa, ai mese tupulanga talavoi, ina ia whao ngā ina le nei avanoa tāua, e whai lo tui mua, po lo tui lona lua, ai mese lo tui lona tolu po le booster shot, te a whai wa a to le ono masina talu o na maia, le whai o lo tui lona lua. O le nei whaamoe o le a whaafia se live DJ, o le a maua fo ina whai longa tufafua, ai mese o se maftanga mo le aso. Young people, this is your chance to get vaccinated against COVID-19. If you live in the western suburbs, this is a message to you to get your friends, your cousins, and your whole family to come out and get vaxxed. Tātou ngā lulu e whaatasi, tātou wheloa e le aso i le lofo le li, pa pui malu o e malu ainga, ma le COVID-19 se ful maliva. Malo vatai, o nisi nao whaasilanga nei taimi, ia malesi whaasilanga nei whaontanga, maftanga, whaiwhi au so whaatasi Wellingtone, Porirua ma Hutt Valley. I le avatele ma le whaaloalo e wala watuai le pa ia ma le malo le maftanga whaiwhi au so whaatasi Wellingtone, Porirua ma Hutt Valley. O le awhatanuina le tātou whonatanga a le board,
ia ma o le tātou whonatanga muli fo i lea o le nei tausanga i le aso lua, se fulu ma le whao te sema, i le itulai se fulu i le tai ao, i le kalesia, e whakasa, i a numero taulis fulfitu, Mitchell Street i e puni Lower Heart. Ma o loo tarina fo i le avanoa i so se whaafengainga, e fia awai mai ia ma le whaalo lava, whaaftai, o loo sa inia e le laulawa fono, lona winga o le fontanga lea, no aftanga whaifi au, o le vai aso fau, le aso lua, la su whao te sema. Wato e luas fulua minute i ona tā lea o le tasi, si fonga lau moe Wellington, to e whaatalo whaatua ile, pa ia malo le tātua tinu, la tau foi o lo whaalongo mai le tātua la leo, le tasi o no tesi ma le tasi whamo, e whapea foi lunga le tātua app, malunga le Facebook, ia me se foi lunga le tātua YouTube, le nei taimi o lea uli mātango fie, ia i le whaafonga ma le mai le tinu, ia e me se foi la tau, ia o lo i tonu a inga le nei taimi, ia wa foi le vainga o nei mātua, ia vai po whamanatu, ia appointment nei mātua, pe a whapea isela appointment le te ua ngalo, ia ona na whamanatu atu pe ia te oele nā olo e nafa ma le vaenga na ia e manatu na ua e si le fia le oele aso ma le taimi ia e ole appointment e sto ina masilo matua e te ua ngalo a me se appointment fo ia leva ona puk mai ia e o mai le aso la whataunu nai ia ua ngalo la ia te oe ia whamanatu atu pe vaenga whapena o le isi vaenga na mai nei tatu telefo mo le vaenga lea o le tau whaavalea i lungo o penga te whailangi ia lea e mai tau atu fitu sela wafel tupe ale a inga lea tama lea na ngau ai mo meo investi ioe ia le mai tau atu na fautua ia ilo na fine ia e pangalea ele i taliaina le tama ia le fautua ngale fine ia lea na iulava ina mai ma wale tupe se tupe te le tupe ia o le whaamanatu fo i taimi whape nei ua toa tele le au su e mea o ngā ilunga o penga ta whailangi ma ngā o ia tupe tangata me se lava tātou mātua i la tau e mo i la fo i ae wa whalero wa ngalo la tau te le malama i lea vaenga ma le mea i le whainga ia ae e whaamanatu atu pea ia o na ua o leo tātou iai le vaitau o aso fia ia ua milo whaatasi ia tangata le lei ma tangata whaale le lei se i tulou ia e su e mea ngā e le ngata i ngā oinga o tupe ia o isi fo i wo i whale fo i e tu i whaiti toa ama whapea te tala mai o le toa ina man lo matua ia fo i lele whaitete fo i tātou le au tu i whaiti toa e ia tangata tu i whaiti toa o lae e latu le ona o lae mana o mia sosoani ia pe latu fo i fia sosoani atu oi a iai wha tangata o atu tu i whaiti toa ia e whaato sina tātou i o loa fo i e lea watu whaalau i loa atu ia tau tuana ma tātou. Ele fau le tātou tau tua le whaamanatu al vaenga na ia e na on toi whaamanatu atu ona ole o tātou ia i teimi whapene ia ua toa tele lava ia i lātou ia ua ngau ia lātou tupe ia ona ole tau whaase mai se lava lunga o penga te whailangi ia ni te iwa mai a tau whai ina ia e fesili lo walo ia politama pane teine ia lo watali polo wa fine pe a ele malama i vaenga whapea ia ai pe fola ona hista male wa matuati le nei tupena na ngau le lau invest ia ai le italia le tu alalo mal fautuanga le fine ia to sala moane ia o mai mau tupe o le lopo fe o il tupe non fa manatu nei temi fa pe nei ia ai mau pe tu le fie le yaso fa fie le ia nga luenga ia va pe fo nei te ngol awala ia ai ia se va ngol le o e vai lunga awala o poani tu lang fo le ia lava pele on sa ita tu lunga awala ia pe ai ni vai fa pe na te fita ia pe si le fie foi ia e fa o so foi le tel ni uli ia e le o to se full 20 minuti on tale o tasi fa fie fianga mo e ia si o fongo le la moa e Wellington Vivinga la fianga ua fato i whangaloa. Eba na baile o que se no le va a quitar.
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofoka o le laumua.
Leo le dengo la fianga le va male sunga aswa Felice Mikael ina o toe 5 minute ona ta leo le tu la tasi ia o ifu na tu o mari taimi fa ma ina ile tau tu i lungo le tata wala leo le tasi ono te si male tasi fa mo le yaso e mo le toe le fa after tele lava ya te to fa fonga mai ia le ngati tono ainga fa pe fo tono nga luenga malunga la wala ia e ala le tau tu le si fonga le mua ai after tele tata maftanga mali tula fitu le taona le lai o pa ia mali taimi le wa fa mai ina le tau tu lungo le tata le tio fa longo por tata frequency le tasi ono te si male tasi fa mo yo to umalava ia na tata mafuta mai ia fa malulu to fo ise upo le longo mali le fa fo mai ala le tau tua ia ele asala fo ise faiva ma se mau e le fo taimi se ai ia se ngana la fainga luenga ia ala le tau tua ia mātou te matua atu, ia i lau tō wha tupu, ma lau tō wha tamari, ia i mangalo eisi a leu ma se seo lau whai ngā luenga o lena yaso. Ia manuia lava fuafuanga ma toi le tātou atinu, la tō lo whalongo mai tono le tātou ala leo, tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia a lea la a whaopea ia le tātou tau tua i lungo le Facebook, ma lungo le YouTube, se pa ia le tūlai lua. Ia me le teimi, ia mātou te whatou wha soifua, le la tātou pese lea, ia fa mai atu ai le tatou ona ngai lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si ufongo le laumua i Wellington ia ai tatou eva atu ai fo ila ia i le tasi se ipa ia le tulai lua i lungo le Facebook ma lungo le YouTube a me se fo lungo le tatou app ia se ipa ia le tulai lua si ufongo le laumua fa so ifua ia e whato whātu pese nā le Mount Vaya, Josefa Mamaria.
fo oh ia fe alofania i tatou taitasi ina ia manuia o le kerisimasi talofae watuaia atu ai wavanoa nei na le fale oma anu sapi ai lava male oli oli ua whanau mai Yesu i le fale pobi talofae ia Yesu ua whanau i le fale oma anu sangalo ia ia o le masiasi ina ia maua o le kerisimasi Toi whaatala whātua le whaapoponga o telefon ma le siu whonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. O le ale awina atu le malo ni ana minister i ta'alonga le Olimpika o le tau malulu i saina peitai i ono a wai sui o le malo a New Zealand a o whaasilisila i le United States le whaasau sui o lona malo i a ta'alonga titele na whaalia le minister mo ta'alonga Grant Robertson i le aso ana nafi o le masino o ke topa na whaiele whai unga le malo ma ua mai a fwoi ona longoina le malo o saina. E le tasi se mafua anga o lea whai unga peitai o lo whaasilisili lava le koviti ma tūlanga tau i malanga inga ona o le wha mai. O le asoana na fina whaasilisila i le United States le tapo i sui o lona malo mai ta alonga ia e whaia ia Februari. E te ai ia saina ona o sāwanga o lo whaia tangata wika i le tō malo o Xinjiang. O lo ilo fo i Australia se ngā yoinga whaapea e to saima reporti. E ta oluani tangata anu ni usila uanga il wha amsinonga i le aso, e whaia sa tangi e whaasanga i le malo ni usila, ma o sa mata upe ono au fia il whaita wafi o tangata mai whafo, ma o lātou a inga, wafi na upolo Fesa Michael Whitbrock o le University o Kilani, ma lele i whaipisi nisi le Vin o David Hicks, i se mata upe whaasanga i le polisi le malo, i talo sanga o visa o tangata i whafo i le taimi o le wha mai, sale i mawhaia ia tamao na au maiala pa anga i tutono New Zealand. Mana o la ta ua, o whai unga le minister o whemalanga inga Chris whaafo i tau fie talo sanga o visa mo New Zealand o tangata mai whafo, wa le mulimuli tai ma solia i matawhai o ia New Zealand i le vai whafo. I ono toi ilo le masino au kusol tau sanga asau, le toi whaawa o le avanua mo tangata i whafo. E talo sanga i moni visa e ulufale i New Zealand, e ui o le masino Aperila, lea e toi tatala i le avano e ulufale mai e tangata mai whafo i le atono. O Hicks o se whaipisi nesi le Vin, sa fuafua e whaipo ipo malana pa angal tau sanga taluai peitai, o lo i pele tamaita i malana whanau to olua i Indonesia, o polo Fesa Whitbrock, o lo na to olua o lo o i Saina. Na talafoni whaupunga le talawhea ngai e se taulele ele o whaingaluenga alfale aingalo Subway i Waiuku i Aukilani. Ina ua tāpā, ni ana whaamauninga motu i pui a ole i whaatanga ina i totono le whale ainga, o ni ngā yoinga i le talia ina. E to saima se saunonga se sui o le uni mo ia tangata whaingaluenga le First Union. Lena ia tā ue whaapea, e le sa o le wha leo o la taulangona le fifi i tangata whaingaluenga a o polisi le malo po o kamupani. Na po ine se tasi se atau ia ngayo inga mawhaasala lau i lungo le Twitter. Masa mata wina ile to ofile mua leo whaingaluenga matalo sanga ia i whailola na vaccine pass po o le alu ese ma le whale o loa na io e alu ese. Aina ia wala au leo tele ni upo e whaapea o le Pack of Nazis. O le asonga fua na liboti ai fo i le litio New Zealand se taulele a Dunedin. Na loka ina ua ia whaamata uina se tangata whaingaluenga i seanga ese. Ina ua whaatanuina e whaailola na whaamaoninga o tuipuipui o le COVID mai le aisa na vaccine pass.
E fitsela wa fetala se vai ngā tupe se fai inivesi na ngāwi na ua whaasenes company pipelo ia tunu I fafo mo inivesi. Wala ngai ma se lapita ingal vai ngai whaatulanga ina tu la fono I mata uputau tupe mo tangata umai na ia mata I tu vai ngā whaapea. Sa o atu se wala au se tau lele ai au kilane. E whaatatau se avanoa mo inivesi a Novema le tau sanga Januai masaya taltono o se kamupani moni. O se wala au mai se company e ta o le Synergy Capital Asset Management I Hong Kong. E whaapea o fieni sia na tue whaatau SNC company. E valua whetala se inivesi na whautua I ele company le tau le lea. Po le tamai o kilani e a matai. I lea taimi sa le imanatu tele iai. A ngaula na valua whetala a tonu e na te a oa o mai fo isele sona na whaasolo solo I la valea. Mai u ina lafo iai na tupe. Ai ile masino Januari le tau sanga nei. Na poloka I le faltupe lea tama, ina ua mana o e lafo se tupe silia malilima sfululi maafe tā la. Malapata e ina I le faltupe le tama o se whainga tau whaasese. Peitai, na tali tonu lava le tama I le company ma lafo lava le tupe, sa wha wawana I lafo ina tupe le isi ono masina mulmuliane, na whautua fo ielo na awhawhine ai le ai lava. Mai uailo ina li poti le awhawhine, I le Financial Markets Authority a se tema ma whaamaoni ai o se whainga tau whaasise peitai ua tuwai. Ua ngaula na fitu se lau wawheta la, e na amata mai ile na o le valu wawheta la. Na ta ua Gillian Boys o le FMA o se tasi leo ngau pitu tele wa ia moli mawina I whainga tau whaasise o inivesi. Na ia ta ua, a whaia wala awatu se tasi whaapei se telefoni, o le whaailo mua lava le nae masalomi ai o se whainga tau whaasese. E valus fulpasene le numero a onga na whaamawina la tautupe whaasili sa maua ina o si ITF sosoani ma vai ngā tupe na tu watu ia I ele malo. I se ripoti o le iloilonga o tupe a onga ilo fisol su sili. Na ta ua e tele a onga na maua la tautupe whaasili. Ma e titifo ia onga na whia ngai ma whaafi tauli. Ia la taumata upatau tupe le tau sanga lua whelua sifulu na ilo isi tau sanga I tua atu. O le tau sanga I lua sifulu iwa, e na o le 5 pasene le numero a onga na maua la tau tupe whaasili. Ilo na o telenga, e tu samale se lau iwa sifulu valu miliona talane tupe whaasili a onga mol tau sanga lua whelua sifulu. Whaatus tu sale ili tupe whaasili ato e tu samale fitu sifulu miliona tala I tau sanga I tua atu. Peo na li putia mua. E whaape se lau fitu se fulu miliona talani tupe na le maua a onga, mai a afianga e ala il polo kalai mele malo le na whaatino I fua ai, whaatasia I mali le mawhaia na whaatino su e ngā tupe a onga, ona ole kovitis fulu iwa, masa whaititia fo I tupe maua, mai tamaitia o onga mai fafo. Wa whautoina tangata I le taulanga Wellington e ina ia lava le ono sai ona taluai, Ua whia ngai kampani e whaakone karate e le pule ngānu e la wina le lapisi ma whaafita auli o le lava o ave taavale. Inai vai aso tuana iato, sa whaatua i le aonga o lapisi inisio pitonu o Wellington na ta ua Emily Taylor Hall, le te ina le ngāluenga le pule ngānu o Wellington mo lapisi, e whaapea ua le lava lātou ave taavale le taiminei e umane le aso, e le o le aonga o lapisi isi a inga manofuanga taitasi. Ona amata le leisia so fau le aonga o la PCEC tu ia sale I mawhaio na oina I le aso mua. O le sitia fo il numero tangata ngā lulue atu I o lātou ainga, wa tele I fo ile la PC piki, tele taavale paka I lunga o le awala I luma o fale o ainga I le aso, e whaafainga tai ave taavale o na ao le la PC. E tale tono ne gleke to le tāpuninga o tua oio le atono o le mafu anga leo le lava o ave taavale. Ai ale au mai tangata whainga luenga mai whafol taimi nei o le ale pina ewa ai le tunu o le matua whaatitele ina lava o le whaafita huli. I whawhata New Zealand e silia malto o se fulu ni tangata sulufa I Rohingya I tutono Britania ma Amerika ua lātou whaisatangi whaasanga I le Facebook. E silia male se lau 5 biliona tāla o no le whaatanga o whaamatalanga ma launga ita na whaie whaasanga I lātou o na whaasala lau o la lātou mau. Wa whaalawiloi au onanga le Facebook, ni sāwanga I whaasanga I tangata no uto ai titi. E tu samal se fulu afe tangata mo Salemi Rohingya, na whaseotia le jaimi na whaieisa I linga le militeli, I le atu no umien ma I le luafe sfulfitu. E le iwa vetaliane le Facebook le wengone I le meta, I atu wa inga, e silia malilua 10 miliona tangata I whaongaina le Facebook I Myanmar.
O le tausanga lua fisfulvalu na io ele Facebook, ele o lava la tau ngā io ngai pui ele whaatupo a mionga whaavevesi, ma whaamatalanga po la unga ita e whaasanga i tangata Rohingya. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli. Te whaatala whātou i lo tātou atunu ulo ngā tutonu neva yaso, e le aso lulu nei aso valu te sema, lua whelua se fulma tasi. E usi mai al whaafonga, o nisi o mea lo tutupu li tātou atunu i Samoa. Wasilia nei e le lua tausanga o whaanga solo pēr le whaapipi ina, o mita fau al whaalapo putonga le malu si anga wha el tise Samoa, lea e se fulu miliona tā lalo na whaatu penga. Peitai o le vaiaso te neile na tu inatu ai se pono inga, mai le office o le pule whaatong tonu le regulator, a ngā i le whaalapo putonga ina ia tāo fie le toi whaawawina o le whaapipi ina o ia mita po smart meters. Ai ia tu inatu oma i te tonu report e whaatatau ia mita. Moso e suenga le officer i le telo whaasea le mamalu le atu no ua whaato ai atu. Peitai o lea utali mai le ofisa sili o le whaalapo putonga le maarisi ang wha el tise, whau mui ese toi moana. O le ale alon whaalapo putonga le ato le la au le telo whai tionga mai le ato no. Ona o le teibitonu lawa na fsuia i ele tau le el tise na wafa o mai le whaka mai le kāpeneta. Mo le whaapa uino le tau le el tise le luas fulpasene. O i na tu lai mai ese wha le tonu le telo mita fau nei. E na ua tau mawhai atu i eni swinga mo le pa ua le tau le tise. Le lana matou longo ina i le matou tu sepel matou paanga le operating system le aitron yo i Amerika. I le swinga na le tariff. O le swinga lana na i la sifa le tonu i le system. Ia on tupo i le le tonu fuile ua le mawhai e mamalu le tonu. Una mai e tu e top up ia la tomita. Ai wole mfai fona avese upgrade fuile le tala no ai le ia le sistema nga ile mita on fa fita uli nan tu la mai temile tele lo le fai tionga fuile le tunu le ana fa pe mele tunu fuile le titilo tu ma wol fa no melo le mita ia o le si va no fa pe o mai fata watu wole mfai na le oso mai le tupele na upgrade ia le telenta pa le mita ia nei fale tonu lana sa il temina Sau no fau mui wa mai ona toi wha le leia le wha le tonu, ai ua tele wha sea ma whai tionga ua tū lai mai ai. Sau no fai fau mui mai lea taimi a toa, sa le ipe lava le el tise, o le tele o a inga na wha le tonu, ai ei fo inisi a inga sa le i toi wha ta wina se el tise, ai sa ola fua lava, e na ua mauda whai numera le mita. O ia fo i wha le tonu, sa wha mawina o malawa i lungo le system ane wha la putonga, mai o lo tong tong yatu e ainga le tau le elitise le te misa o la fuai se ia o ina maea. Sau no fau mui o le te minei o lo whanga solo whaatana noanga le EPC ma le Company America le sa tu ina tu ye le whaatinongo le ngā ruenga mai o isi o wha le tonu na tula i mai a to ai ma tau sanga ina ia toi sila sila e te tau na wha e loa pēr le au wha ingo unite whaatau lungo le mita nai lo whae longa tāla le whae lo mai lungo mita whaunei e bei ona whai tio ai lea tuno. Oa whaila nei mōni angai whaasanga le tina limas fumal tōnu tau sanga le matua, le na tūla i mai eile whaalawe lawe na maliwa i se pepe i tu tōnu le tāwale, mai lea whio anga whale asi utalwai nei. Wha mauni mai ele sui komisena o leo leo awa pa au Filipo longa i tino, o le tina po le grandmother le pepe wa maliu wa mōlia, mai o mōlianga o lo mōlia i lalo le tūla whono sori ngā tūla whono o le lua fese fulmal tolu vahenga valus fulmal lima. Le o lo ta wamwha mawinai, o le tiu te lavo le matua, o le tausia le leo whanau, ma le tu inatu lo mea tala whengai mantatau mo i lātou. O le masino o kitopa na tu lai mai ele nei whaalawe lave, le na maliu ele pepe tolu tau sanga le matua ina wangalo i te tono le ta vale le ainga,
mo le silia e le tolu i tu la. O le aso se fulma le whao le masina nei le aso lua le vai aso fau. O le a mata vala a wel nei mata opu mo le ulua i teimi. I lumo le wha masinonga mo lo nei lo i longa. O lo mai tau ina pele wha tupula i o mata opu e moli ai tupulanga televou. O lo wha ato ai o tupea i le wha masinonga. I le aso le nafi e si lia i le tolu se fulu televou na o atu e tutu lai mo le teimi mo mua. E mata opi sori ngā tula fono lo moli ai, e le potu lona lua lava la tau. O le tele o ia sori ngā tula fono, e au fi ai le ngoi, wha tupu wha lave lave, wha misa, wha o ngā lima, wha pia foi whala au wha saina. Mai o le tele o ia sori ngā tula fono, e a fia i lava le ava malosi. O le mafu angalo leu na ia malosi o por kalame toe fuata ina, a le ofiso wha amasinonga mō tupulanga televou. E ala le ni awa onga ma tuli ai o lato i tūlanga lue, e toe tau mo whai e tapue ma poupo waile so i fuanga to i lalo, mai le tele o ia sori ngā tūla fono, o lo o awhi ai. Pei foi ona sila fio le vai aso nei le wa amata wha ngā solo ai le mata opo, e se teine titi fitu tau sanga le matua le so i fua. Le ua io i nei lona lavata mai fast food fitu tau sanga le matua, e winga mātanga na ia whaia iai. O vai tau nele girisi mase masan yeisa mo le telo tau sanga umawai, e whaalongo i nai le whaapapao whanga ofe a whanau, pe a whai ele eise se le ni e whaata waini mea ta alo, ma o ni whaailu ilo fo ile ia ilantou, walata le girisi mase po aso fia fia. Pei tai, wa vea nei ma whainga whaaso e sai le telo tangata mātutua matua oi ma ainga, wa tele fo i ma whaitionga wa tu i nātula matanga luenga o leo leo, e na ea sila pe yeise tu la fono e aia whanga ofe. Sau nole sui kom sino leo leo au apa au Filipo longo i tino. Wa aia nei lalo le tu la fono le whaio ia whanga ofe. Mai o le whaasalanga tupe e whaasala ai le tangata po nisi e leu sta ia tu la fono pe a wha mao ni e le matanga wenga. O le tausanga umawai e to tele tupulanga televou no lato whaonga ina whanga ofe mai na ave ai o se whaafita hauli. Ma wa whautu ai le matanga ruenga o leo leo, e na ia vave longo atu le matanga ruenga, ia i lātou o loo whaia le sol tu la fono. O ia foi tu la fono o loo aia ia ai ma le tu langa fau le wa adia e mai whanau. O le whaapapa leo ia o loo taata ai, mai whai foi si leo tele, o le papa o ia whainga fau. Na whesilingi e o telefou se tasio ainga, o loo whaapapa whanga ofe a whanau, lena sau no ai le tina, e whaase a fo i le matanga ruenga, ona o le o tau fia me fia iai whanau mai tele o tausanga, ai leo wha mamaluina lava le matanga ruenga, le leo te tele o le tele o la au ta vale, i le leva o le pō. Malitala whaiu, o lo whaanga solo se o onga i le Universite o le Pasifika i le fua, mo li i matamai te i televou i le tā ua leo lenga lue wha maoni, ai e te atua i whainga pio pio, i tūlanga tawati na ai atunu o le Pasifika, mai o le manu lau telefon tanga e wha apito i tupulanga televou ali USAP. O le nei fon tango se awa noa tāua fo i mo tupulanga televou uma le Pasifika e au fiai ma Samoa. O lo le lifa i le tala noa ina, o le una ia leo ngā luenga e whaia ma le ami o tonu le vāo tupulanga televou lava ia. I le atina e ina leo pisinisi, ma le tamao ainga tau tupe, a o iai le lalolangi le vaitau a fia i le COVID-19 furuiva, ai maise o ngā yoingo lea ua au si ai fuafua ngā lual mamau, ua mae o na whaata tia, mo le Pasifika a ngā i le lua a fetolu se fulu. O ia fui whainga pio piolo a li alima a fia ai atu no o le Pasifika, ua tāpā ai atu ngā lunga mai tupulanga televou, e poupou wai se luma nai a ngā i luma, a wā ua tilu nei atu no a ngā i tupulanga televou, e le tula i mai e taitai malo a ngā i le luma nai. E se furuma le lua sui o antu no o SS le Pasifika, lo aho fia i ma Samoa o lo au wai i lea tanga. O tala fawia mai Samoa mo le o ngā tutono le neiva yaso, manuia lo tātou atu no o, whaasoi foia.
malo maftua le tunu le so tu lava tatu taimi il luas for minute te nei le tasi ya o le toe fasalawina muli na tara fo le yaso ya e pe ona fa fonga yai ya e mai sai ya o tatu tala mai Samoa o le tula lue ma e le tatu tua ya e mole atu fa te lava ile to mafuta mai le mai tawatu ya e to te lava tatu ya lo mai mo mai lunga le tatu YouTube mo lunga le tatu Facebook ya e mai se foi la to lo fa no mai lunga le tatu app ya o fianga ila to i manga luenga ya mafuta mai pele nei taimi le la tu le tu nei musika ia su i filoi ya wa o tu na lo mafuta mai nei taimi ara le tautua ya ale si fonga le lo mo Wellington ya tali ma dia le su pe fo ina te lunga la wala ta lo fa tu le se tali vui alo la uso ya ma lo nga lue be fo il fa tu na to asusta ya ma nisi mai mo oi nisi mai mo mai oi nisi le mai mo mai o le usa li fanga ya no fa tu uso li fanga fa pe fo ia tau lauli ya fa tai ya sa fo le lo fo pe sa le lo pole mafu anga na le mafu ai ona faltu la fono ia wa fanga o fe fo isa mo ia lo no winga o le temi fo le tu nevo le po ia ai papa ia fana ofe ia mo nei matua le pole mafu anga na mafu ai ona tau faltu la fono fo le ia wa fo ia vaenga tu langa pe ona fanga ofe ia e sa fo le lo pole si tu langa na le pole nga yen tanga luenga leo ia wa fo il fa tu la fono ina o le fanga ina fanga ofe wa isi fanga ofe to va tu solo sa vali la wala fa papa ia tu pulanga tara vo sole ia mo isi ia le fanga ofe fo le ia fa pais ia tatele i fai ia italna me o ta itaiana fa papa fanga ofe ai tu le mkuka malalo mango ma ia wa esele fainga ya tupulanga le wel temine ia wa tamo fanga ofe ma fo le fa pa ia na mi fo le ting apa fo le tu ipito iluma ia le polisi me nga le wa ma fo ai ona anga tanga le wa fo le pui ngor sa ngole mu ia me se fo ile pisa o ma pa o fanga ofe ile taimi ola o fai malo longa ia ainga ma na me se nei matua ia fatalo fat foi ia il sunga fa ini aina po aina ia ma lo lava fa tele lava le mafta mai nga i California i America woi sol ia il mana tona wa nga o to le sile fiafi po wa ia stai le fiafi le wa o to le taimi ia ma to le wa o le aso lulu ia 2 minuto te tasi ile o le aso lulu i ni silnei ia ai fa fong mai tatu fa fianga ia e fa faingo fie fo nga luenga ia mai se o na lo ma futa mai ia ile taimi e ala le tautua le se fonga lo mo ja vertel wat voor je alle vol vertalinga ja het is dua in al dat op
lea i le pulumulo au pulu li pano. E tatou si i whaatasi, o le whaafetai i le langu. Ina ua au lia mai, o le nei Kirisimasi, le aso whanau o le tupu, tupu o le file mu. O le ali o Yesu, le whaaola o i tatou. Pepe se leo tele, wa whanau mai o le pepe. O Yesu lava leo o tele, o le alofa e una ese. Awane ingalo, to atuli ia matatalo. O lau me alo fasili atulea i le pulumulo au le pulu li pano. Pepe se leo tele, wa whanau mai o le pepe. O Yesu lava leo o tele, o le alofa e una ese. Awane ingalo, to atuli ia matatalo. O lau me alo fasili atulea i le pulumulo au le pulu li pano. Yes, she's such a beautiful woman, and she have so many ugly men. And when she go to the marketplace, she'll leave all dirt at home. Oh, and she walk like a lady, act like a lady, don't ask me why. But when she start her conversation, every one of her friends is crying. Sing along. Beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, will drive you crazy. Look here, and here comes Billy, and he's one of her ugly men. He said, "Hello, friend." Then I began to tell a story about this beautiful woman that I've seen. Until he turned to me and said, "It seems like every woman is the same." And I shake my head and said, "No, let me tell you, Billy, I can't believe every woman could be the same." See you long. Oh, hey, beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, will drive you crazy. Look here, here comes good old Sam, come to town, make this girl fall in love. And the girl keep driving him crazy, she just acting like a lady for a short time. And she walk like a lady, act like a lady, don't ask me why. I know when she get warm up, then she get start up, then she get crazy, she will take off every piece of my clothes in the street. Sing along. Beautiful woman, 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 will drive you crazy. Ah, beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, ah, beautiful. Ale beautiful woman, mai lava pese ale tut and Maidles. Ia na e mane fu il fai sa upu ma fa fa long me tina le ai ngola upu na le fa tu o o se fine la le le ma au le
ia e fa so fo fie e fa so fie fo tina le ainga fai ia tapenanga o Krismasi. O tala le leina tau ona fai i le ngata tina le ainga po tina fo le ainga fai tama le ainga. Ia ma wai fie ma le fia le fani le ainga. Ia o anga ia tuai ia i fai ungo le nei tau sanga. Ia fa longo mai stina e se tala le fai atu ia e o le ala le mea le a maua. Na le fa o Sofia i o le ngona le fie le tina. Ia pe fa longo mai e le sitara fo ile e si ia i lunga pe fie ia ona ngona pe a fa sitara fo ile le e langona le tina le tau ia fa ia tala fa pe o stina le lei si lo tau pe nina wa vai le mana ia na tala luas fu lo minute ia ona tale o le lua tale lua mai al tau tua lunga le tato Facebook mo lunga le YouTube ia mana tua ia na fa mana tua tu pe a fa e tele e subscribe le tato YouTube ia na o mi fa mau mu na ile longo ia tafa ia ele ani au ngar benga tele fa ia pe fa pe e tele e subscribe le tato YouTube ia o lau lango fu ina lau soani le tato tau tua ia mai sai taimi o tato proclame le Facebook ia share tato proclame le aso mana aso ai ni vai fu le toi mana o mia ma toi fi fa longo ia na e alu le Facebook toi alu tua ia toi fa longo mai ai ia pe fa pe fo ia se vai fu le o misia o e na matu tal no atu ai ia le aso mana aso ai toi fia ai toi mana tua ia na fa pe atu al tomada inga tango la toi ki tua le ia le no toi la toi tomo o mai toi tua le proclame le a pole ale aso ia fa pe ia le na sa waile ia mta upule o ngai i tatu ai ngale aso ia po le vai so fo ia nana mai fo tuanga ma lapta inga ia tamana na ia ngai lu tango e share tatu Facebook ai ava pe na na lo tango share mo me o misa ma FSS ingala te vai i lungo penga te failang ia le mo ai so fia share tatu Facebook mo ai lo me nga e to fia tatu musika ia mai se o peso Krismasi le o fanga solo atu ia wala fo ile fa fonga mai mo mai le tu ia to fa malo atu nei taimi le to telefo taimi le tatu tua ia o le o to e luas fultasi minute ia ona tale o le tu lai lua tale lua ia ona mai ale o le tatu tua le yaso ia to fa malo atu ai se va tu lava ele sole ia o le wala tel Krismasi ale o fa alia le fo le fa no stasi o fa ile fo manu ia ile pito no ule o kaipara wo ola i le pito no ule ile si pito o kilani ola i kaipara ia il pitonulea ia na o tele ia me o lafu manu pisinisi to tele foi o fai pisinisi ani usilo lo il pitonulea o kaipara ela talata ile sami o le si pito o kilani ile vaenga le tele mato fa ngota o le ala mai tau atu o le o fa ali le fa no stasio fai lafu manu lafu ma moe wo atu le toru se lau mo na tupu wo ova atu le toru se lau mo na tupu toru se lau ia ma moyo lana lafu ma moe wanga o ia na amata ona nga o ia mai le aso lua aso se fulu fitu le masina lente nei e o mai le aso mua oi foi o te sema no inga vaso le na aso mua ia na aso lente nei na nga o ia i ma moyo lana lafu ma moe e ova atu ma le toru se lau mo na tupu ma moe wale loloa nga o ia tangata Yoe. Fato ai loa ele faila fumanu ina ua au volele ua atu la yeini pe faatauni ni manu ni ma moya ni stangata. Ia ai fai atu. Ia wale atoa ua tele ma moya leilolo. Oka se au fai o ia ma moya leilolo. Ua vaila i mea tu la i mei vai teimi o la alata Christmas. Leilolo. Ia tolu se lau. Lea ua otu tolu se lau male fitu. Ma moe lafu ma moe si la fai lafu manu lea. Wa leilo loa. Nga uia tangata. Wa ia lea la ua tu unen. Lea wa aven mta upu leo. Ia lea fai fo isu enga. Ia a ole tau ma moe lea fai tau atu ia le tupe tau ona mawai. I ma moe se tolu se lau male fitu. Ia ole fa atu sa ina e fa se furu afe ta la. Le tau ma moe wa leilo. Ka se tupe wa leilo. Talo fai. Ia. Pia ona fai atu. O vai taimina ia le au su e mea o ngā fo ia lea wo o i lafu manu. Lafu manu ana i nei tangata fai lafu manu. Ia ua ngā oia. Ngā oinga. Ia, mata i tuane vaenga na. O mea tutupu isi tuo New Zealand. Ia em fai on tutupu i tātou Wellington ma so se vaenga lololangi. Ia ai fo i tau tuana mata ala i tūlanga taimina i. Ia.
awane i se e tia tātou i vaenga wale po tau ngofia o loa e wha asara lau mai. Awane i se e ngofia i tātou i vaenga na ina te o le loa i tātou tupe. Ia fua fui la le tupe lea fui ta mana university stasi fui o whainga whaanga o i lunga o pinga ta whailangi ala invest. Fitu se lau afe. Aina a mata mai le valu se lau, valu afe. A lea o matua le iloa le fitu se lau afe o le tupe le tamalea. Ia ona o whainga whaanga oi fwoi lele ma whainga e ngā oi ai tupe a tangata. O lea ua toi 10 minuti ona tā leo le lua. Ia maa lo lava, ia le whaafonga mai ma le mafuta mai le tātou tautua o le nei auli. Si whaonga la mua e fwoi le manatu o lo o so longa manuia ia ngā luenga. Ia ma whai fia fwoi ngā luenga i lātou o lo o mafuta mai le lo i tono whai ngā luenga me si fwoi lunga le awala. Ia me si fwoi tono a inga. Ma nei le tau, ioi. A whapea o lena timu le vai aso, atoa, a le ua nei, ia, e mai tau fo le tūlanga fo nai le tau tai au, e la fo tai au, ia e mana ia le, mana matua tangata ia whainga luenga le aso nei, ia, o fuafuanga fo ia sa le o le whainga i le amatanga le vai aso, ia, o lau ngā luenga nai tau ona whai tātou ia le fale, whai atua i fo, ele o se whaatonunga, o se whaamanatu, mana ia le mana matua lau ngā lulue, ia, ua mahe ale le ia fuafuanga ia sa tolo po, ia ona o ti mungo le amatanga le vai aso. Ia ai mana ia le mana matu ia po laua matua mamango mai ia tanga lava si tu low. Ia mo le vau mana ia na. Ia pule a oi to es fulfitu minuti ia ona tale o le tu la e lua vingo le fianga no so tia. Papel usoli lo maru ya pupai male ngoka paule fam. Iso tia lo no pele. Siba mai. It's all Sophia.
tia ole mo tu sanga e fai mala vanga i le avai folanga ale atu safata oye we te fefe ole tani fai tele ia e fai te tende e malembe Asua mai ole ta ai ole tani fawa mata na feai ole tani fale nei ole asanga na usua tia ole motu sanga e fai mala vanga ile avai folama ale Safata oye we te fefe ole tani fai tele ia e fai te tende e malembe asua mai ole ta ai ole tani fawa mata na feai Long time ago
Wakianga mai le sunga ya sila da men mle pese o vivinga o le fianga si mato nu o sa le lesi ya i le poto ponu. Ina wato 2 minuta na tale o le lua ya sa lo fai pangala vale sa moa ya fia tau tua lava walo utou pa ia mana utou malu. Ya pangale ya wa sai tia fo i na ulo tai mantavae ya e winga le tatu taimi. Ya o le melea muri atu le mato fa afitai tele lava le ne yaso. E tu sai o le tātou maafutanga, ai maise o lau tau lango mai, e le tau tua te whonga le lau mua, e le tau mai mo mai, e i tātou pōkalame mwha fianga o le ne yaso, whaftai atu ai lau tau pa ia ma lau tau malo, taria foi o la unanga, ia ale si whonga le lau mua i tono wharewhai ngā luenga, o maota malawa, maso o se ngā luenga, o tau whaanongo mai ai, ia e ala le tau tua te whonga le lau mua, e mole atu la mātou whaftai. Ia ai le asa lava se whaiva ma se mau, a whai ua sala se ngana, sala ia wala po la lea upo le atinu, ai manuia lava fuafuanga o te toi o le nei aso, le anga iatu le afiafia nā nei, ia i le tātou atinu, whela foi se vaenga le lololangi o lo e mai moa, ia mai tāpua i mai ai i le tautua le si whonga le lau mua, muni atu la mātou whaaftai tele, toi whenua i tai au, i le taimi masani, le tulai fitu, le taimi o le tātou whainga lotu, ia e se muli atu nei al whaanga i si vaenga i o to a mafuta mai talo whae, salini uma, a sal, ia ma le sunga a nau whale tolu, ia whawhitai tere lava i lo tō langolango mai mana mawhita mai, wapea fwoi tui whasina fia tau vao, ia ma ala fau whitalainga, ia ma sunga ali whanga, ma uto umalawa i o lo mai mo mai, ia e tū tele o comments mai lunga tātou Facebook, mune atu whawhitai tere, ia le la tāre pese lea, tātou wha maa vai ale nei taimi, alofa tere mo tātou atinu, ia o lo mawhuta mai le tau tuar si whonga lau mua soifua ia. So
sila ya lele I fo I ona e mai tauina E polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tama salu malu Ta alo filemu Tama lupe auroe Ta alo maulaloe O tele so ona faia oe Tukupea ye malie o sio noto Ave ai ile mua Ae tuua u ile tafoe Si I se mata